They're gonna try and catch him out here, but very smart CP by him. Oh, actually, he Winter's Curse a creep, which was barely in range of the Magnus. Xin-Q, you goddamn genius. That was amazing. That was such a good play from Xin-Q. I was just about to say, this Magnus just made the play of the game. He got his team back into it because they wasted Exo, they wasted DK for him. But Xin-Q, he just completely changes the state of the game. Four-man smoke up, trying to find that initiation. The tier 4s, evil geniuses, you're gonna have to find a way into this one. Hello. They immediately jump. Oh, in response, Hello, everybody. With the two-man, looks to be able to get the calling blade that dies. Abed's dead. RTZ coming up next, and they've called it evil geniuses. They tap out. PSG.LGD, a clean-ass 3-0 sweep. Without a doubt, the best team in the world right now. Tsunami? Is the man right? Are they the best team in the world right now? I think they are. I think you'd be hard-pressed to find a solid argument against them. They take elements from every single region. It's not just they're the best in China. It's not just like they're the best at one aspect of drafting or team fighting or something. From top to bottom, they have all the boxes checked. And the only shortcoming I would have thought is that maybe, when it comes to TI pressure, Ahmed's the most familiar, Xiao Xiaoba behind him, obviously. But the rest of it, I think, as storied of an organization as LGD is, some of the players may be a little bit more unfamiliar, but after seeing them plowing through all the way, beating evil geniuses, I think that they're the best team in the world, but they'll still lose to Secret because that's what my prediction says. Well, I'm going to quote Aoi right to his face. You once said, Ari, that they're the least stereotypical Chinese team playstyle-wise since Wings Gaming. So I want you to explain to me what you mean and if you still stand by that. Yeah, I do still stand by that. I think when you think of Chinese teams, you think of a slow, methodical style, maybe waiting for your own timing. You think of the turtle from Burning. He would just farm until he has all his items. LGD are not like that. The most innovative drafts of the tournament, and also their playstyle is like some sweeping format with Ahmed waiting to his timing. They have like the legacy of Wings in them. You can see how they play. They play off two lanes extremely well, play between those two lanes so they can get 5 people to fight. They set up for towers extremely well to the point where, they've also just been winning, so it's a bit of a skewed statistic. But I think they have the slowest towers being taken. Like, no one kills their towers early. And it's as Tsunami said, they're just everything right now. I think it makes sense too that they have a little bit of every region because they're literally famous in China for their insane work ethic, and we saw it at the Animajor as well, where like the and like these guys are in the replay like huddled around together talking about like what they did wrong while winning decisively. That is insane. Yeah, I remember I was at a summit where Wings won, and they just won the tournament. And Y and Faith Beyond were watching the replay immediately after they won the entire tournament. VP хийзээвэ гэсэн маань VP оройхоо явах хаа. The same at the Animajor. Like, I feel like they would win a match and Xiaowei would actually yell at them. Like, Fiction was like, why? You're too far up. You guys only won 40 kills. 16 minutes, it should have been 15. It's like Marathon-Сунгах дууссан юм уу, дуусаагүй нөө. Just because like, I feel like every year the best teams just get better. Like this team seems like they could be the greatest team of all time, and they're just looking to prove it at TI, basically. Can we talk about Xin-Q as well? Because he has such an interesting story. He originally was a substitute for Faith Bian, and then he moved to position 4 from 3 when Mr. FB came back. Xin-Q зөвхөн position 3 тоглолт байсан юм шүү дээ. Because sometimes we see farm priorities between the off-lane roles between position 3 and 4, and sometimes we see him even playing core heroes in that support role, Jenkins. Yeah, and Liquid's another team. Xin-Q өмнө сая position 3 дээр KPI-ыг төлөөр оруулж ирж байгаад maybe he wouldn't because it's but anyway. Position 4-лөө шилжээд ээлжид өвлцсөн гэж ярьж байна. I think over the years as time has progressed, the
whole system that existed in Dota, which was very like rigid and structured before, has kind of broken down, and you see it in like even жоохон толгой молгоо утсан амар баларцсан маш the гэсэн literal, үхлээ. like, robots that are like optimizing the game 100% in terms of like farming efficiency and stuff. They had the gyrocopter carry going and warding and stuff like that, because when a computer looks at it, it's like, well, yeah, this is the best thing to be happening at this period of time. And so the best teams are realizing that, like, okay, maybe the 4 position should be warding here. Maybe the 4 position is actually better with farm because it sets up for the 3 position to get more farm later. And it's a lot more complicated to figure that out, but as time progresses, we have a lot more stats on things. We've got all of these replays that we can look at. We've got DPC. Khanbank application ажиллахгүй юм уу? Ягаад энэ ягаад юу ажиллах болж So I үгээс. think it's just a natural thing as time progresses, and it doesn't surprise me that the team that we're arguing is like the best in the world does this a lot, where they're swapping roles constantly. And Tsunami, this is a team that likes Нэр to дутуу play амар matches дутуу. Айгу өглөө. Толгой really утчихна. fast. I mean, Айгу болох л үүдээ тэ earlier, яваадсан. only one of their group stage matches went over 30 minutes. Oh, yeah. And you know what? We've seen that trip some of the teams up here. We've seen teams also going, okay, right, game number 3, we're going to have to take this slow. For LGD, is that their potential only? Яа, банк нь яаснаа ажиллах байсан уу? If you hadn't been Яаж paying маах attention үдээ. to Dota and you saw the average Маратон match болорч rates малрах for үдээ both these хүмүүсээ. teams, T1 is on the highest end right now, along with Fnatic, which are both Southeast Asian teams, and the Chinese teams are among the fastest. And for the longest time, there has been this paradigm where it's like, oh, Chinese Dota, very farm heavy. За өдриймгээс за TI-ийн main stage 2 дахь өдөр эхлэх бэлэн болсон байна. That's not the case anymore. За 2 дахь өдөр And it's эхэлсэн also чинь part of the жоохон reason why I think it is such a балартыг difficult залтсан PI сууж байна да. for LGD, because they're winning fast, but it's not necessarily fast strategies. They're just good at the game, and they're getting everything that they need. That they're like, okay, let's just finish now. We don't have to. We checked all the boxes. Let's Grim just wrap өндөр this ирэхгүй thing хаа. up. Whereas T1 Өглөө бэлтгэлтэй авчихсан. historically throughout their DPC, at least with season 2, once they had this solid roster, Йоо, has эдгэрт been ягаад толгой more үдэд нэ. patient and more choreographed, where they're like, okay, we can sit back. It's so funny too, because it's totally the opposite of like the crazy, SEA pubs, like stereotypes. Яа нэ хөөе, юу ч балраад байгаа юм шүү хөөе. They're Юу very ч нэг patient, маратон маань. and I do think that they like fighting, and I do think that they fight a lot, but they're methodical about how they fight. I remember during ESL when we were watching VP and T1, 2 teams who are absolutely incredible at team fighting. We were sitting there watching and being like, man, this is like a dance that's happening, because they'd be in and out, they'd be moving together. There'd be some smoke wraparound. A Doom would press Doom on like the 2 targets that we are all looking, and it's like, hypothetically, these are the best 2 targets to go on. T1 would hit those 2 targets perfectly. It's like, how do they make this happen in every single game? And this to me is why you can never count T1 out, because they're so on the same page when it comes to team fighting. But you were asking if it was an Achilles heel for LGD. Not against T1, because every single time these 2 teams have faced off, it has gone LGD's way. It went LGD's way in the group stage of Singapore. It went LGD's way in the winners bracket final of the Ana Major. It went LGD's way in Dota Pit, and that was with a stand-in, and it went LGD's way in ESL Fall. So every single time these teams have faced up against each other, LGD has T1's number. Well, we've got a little bit of time to talk about T1. Hopefully the draft is going to be ready soon. Don't worry, T1 fans. We will be talking about them later on as well, because, of course, this is a best-of-3 series. But, Aoi, you've described T1's playstyle as long-range poke plus saves. Explain yourself. Төвдөрцөн үү? Харин жоохон ажил төгөөл надад нөө. Tsunami and Jenkins said they like to play team fights very patiently. So I saw T1 is they would always have all these long-range spells. You poke your enemies, and then you'd have saves, because if your enemy keeps constantly poking you with long-range spells, you have to choose to commit on them. And then because you have saves to back that up, you can turn them committing on you into a really good team fight. I think the best example is at the Ana Major, they would play a lot of like Viper, Winter Wyvern, Nyx, and they just have these. Миний нэрүүл мэд жоохон байж байгааг болчих واخа цагаас би одоохондоо жоохон ингэж he has a super high win rate. дугаар хурах хэрэгтэй байна гэдэг. They found it with like some CM, some Treants. And Ah. I feel like they're back to Миний яг normal нүд form, мүд 'cause амар яаж өвдөд нэ. a little bit lost after those Аяган guys дотроо got өвдөж nerfed. I mean, they өвдөд. still had really good Багц results, өвдөд. but not the same T1 we saw at Ana Major and Баларт not, ийц. summer. not like 3rd place, 1st place T1. Yeah. Yeah. I think they're back this tournament. Like I think they've won their За last Khanbank 8 нь matches, асуудалтай юм maybe шүү 10 guys, matches, Marathon. I don't even know. They had like a rough start. They lost to some very good teams, and then they just steamrolled the rest of the group and made it into upper bracket. Яа нөө Khanbank ажиллахгүй л үе тэгээ балартыг зэстэй. Setup of T1 as well, because slightly different to LGD. Yeah, I know. I hope you'll agree.
Тэнд ихээр болохгүй наа. Ямар тэлт юм бэ те? Absolutely 100%. Thank you. Well, I'll try and explain what I mean. Cuckoo. За манай гадаадах юм байна уу? Монголчууд ч яах вэ? Гадаад хүмүүс байна. За тэр чаа драфт явах ихсэн төгсөн байна. Эхлэх төгсөн байна. But he also it's kind of selfish in terms of his farm priority. Yeah, and I think inherently that comes from Өндөрлөн хаан баг captain that you have to гинэ. Яварыг тэгээш. well, I guess there are two different approaches because sometimes some captains are very selfless. The classic position 6 style of Western support. Yeah. Like, hey, it's okay, you know. I'm just watching the mini-map 90% of the time. I'm not going to worry about that. Cuckoo is like, I am the master, as he has so often said in his interviews. He is the master and the commander. And so once he knows what he needs to do, he can tell everyone else. Everyone falls in line. And as we spoke to LGD being more fluid with their roles, I do think that T1 are a little bit more rigid, where Whitemon and Zephyr do take more of a passenger seat while Cuckoo's driving. Миний хаамаг орж шít гэсэн. I actually think it's like a very personality type driven thing for Cuckoo. He's just like My handbag is actually working. And I also think with Хуучин light гэдэг хуучин аппликейшн ажиллаад байгаа юм шүү. A lot of space for that to happen. The game versus Thunder Predator where Whitemon and Zephyr they were Shadow Shaman. Cuckoo Тя яран баатайхан ярьсаалтаа чи шэкрээр 3 ялч нэг шалгатаг байгаа. And then Undying, who's one of the worst creep killers Magnus 2 ялч 0 ялгсан. Микрофон 2 ялч 0 ялгсан байна. Creep waves right in front of Thunder Predator's base, doubling them up, running them to creep camps together, and then nuking them down with Tombstone. And they kept their 3 Oh shit, 1 hour in the game alive to the point where they could. I think they actually got quite outdrafted in that game, and I think they would admit that, and they realized that, and that's why they were doing that. But Whitemon and Zephyr are 100% able to make space for their boys, and I think that's a big reason why Cuckoo gets so farmed. It's because Whitemon and Zephyr are so active. And the other thing about T1, we know that LGD, you know, they work incredibly hard. They've obviously got a taskmaster, a kind taskmaster of the coach. Sure. I'm not saying that as a bad thing over on their side, but over on T1, they've kind of got the family feel going on, Aoi. Have you noticed that? Хаамбаг хийлчил толгой гайгуудаа гайг болчих юм болоо. За драфт хийж эхлэхгүй л 2 баг 2 талаа ингээл скрин шилжүүлээд суугаад байгаа. Out of quarantine and gone to the same room, they said there's no way we would have won that match if we were not in the same room because they feed off each other's energy. They also have March, who's a very lovable teddy bear type guy, you know, very comforting. He is a massage type of guy, by the way. And you know from personal experience? Yes, he's very nice. Okay, I like it when he touches me. Алерт байхгүй юу ингээд. Sorry. Хаамбаг зүгээр болчих байх юм шүү болно. I like what Tsunami said a lot actually about how Cuckoo will take a bit of farm priority because he's a captain. I think if you're playing captain from a core role, you're making calls based on your own strength. And I think they've identified that they always give the right person the setup in the game in order to make the right calls. I think this match in particular, it will be all about Cuckoo's application ашиглаарай. like if why Тест гээд 2000 сонгосон I мэт think гэгээс. T1's potential is a lot lower. Also because I think Look this guys. Хуучин аппликейшнэр ч юм болж байгаа юм шүү. Би эндээсээ баг харж байгаа механикаар оруулахаас. Carl to me has Эсвэл орчих 2000 харж байна. Одоо орчих. Үгүй юм байна. team's position as the best Southeast Asian. Сони 2 минутаа нэмээд механикаар нэмэхээс $5 чи 15 минуттай. 17 минут сонгосон дөрслөө. Одоо орж ирж байна. Emerged to me as a strong contender after Neon's run in Singapore. But Carl just like 15 минут сонгосон дөрслөө. Thank you. so much band priority on him to make sure that he doesn't get comfort. Okay. And Okay, even that's working. putting him not on his Doom, for example, which no one's really playing anymore. How euro штэ. Ой. Cuckoo doesn't need to worry about Euro ч хэлдэг лээ. 16 Carl at all. болдог лээ. And even for 23 17 Savage, I think he trusts 1 минут his нэмсэн. support duo enough that he's like, that lane is fine. Бага нэг it's okay brother. Doom is interesting because it's Голомтоос not алерт something check that other гэнэ. teams have really been able Одоо to болж бүтээд байгаа юм шиг replicate өндөө the same буцаад. degree of success. I remember like after Animator there was a lot of teams Okay, би 16 минут сонгосон шүү guys. Боллоо. Яаж байгаа хүмүүс нь never really coming online like you know like Carl would. And one interesting thing about these two teams actually is that Carl and Nothing to Say. I remember at the Animator like these two players were the ones төлөвлөлийг гоёллоо. Толгойн өвчин толдамыг өчи яг. Dragonlance, Daedalus, Satanic, like ranged hero mid, you know, Lena, Shadow Fiend, for example. And би полдамыг аваад тэгээд тэгээд яг гоёллоо. you know, you're saying like, you know, Carl's in contention to be like полдамыг байсан сайн in гэдэг. SEA.
I kind of feel like it's because he set the meta. But it's cool that on the other side, it's like nothing to say. It's the same thing. It was both of these guys. Everybody else was doing all sorts of other crazy stuff. Remember, Void Spirit was a big thing going into Animajor, and then these two were like, nope, we're gonna play a carry mid. Well, nothing to say also has a Southeast Asia background as well. So Yeah, шүүгэн юм бүртэг болтамыг байгацсан шүү нүгэр. Sure. Instrumental. It's the way to do it now. It's the way to do it. Going into this though, I Байгаараа сунгааг ингээд 1100 явж болчихдаг юм дөө guys. Kappa. And Kips, who's someone I'm from the community, I'm very fortunate enough to have played some Dota with. Thank you, Kips. За хайлаа тактикийн нэвтрүүлгийн зүгээр болохоор please. Basically, Carl had quite a limited hero pool going into this. But actually, looking at the stats from the group stage, maybe Carl was just hiding something because it actually seems like there's a lot more variety. Та нар имиж ажиллаж удахгүй эсвэл Perhaps we were expecting. тэр чигээр ажиллаждаггүй guys. That's something we're seeing with Abed as well. Another Southeast Asian technically mid where EG is just kind of like keeping things under wraps for right now. I think that of the depth to see, I think Cuckoo's probably going to dip into his own pool first before he starts having to whip out Carl surprises because even though Carl probably does have more depth, I do think that of his team, he probably has the least versatility. And that's not a bad thing, because if he's really good on what he's good at, then he's giving it to him. Might push him to the limits. I feel like that's fine for mid these days, though. Like, the current meta works in T1's favor, in Carl's favor. Like, think about, like, you're never going to not want Alina on your team. Like, she wins every lane, she can rotate, she uses What do you want to target in bans? Are you just targeting heroes right now, or just the usual Elder Titan, Tidehunter Tiny, or are you going to try to target a player? I think you target supports. Okay. I'm pretty sure T1 is very reliant on their supports plus Cuckoo. As far as Carl goes mid, he might have had like a smaller hero pool before, but I think it's more about the heroes that they want for their style to work, more than him being unable to play the different heroes. Yeah, that's fair. Carl's like, he's a weird mid, because he's very greedy, and he requires resources, but he always looks to scale. Like, I don't know, he scales without taking the map from 23 Savage. He scales by like murdering. Like, when I play puds with him, he would go like, first item Midas bro. I'm like, why does my mid have a Midas? And then he would just literally 1v5 the game. I'm like, okay, that's why he has a Midas. And it's the same on Doom, right? Like, he's good at understanding how his goal puts him in a position to win the game, or identifying that win condition for himself. He does fight with the Midas. That's always the weird thing about T1 is like, in anime, they go like 3 minuses. That was a big thing that they would go 3 minuses, but then they would fight. I know. And my thought process was like, okay, maybe what they're doing is they're just getting 3 minuses so they know that they're going to outscale you, and then they just, like, I don't know, outplay you in team fights, or they fight in a way where it's like, okay, let's say you're fighting, you're like standing on a high ground, or you're defending your tower. Obviously, that's an easier fight to take than you going to the enemy tower because, you know, they have the tower aura, the tower hitting you, and so forth. So it's like they take these fights that are good for them while playing really greedy and eventually outscale you. I actually really like that because if you think about their style, thank you, man. This long-range poke, if you have Midases and you're just poking your enemies, they're feeling even more pressure to commit on you. That's true. And if you're both looking at each other, your Midases are actually gaining you golden EXP while you're both just looking at each other. You just gain advantage. Even more pressure to go on somebody. You know what? There are people who are watching their first TI. So you know what? TI ихснээр зовх юм те. Хоёр баг хоорондоо солигдох гэж дандаа гоч юм лээд шүү. Өчтөр яж яхсан бид хэд өглөө 5-аас бид хэд жоох 5 хүртэл каст хийсэн. Энэс олж толгой өвдөд нойр муутай. Үхлээ. Үхлээ. Khanbankны интернет баг дөнгөж ашигладаг болж шүү шүү уцаад. Ironically, people build it because they want experience usually, because it also gives you a lot more experience. Perfect. Love it. Okay, I want to talk about 23 Savage. This is a player who, you know, you hear the stories and you just go, yeah, I love this guy. Or you listen to the interviews and you go, yeah, I'm rooting for you so hard. And 23 Savage, he's been really impacted. Limited success, I guess, in Fnatic. He was meant to be playing with Vici as well, but never really got to play with them because of COVID. And now we used the word family earlier, but I'm going to use it again. He's found his. People are talking about him as a superstar carry of the future, are we? Ooh, and you know what? We're going to talk about him being a superstar after this first game. Right now, we're ready to get into this match and the draft. За draft хэлсэн гинэ шүү. Versus PSG.LGD.
Welcome to the first draft of the first series of the day. An exciting one at that. T1 versus LGD. To analyze this draft, we have a draft panel. My name is Ava Plus. Joining me is Fogged and Lacoste. And I'd like to ask you, Lacoste, first, because you were the SEA expert. Most people are not really believing in T1 beating LGD. Maybe taking a game, but not the series. What can they do to change their minds? Evo гэдэг versatility They also shown during the first and second DPC season that they can play from behind. Expert showed that PSG.LGD, they are the team that they don't lose the laning stage, so that means most of the time they will stay ahead, and T1 is really familiar. Монгол гэсэн маань Monkey Tiny ойлгомжтой PSG.LGD. За тэнгийн үед High Hunter Dead Prophet гэсэн батруудыг онцсон маань. And Lion were the ones, bringing them back into the game when it was necessary, using smokes multiple times. I remember one particular game when they used 3 smokes in a row just to, come back into the game. Had games even during group stages where they were doing that. They quickly became my 2 favorite support duo of this tournament. That compared to LGD. My 2 favorite 4 positions are playing in this series right here. I've got Shinkyu and I've got Zephyr. So both of them are super fun to watch, and let's go. We got the draft going already. All right, so we start out with the Magnus Snapfire for LGD. What do you think? The Magnus Snapfire гэдэг хэлж байгаа маань. Strong, За нэг талаас viewer орж ирсэн маань. Timing gives you Roche, gives you every possible potential you need, right? High magical damage in team fight, BKB piercing disable, an amp up, or 2 kind of amp ups for your carry because these Snapfires are all going solar crest. The Snapfire carry powerful болгодог яагаад гэвэл everything you want in a draft, just up these 2. It doesn't have too many weaknesses. You have a strong laning stage. За лишрээр армор хэсгийг л ярьж байгаа шиг байна. And also a lot of damage just for the Roche taking or for the tower taking potential. Weaver picked up by T1. They exclusively played as a position 4, so I assume Өвчээрнээс 70000 цонглоо thank you man. Баярлалаа. Lockdown is a bit limited from PSG.LGD. There's so far no silences, no instant stuns unless PSG.LGD go гэж 5000 цонсон байна. Thank you. and they open up with Lina as their second pick. Lina, one of the heroes from the mid. За Weaver Lina тэнгээс орж ирж байна. Мэдтэй ялагдахгүй гэж байгаа юм бол Lina-г mid тоглохоос бусдаар нэг онцгой гадсан баха ер нь. Well with that, and we see this new hybrid build, Boots of Travel, straight into BKB for sustain, keep using your mana to have 3 fiery soul stacks, and then go for a damage item, either like a Shadow Blade or a Crystallis, and she's also one of the last pick Jarankanyo. What the fuck? Do you think that'll be enough to deter the Magnus away from it? Because I know PSG.LGD, they run it in both, right? Like Nothing to Say and Faith Beyond will play it, so maybe not right away that they'll just switch it, but maybe that Lina's one, like, we're just going to put it out there, so you have to move the Magnus away. What the fuck? Switch your hand a bit. And, hey, ET makes it... Даваараа хитэн CS:GO case нэг дүүрэг нь what the fuck? Хин бэ? Who was that? 100,000 баярлалаа bro. Ёо. Thank you man. Юу CS:GO case үлдээ. Like they've got Snapfire for Shinkyu, they can burn it as a position. T1 can still pick it up as a 5 Thanks bro. I think Lina It's just нэг толгой өвдөд. Talk about mixed damage carry. Lina is one of those that is kind of mixed damage, so it doesn't thrive off of ET as well. PSG.LGD banning out some comfort heroes from T1. Yep. They played Drain Protector a couple of times. They love to have damage that panel talked about. Aim шүү. Aim юм. Okay. Been amazing throughout the ямар баян юм бэ хөөе. 200 цонсон баярлалаа bro. This guy just knows how to hit the timings perfectly. Sometimes яри. Like it, handle might as necessary. You know, if it's өглөөгөр уул нэрт унтчил өглөөс ирээд өнөөдөр яах юм аа нэгээс. So no surprise that PSG.LGD decided to ban it out. Өнөөдөр сүүлийн тоглолт ороодох юм бол гэсэн чи угаасаа сүүлийн тоглолт нь. Super dominant early game that they can win. But then you look at the draft and as it scales, тэр наалгачтай юм гэсэн чинь алгас боломжгүй юм байна л да. So I feel like when you ban these type of heroes, you're setting yourself up that we will have the stronger draft in the late game. And I see Spectre ban too, and that's even more so that they're going to have this crazy type of scaling. But I like the Treant ban not just because of comfort, but also versus like Empower and versus like little. Treant ягаад бансны таалагдж байна нэ. Very useful. Яа тэгэл living armor гатас гişүүлж явах шиг байна. Dragonite will give them that tower damage, give them that empower target, and also like instant initiation that I talked about that they didn't have any. Миний орж байгаа сайтад метод айгаа хэцүү орж марах юм. Яагаад гэж байгаа юм бол limited damage output so far from T1. All these are strength heroes. They become super tanky early on. Тэж quality ихсэж болохгүй нөө. Legion Commander picked up, so that means the spell mechanic, you're trying to find a way to amplify your carry, and it's exactly what Legion Commander does.
Sending 100k just to say man. Yeah, he's rich, guys. They go for it again. I saw them pick it a couple times. You know, they really liked it with the tree, but most of the time I picked the CM. It's because they were lacking some type of like a root. You know, some type of like hard disable versus an ember spirit. So тэнийг дөрөс траас дуудахгүй. This one's a little different, but they really like the hero. Is there any use for the Raiger дуудчих өөр амарх юм уу? Fantastic. Цач байгаа юм. Цач унтж гин үү? Өглөө каст хийжсэн. I don't think anybody's been like, man, what a bad CM already. Sure, but you pick it up with like a bristle back and you go, oh wow, this is a combo, right? You usually lacks mana. Is there anything here you're like, I can abuse this arcane aura? Yeah, for Lina especially. In this game, she consumes so much mana. Lina is one of the heroes that I don't think she moves from a lane to lane unless she's full mana. She just prefers to stay, farm the small camp, push out the wave so that you can't gank her, and she's always sitting at like 10-15% of mana. So this time around, we might see Lina do a bit more. You know, she relies heavily on picking up the runes. So Lina ярьчлаа. Lina айгүй муу rotation гэдэг батрыг ярьлаа. Ер нь үнэн л аа. Lina can get easily from the lane to the top rune possibly, and Bane, this hero has. Why is this guy flexing on us, boy? Thank you, man. Go ahead. Анакагч андаас чинь. Okay, 300 минут цунгчлаа. Holy moly. Everybody's picking it. It's amazing. I think this hero was extremely undervalued in the group stages. Holy moly. Every single thing. Thanks bro. Яаж ч толгой өвдөд гоё тоглосон л хэлмээр. List off a million things. Nobody can fight toe to toe with you. And versus Legion Commander duo. Bam. You get that nightmare off. You completely counteract it unless. Арц уучт юм. Надаа арц ууч. Халуун арц уучи тий guys. Some other things that can go on, but. Би last week-д та 60 минут. I'm worried about team fight on T1. I gotta be honest a little bit in comparison. Oh, халуус байхгүй tilt. So what could they do to mitigate it? Is there any carry that you think that would bring enough team fight here to cover this weakness, or should they just concentrate on their strengths and try to push hard that way? I think they should concentrate on fast-paced kind of draft, just not really looking to play around these cooldowns, but I'm not sure what the 23 hero is at the moment yet for that. They ban out Medusa, makes a lot of sense. His comfort hero. Айрг уучна, сайхан айрг уучт юм. Тэгвэл сайхан самлаа. Laner, a couple of ways to buff him up, and it's not a good illusion type of a game, I would say. PL is out of. Агарчлах юмсалтай. Нөө сая гадаа бараг 30 минут гэж гарч ирж байна. Too much splash, too much AOE damage, but I'm also worried. You said there is no team fight. There's a lot of single target abilities on T1. Маач чинь энэ стримээр баг 10 цаг дуу сунгацсан байцсан ёо. За эхэллээ гэсэн маань өнөөдөр стриминг ивент гэж байгууллагуудаар GGVP зэг юм байна. Supply expert. High-tech гэсэн байгууллагад ажиллаж байгаа. За high-tech санаад цагаан өнгөтэй юу явуулсан гэсэн байна. Нийлээ шалгаж үзээд high-tech-ийн логог солилцгоо. Legion Commander has to either be in position to press the attack, save the person, or Lina has to commit herself to get that stun. Like, it's just really difficult for them to actually get to this Bane that's gonna have position to get Fiend's Grip in a lot of fights. T1 is in a tough position where you are picking your carry without knowing the matchup, and also you're playing into two magic, piercing and magic immune abilities. You have RP and Bane, so you're never gonna feel super safe playing into a fight. PC бүр амар гацаадах юм шүү дээ. Banning out the Bloodseeker too. So what, is Weaver gonna be carry then? Would that give them the fast pace that you were talking about, and you can pick up some team fight as well here, maybe with the 4 position? Одоо винраар байхгүй юм байна. I'm a little worried because they do have that DK hard, hard stun. Bane's animations are so fast now versus a hero like Weaver. It can be really difficult to play around. Нэгийн тав дахь траатууд орж ирж байгаа юм байна. Одоо Phantom Assassin болон Bloodseeker гэсэн mazуудыг бандсан байна. Sure, there's a lot of different instances that Bane can cancel it, but they're not worried though. They saw that and they still ban out another carry. It's just Flark. That makes sense too. When the Bloodseeker's banned out, that's the other one that doesn't want to play versus Bloodseeker at all. Is there anything that you can like? Can you pretend, because you don't have last pick, right? You can't really flex anything. Like go for and carry much like the Weaver, right? So you kind of have to show your hand here, and it's going to be a Morphling, a 23 Savage special. Okay. Some diverse damage here as well, right? That we've been talking about. Something to deal with the DK. A lot of single target now. Ядархан гизрил буйс. It's a good PL game now for PSG.LGD. Any kind of mana burn. За Morphor орж байгаа юм байна шүү дээ. Энэний өдөс anti-mage. Anti-mage үйл яа гэм бол Legion-ийн өдөс сэтгэж жоохон цүүч юм болов. Мен анти дараалал дараалах болох та гэхдээ. Morphling too, there's a lot of burst damage that what I assume is going to be, it could potentially be either offlaner, it's going to be either DK or Magnus plus Snapfire. I've seen these Snapfire laning versus Morphling. You go Scout, Magnus try to get those like quick kills on him in the laning phase. Also,
Morphling versus breathe fire. That's percent damage reduction versus high agi, and there's enfeeble in the game. Enfeeble, I think something is an ability that's extremely. I think it's anti-mage, guys. I think versus a hero like Morphling, it could be terror pretty play. brutal. Тэгсэр мидтик offline магнус олж шүү байна. Also attack damage reduction, health regen reduction too when you're trying to strength morph. You can't do it as good versus Bane. Тэгсэр би last week-д тааж чадсангүй ёо таах ирчүүч хайрлаач надад. Тэдэл amazing луг орцгоё. Кармал. Дахиад energy drink авч байгаарай гинэ. Thank you bro. T1 for PSG.LGD they have a super well-rounded. За хэдүүлээ би нэг усаа буцлагчаад буцлагах загалсан геймлэг оруулчаад. Тэгээд энэ тоглолтын дараа нэг юу ухаас арт март хийж ухаас Mosaic Gaspig хальт босоодох. Нэг арилгаад. Seconds. 5 seconds. Lại tao rồi nha. All right, I'm back boys. За амаа ягаангийн TP-тэй. За Карлина тоглож байгаа. За өчигдөр Alliance Beast Coast-ийн тоглолтын дээр нэг буудалт явсан шүү дээ. Линагийн. Стрим арай тоглолтоор эхэлж амжиг байгаа дээр бүгдээ амжид лайкнуудаа дарцгаагаарай guys. First like and watch the stream. Яа. Ямар балаач нэ өнөдөр. Стейжийг ялахыг харахгүй шүү болно. Эвгүйгээ бас стейж илээ фатаа. Monitor resolution нь болохгүй нэ. Өмнө тоглож ирсэн үний зөөр алгаа хийсэн юм шиг байна. K гинэ. What a punk cakes. 好好打，别送了兄弟们。 Wallahi. 哎，身体不算舒服。 Энэ гоёсэн юм. За зөө. 来呀，来打我呀！来打我呀！ Sound strategy. Тэр үедэр тавьсан юм тохоо. За камера өөр өнөр хөдөлгүүлж ирсэн чинь хэлсэн гоо. За мэ. Magic stick lên đào thật sự MMR just a number. 好好打，别送了兄弟。 Chicos de PSG.LGD, como menciona Imperius, en general, pues vamos a ver qué tal le va con estos picks, ¿no? Oh my god. Que es capaz de hacer una Weaver simplemente con irse por un. Not scared, bro. I'm cool. Broadcaster-ын камераменыг яаж оруулах вэ шээ? Predict хийхгүй юм, predict хийх үү алгаа, ирчиж алгаа бодох юм. Миний дараагийнхаас талгай болмолгоо хэлээд хийнэ. Заир багийн тоглолт эхэлсэн. Коку.
Шууд кулэмлээд авч гарснаа. Хэлэмлүүд ярьж байгаа юм байна. За Карл нэг левелтэй. Дина. Nothing to say. Киллер тик байгаа. 23 сааж Morph Snapfire үүдээс. За Morph Snapfire айгу сайн байгаадсан да. Ялангуяа хятад снапууд 3 авч гардаг. Айгу сайн байгаадсан. За байнгын юугийн стрингийн шахуулаад За why? Яг одоо юм байдлаар Лижнийг өлсдөө бүтэ араалж байна да. Шалдан кулэмплэйттэй Лижнийг л угаас ингэх хэвээр. Киллерт тэг. CS chart-ыг Magnus тэргүүлж байгаа дээр. За Morphe үдэс нэг зоодох юм байхгүй шүү нөө. Cookie-дэд орсон шинкүү. За хоёр carry-нууд Cripple-ийг сэтэ бол голын лен дээр nothing to say. Dragonite-аар Lina гэдээс тоглож байгаа маань. Захны хатан шууд Soul Ring. Dragonite-ээр заавал ботлоо авах шаардлага юм байхгүй байгаа шүү гэсэн. Dragon Blood-ыг 20 level болгоод авсан байгаа юм дэрж байгаа. NTS. За гол Карлэдэс маш сайн явж байна. За Карлын Лина ч бас нэг буудаад шүү тий. Аланс зэрэг гэмдрэл бас. Тэгэд санагдаад байна. NTS. За Water руу авсан чинь Карл өөрөө рүүнгүй оцорчдөг. За дээр White Man дээр хил амжилттай. За White Man шингүү дээр хил амжилттайсэн. Тэнийг first blood-ыг амжилттай аваад хэлсэн бол Олон лен дээр Карл Эхлээд ботл нь авчирд манай нөхдөд цэсрэл буцаад гайгүй яваад хэлсэн байгаа. Nothing to say. За тэр шинкүү очоод өглөө. Nothing to say. За шинкүүг ямар амархан гагаад байна те. Ихс нэг гэлэг 23 хийгээд авлаа. За дээдлэн ланий сайн үзээд байлаа. Доор бол нэг сүртэй юм болохгүй байгаа. Legend TV-г сүртэй алж чадахгүй юм билдтэй бол Baser Master-ээс л арайг баха. Total Water өндөр нэнтис зогсоод байгаа. Нэнтис бол Water нэг ч хамаагүй. Угаас Soul Ring-тэй учраас. Карл 18-3 Дикагийн үдс маш муу явж байна гэхдээ. Дика гэхдээ гайгүй дээ хэр баргийн үдс батрын үдс үлэг явчихдаг байгаа. Карл дээр Dragon Tail хийгээд цогсон NTS Carl гайгүй хэлээ дээ. Карл Verify байгаа. Тэг гиндэлж чад үлээгээд алж болохоос нь 170 дэмжийг хийдэг юм байна. Хүрхгүй байж. За White Man Crystal Maiden Carl Зэрэг чараа тэр энэ чи Weaver-ыг баллаа хийцээ үе.
Zephyr, Sentryтэй. Цаан чи Zephyr. Яг хажууд нь гарч ирэн Шинку зөрөөгүйчлээ. Хажууд нь гарч ирнэ гэж тооцоосонгүй Шинку. Уул нэрийг хараад нэгсгцэн бол гайхалмжтай байлаа. Тон сонирхолтой. Энтэс голын нарыг гайхалмжтай. За Dragon Knight ингээл эртхэн шиг тавраа түгэл явчихна шүү дээ. Залина 4 мана тэрж байгаа учраас анхаарал хандуулах хэрэгтэй. За Лагуна байхгүй мэн гэхдээ. Cool. Тэшүүд ямар гоё куки вэ? За хятад снапууд ингэж тоглолдог байна. 3 авч тоглож байна дамаг илүү санагдаад байгаа болно. Тэг Европ снапууд бол ерөнхийдөө scatter blast-а авч тоглоод байгаа. Zephyr дор лидер нь гарсан. Killer за 2-2. За PSG.LGD гээд. За тэнийг баг амлаж авсан байгаа гэж хэлэхэд буруудахгүй хаа. За тэнэгтээс үл өвжүүдэд тоглох боломжтойсэн тэгээд өвчийг сонгож аваад тоглож байгаа. Killer за 2-2. Nothing to say. Carl. Эдгээр double damage рүүтэй Laguna play байсан. Carl kill амжилттай double kill хийж байгаа юм шүү. Double kill for Carl. Tina. White Mon. Хонос нь би бариад авна гэж гүйж байгаа шүү. Triple kill for Carl юм уу? Team юм байна. Killer цаа хоёртой болоод ирсэн. Лина хөлиг эмгчтэй байдаг. Бэбиа. Нилэрт. Дэмэтрэ тусгсан манайчуудий. За дабл damage рүү нэрээ triple тэгээд авсан. Каро. Дагааг бахан эндээс. Nothing to say гинэл дээр тавар онгох баг. Карлор ямар ч маанаагүй White Mon. За яагаад ингэж унтуулна гэж гол цугларч байгаа тэнийг дүүэлтэд авсан Карл Хонос манайг зөв цохилт үзүүлнэ. Одоо Манго даруулж байгаа килийг бол хийчих юм байна. Яагаад унтуулна гэж сая Crystal Maid-ник зөвхөн даах боломжгүй юм болов. Энийг 6 дахь килээсэн. Вай хүндээс так хийж байгаа харагдаж байна. За манайд мэтэр чартыг дөрвж байгаа болоо. Тийм ээ. Why? Араас тачталсан маань. Голын дарааг 9 мэднэр онгож амжиг л байгаа. За Лина яг чарга хүчтэй байна. Голд крипэ жилж гаргаад хажнаас нь Crystal Maiden rotation руу ирэх юм бол за Frostbite нэр хөнгөн өгч нээлээс идэж байгаа комбод ажиж байгаа бүх скилээ шахаад White Mon гайг болсон юм болов. Cookie зүлсэн. White Mon очоод ирлээ 3-6 Morphling. За ямар өндөр damage вэ? Skewer-дэд наашлуулсан. Waveform-дод гарч байгаа. Why? Лагуна орж ирсэд чи stick-дэд Why-ын гоё stick. Нилээн том stick байсан бол 20 wand байсан юм болоо да тий. Амьд үлдсэн. Nothing to say. 8 лэлт олж ирсэн байгаа. Killer-ц 3-6. За Why 5 лэлт олж ирсэн. За Zephyr ч Шүкүчигээ дарчаад сарма дарж байгаарыг чинь нэгснэр фейлдлээ. За голын цав тавар
Exit тунлаа. Exit deny ясан. Нэг ч нэг тоглолттой Zephyr. За Fate би шууд blink dagger авч байгаа хаа. За Coco first item наримлаад боссон байгаа. За наримлаад гэдэг билж ерөнхийдөө нэлээд лод байгаа да энэ бич дээр. За Legion Sladar. За мэдээ. Батрууд аягүй харимтлаад авч байгаа. Nothing to say. За энэтэй simple-ийг гараад ирчих. Тэгэл combo нь ерөнхийдөө стандарт Shinkugээс Mortimer Kiss орж ирнэ. Mortimer Kiss гараад ирлээ. Mortimer Kiss гэж ярьж байснаас. Nothing to say. Import харанд байгаа юм шүү дээ. Нэрээ. Ямар муу харанд юм бэ энэ гэж import дээр нэ. Амэ. Скади авчихад их гоё юм байна тий. Гүрэж жаад. Манта авах нь яхан. No, nothing to say. Зэнтэй simple tagger босгож ирдөө 100 гол үлдсэн маань. Энэс рүү нэг энэс авсан. За энэс авсан гэхдээ нэгийнхэн мэдээллийг авсан шүү дээ. 23 за доор юу болоод унав? Одоо Карл энэ соло кил кукүүдэр чинь яаж вэ? Бишөөсөн криптод ноос юм уучлаарай. Тэгээ дээр энэс рүүнтэй Dragon Knight төрөд ирсэн. Тэнийгийнхэн байлдаанд бэлэн. За стандарт Акпитад Давуул нь мэдээллийг авсан байж яагаад ингэ кэргаалцчихж байгаа юм бол тий нэг маш сонирхолтой өгвөл White Mon цон өмсүүлээд унж байгаа киллер 6 болсон. Weaver Dragon Tail Ус жамчих нөө харцгаа Dragon Tail амжиж байгаа юм байна. Time lapse арсыг гэж урган боломжтой байж. Ямар балаа өглөг хийж байд тийм үү? Нүдэн дээр нь дика энэс рүү наваад дэше явсан шүү дээ тий сая. За тэгээд гисэн чинь тэрэнд нь стил паниsh тулчлаа. Карлаар нэг л л та. Гэлэрцээ 7 6. За тэнийг ч тэнийг юм даа нэрээ. The 23 Savage. Structures are fortified. Radiant's bottom tower is under attack. Шинко. Антис руу наад гүч гисэн байгаа. Хоёр багийн ялагдсан баг lower ground дээр. Lower ground жоох lower bracked дээр. Ямар баг хүлээгээд л тань чинь. Quincy crew хүлээж байгаа тий. Quincy crew хүлээж байгаас нэгдэд нь. За өчигдрийн lower bracket-ийн үхлийн толоонууд дээр NTS jump. Интернет дээр дэрс white money шууд унгааж байгаа. Alliance үү? За Alliance юм байна. Beast Coast.
Alliance-ыг бол бараагүй. За Quincy Crew тийм Master багыг юу гайхалтайгаар comeback хийж ялсан байгаа. За EG Elephant-тай. Их зовх юмгүй ялцсан. За хүмүүс тэр тоглолтоос л их хайжсэн баг те. EG-ийн фанад. Elephant ч бол амар гоё бүрэлдэхүүнтэй баг байсан юм лээ шүү. Euros, Somnos гэт. За хайрын л баг харагдчихлээ те. Тоглогчдыг харах юм бол Таамаа тэр скади яаж ч авчлах гоё юм гэжсэн юм. Ямар ч рашлаад авч байгаа юм байна яашааны хараас. Nothing to say. Тэд Savage. За шууд итэрэл буцаж байгаа. Ми хайтмаар. Араас нь мантай юм шиг байна. Заамыг өвчтэй сайхан хөнгөө сайхан гейм тоглож таа энэ ч. The Legion Commander-ын бочтой төвчтэй байгаа да. Лендэж тэр, mid game-дэч гэр, late game-дэч тэр. Дотоон баг байхгүй шхуу. Аврал авран, барил барин, танкрал танкран, damage хийвэл хийн. За лайка дараад зэрэг хүмүүсээ баруй. Зэрэг орчим хүмүүс стрим лайка дарахгүй үзэж байгаа шүү. Killer 86 Kuku. Level 11. Five diameter. Kuku. Zephyr. За team fight өрнөх гэж байгаа. За Kuku-гийн дүүл тарагт нь юу ах хэвээр Бэнийг олж дүүлэх хэрэгтэй юм болов? Этерэл бэд боссон. Алал гэж байгаа юм найлал баг. За TB маш чанга. Skadinтэй TB-н дээр дэмэж үргэж чадах болов? За амаа 244 грip алтай явж байгаа. 18 минутын дээр. За минутын дундчаар 17 орчим грипийг авч байгаа юм да. Kuku дүүл харж байгаа. Fate Bian дөрөв линкдчлээ хоёр тоглолт. Fate Bian очоод гисэн. Kuku за маш сонирхолтой зүйл болсон байгаа. 23 Savage. Nothing to say гайгүй. Хоёр офлайнер BB-нийг харж ирсэн байсан. Яг зэрэг BB-ийг блинкдсэн. High ground дээр байж smoke break-ийг боломжтой. Kuku picture чир дүүл on the pain амжилттай 88 Shinko Клинканас гүнийг бүл даун тоглол low ground руу Kuki-дэд унсан. За Рошан бол зөкшгүй баха. Арай амжихгүй. Уулын сформтой. Лина доор. Ингээ байхгүй л. Dragon-тэй хаана дуурайд байна? За White Monder исэн. Скил амжилттай AP-нуудад Fate Bian. Onset гэж Prestige атак дараад гаргуулчихсан. Kuku Flicker чир дүүлээд ороод ирлээ. Kuku өөрөө бадарж байгаа маань Skadinтэй TB балбан. Prestige Dragon-ыг тадлаа. White Mon dieback short. Zephyr time-lapse дараад гүйсэн. Ай.
P1. Заамаа скадины харс. Манта стайлыг авч байгаа юм байна. За 300 CS сэдмэт навхтай тий 22 23 авцаа юм. 23 савж just баг 100 CS ирэл байгаа юм байна. За тийм байна 100 CS ирэл үү шүү дээ. 95 авч юм уу? Тэгээ морфиг бол TB-тэй. Эцэл хангуудаа фармтна л да. Versatility кэрээс 100 крип алтер илэндвэл маш өндөр статс. Smoke дуурсан T1. More fuel for my fire. За плинктер жүрдүүлсэн. Шууд оож хаа. Shotgun. Зүрхэл вартын шүстгаад авч байгаа. Рошон бол зөкшгүй байх. Хайлал баг юм. Шин зөкшгүй байх. Арти 10 секунд. Дан Рошон зөктөл. Ёо. Бэтбиан. Хоёр баг дээр орнтоос хийдэж. Виврио хүчтэй гараад авчихж байгаа. Шинкүүдэр стан амжилттай. Zapper. Сэн 400 алтан багссан байгаа. RP уншсан. Mortimer Kiss-ороо төрлөө. Carl, Han, Dragon Tail гоё. Kuku гарахгүй болов гэсэн чинь гараа авчиж байгаа юм байна. Mortimer Kiss Dragon Tail хүрсэнгүү. Roshan 2.5k. LGD-ийн том кулдаунууд бүгдээ уншиж байгаа метагээд LGD зөрж ороо Roshan зохиоламжтой. Carl, Sharpblade, Carl ямар болох тоглож байна Carl. Тэгжинтэй очроос лайхгүй тоглож байсан. Pain. Ямар гоё скивэр вэ? Тайминг яг таарсан. Laguna Blade. Тэгжин бол Magnus-аар хоёлаа унах юм байна. Carl, Cookie гоё шингүү бариад авсан. Kuku buyback. Carl унлаа. За монжуулаад байна да. Тэнийх монжуулаад байна. Лижийн алчвал dieback шүүл гэж ах шиг байна. Мета дуусаад 20 орчим секундын хугацаа үлдсэн. Рошоны цус 3000. Зүгээр зохиол юм шүү дээ LGD. Зүгээр 16 секунд даунтай Prestige attack орж ирсэн дээ читрхи их дэмэж маш хурд хугацаанд гарч ирсэн. Killer за 15-12. Рошон мах боломжтой. Үлдээд очиж гисэн. Тэнийхэн монжилцсан buyback, coring бүхэл. Гэт монжож бүхэл юм монжууллаа. За нэгэн тим болсон тибийг зогсоох хэцүүлтэй явах чаргагүй. Ай. Толгойн өвчөрч амар гоё тайлбарлах гад байдаг. Яг юм бодлоо тайлбар жоохон унтаа болж байгаа бол sorry guys. Өчигдөр яг чаргагүй дүүд ажиллаа ихтүүлчихье. Өглөөний өдрийн 3-аас маргаашийнх нь үүрийн 5 хүртэл суухаар. Тэр их надад гомдож байгаа бах уу гэхдээ. Zapper. Тэш хүч дамжтай тавьсан. Чинко. Ороод ирсэн зогсож чадсан гонх юм бол dieback. Prestige attack дараа цэрээдэг хүн өөрөө шүүдээ Kuku очоод өгч байгаа. 70 секунд no legion.
Nothing to say. 17 сая. За дээгүр high ground баг өксөлт байгаа хаа. 20 секунд лиж нь байхгүй. 23 savage. Димил нэг adaptive хэрэглэж үзлээ. Ракс нь тодорхой болох шиг байна. Карли бол ирж хамгаалах ч юм байна. Цэлэрж боссон байгаа. Хидийч лижний building damage маш өндөр. Дэлхийгээр аксыг зүгээр л бэлгэлж байгаа. Аваа үгээд. X тусад 2 минут. Угаасаа яагаад дийлж чадгааргүй шууд тайм байсан. 26 минутын дээр Мантаскати BKB-тэй X-тэй битээ. Алцахгүй та. Оор болж байгаа лээ. Ой. Тэстэй атак байгаа. Хонос нь грип орж ирэх юм болов. За грип хийгээд тайлцчих юм. Тэгтээ зүгээрээ. Линагийн kill. За RP болон грип байлын зэрэг ашигласан байгаа. Таны За бэн дээр нүлтнийх нь noise үлдчихдэг. Ямар муухай онцгой юм бэ те. За одоо зүгээр болсон баг шүү маань. 17-12 хон цан LGD Nothing to say. BKB байгаа. Itrel commons ямар баг damage аваад BKB-г дарж амжаад өгөлдүүлсэн гэснээр энтэс үхэхгүй юм байна. Хон бэн онсон угаасаа Pinscript байгаагүй. Хоёрыг нэр солисон солилцоо 23 savage TB болж reflection дээр авсаа гэж Zapper хон on toss зогсооцсон. Гүн гахнаа Zapper. За time lapse-тад гартер нэмжлээ. X тусаа 20 секунд. A true warrior never rage quits. White man. За X нэг юм дууссан байгаа. Дараагийн айтмаа дуусгаад дараагийн рашамбар хүлээх баха LGD. Zapper очоод хнаа шинэко шарттайсан. Билэр за 14 net ортын зүрх 8000. За 23 savage link ширүүлэлтэд тавсан байна. Тэнэг сүүлийн group stage-ийн сүүлийн бүх тоглолтод ялсан байгаа. Маш амжилттай ялаад group upper bracket гарч ирсэн. За why 13 levelтэй болоод ирсэн маань. Киллер цаарай сарын дөрөв. Амтнэр үлдсэн байсан сүлийн tier таруудын нэгийг устгалаа. Киллер 29. За импортл агаад байгаа юм биш үү нэрээ хөөе. Энэ тий би яагаад агаад гэсэн чинь нэр импорт байсан юм аа. Түш дарахгүй л. Гейм хийдэг нэг геймний тоглолт хийж шүү.
Шинко. Линкага. Көкөө smoking back хийгээд high ground дээр байна гэж бодоод дүүлцээж хийдэж бол хажууд нь климер дарчихсан явж байлаа. High ground өсөл байгаа юм байна те. LGD яах юм байхгүй шууд өсөлчгүй юм байна. Nothing to say. Голын лэнийг гаргана. Цор ганцаараа. За баяр хүмүүс наалтад ирж байгаа. За рашан хад юудараас гоо. За энэ TB-X барьчихад ч хэцүү дүлэн дээ. Үгүй. Link TP Bitbian link юу байна уу? Байсан уу? Билэр 10-14. Чи болоод нь. Дотор байж байгаа гэж. Опа. Тэйчиг дээр ашиг гэлтүүлсэн байна. Тэдрис авч 21 левт TP болж хураад. За илүүшнэ дээр нь. Янавсч явж байна. Bitbian. RP байгаа. Ордос мисэлсэн. Гэхдээ сквер амжилттай. За амигийн 8 кил. Гэхдээ 12 монголд ирсэн. За энэ тоглолтын хөв заяа баг шийдэгдэх гэдэг нь да. Ийм TB яаж зогсоох вэ те? Одоо дээдлээсээ босгочод авах юм шиг байна баг. Яг нэм шартаа авцсан. За фитвэр хонсны security ирж. За импорт өгдөг. Киллер 014. Бидлээс болсон юм оронтоос затан үй. За бэст атактаас очиж форм шот хийж болж байгаа юм байна. RP байхгүй. Ана. Тэр nightmare save гоцорсон юм би цаан. Бэст атак гоё байгаа юм. Юусе BKB өөрөө дарчиж байгаа дүүэл ороод ирсэн Dragonite руу пид чадлахгүй BKB дарагдсан not имсэг гиндаачлаа. Хон кар хэдвээ дардаад хүсэж морф гарч чадахгүй. TB шүү дээ. Double buyback from Phoenix, Kuku. Time capture-д дуусаад гарсан Sephiroth нь Agnes-ээс босчихсон байсан. Түүний дрис хааж өгч байна уу ч байгаа гэж байна. Ягаад байна уу ч ингэж HC дээр матадож байсангүй. NTS double kill нь ягаад практикаслаад байна. Аме Beyond God like нэг үсэж X-тэй байсан байгаа. 23 хааж dieback. Юулдэ давсан. Skadi-тай карт очоод баргийн тоглолт хийж болж байгаа юм бол та. За тийм байж. За эхлээд болсон тэний богийн тоглолт. Нэг тгий ярьцаад байгаа. За олон ч хүн таамаглажсэн бах яг энэ. Ялтыг бол. Тэний баг. Эхний тоглолтод ялыг төлөөлөө. I take a moment and I destroy it. Just like LGD did. T1 seemed like they had a couple of moments and they just got taken away right in front of them. It's not. Hey. Sarasa. You know what's kind of scary in a way here is that this didn't even feel like LGD's best game of the tournament. Yeah. LGD баг. Upper bracket рана үргэлжлүүлэх. Тэгэхэд нэг ял. Гэж байна.
it still wasn't really close. That's a little bit worrying for T1 going into the next We've game. seen some teams get off to a pretty good start against. Сарлаа энерги чинь сууж ирсэн. Би нэг жоохон хэвтэлтэй дараа юм. Because they don't make that many mistakes. За сарлаа таадаг үлдээл үзье. Ийм жоохон That's the issue for the other teams playing against them. The one game that they did lose in the groups was against Secret. I think LGD played a strategy with Alchemist, and Secret had, I want to say, Ogre Tiny, and Matoma Man just ended up overpowering. So Secret actually won a late game situation against LGD, which seems like not many teams can get into a late game position where they're competitive. Like you said, the game, I believe it was against Elephant, as a matter of fact. Elephant had a huge advantage and still ended up losing later. So, well, T1, you gotta find the secret sauce for this next game because LGD are looking hot. I won't go there. Let's just go to the panel instead. Moderator сахгүй нэ. That was kind of a long game for LGD boys. Went over 30 minutes. Screen салхаад энэ гэсэн гарч ийн нэстэ тэ. Do you think it was just a case of them biding their time just to be absolutely sure now they're on Second screen дээр оролдож авах юм бол. If anything, they need to start practicing what happens after 30 minutes. They haven't been there in so long. Солонгос явах уу? Энэгаа ярьж байгаа. Like, oh man, I haven't even seen that. Энэгаа чинь би энэ дөөрөөс авч байна. Figure out how do we recalibrate, or maybe they're. Таянд орчлог болчихоо. Яасан ажсан бэ? Дүүмөө шүү. Moderator нэ. It seemed like T1 were kind of doomed from the start area. It was weird. Even I could see it was a little bit. Хүн ирэх юм уу гэж юу гэх юм? Yeah, maybe a little bit. I think Just a little. their Ирэхгүй draft ах уу гинэ. wasn't that bad versus LGD. Хараа But I сая think this бам дараа хүн their ирэхгүй гэж draft шүү. maybe felt a bit off for them. I think usually what happens is if they can enable Cuckoo Yo, шүү валран to тоглож support болохгүй Soviet маа. to make some plays, and like CM Weaver Legion, it didn't look like that this game. I think honestly, a Айн bit of тоглолтгүй the болчихоо. decisions that T1 made around their heroes Элжид was лааж all хийсэн юм off шүү to тий. me. I think Cuckoo going for Armlet was not good for Terabyte. I think CM had to go Max Nova this game in order for them to have a chance. Them not doing that, it just led to them not really being able to pressure LGD. I mean, if you look at Cuckoo there, the Legion commander, no kills, but it wasn't just that. It was also his gold lead was actually quite far behind. Дараагийн тоглолт Pretty хүртэл much 10 everyone, минут and seeing as quick this авч is a байгаа хөө. player Манай that we нэг talk амарч байгаа. about putting his farm priority ahead of his teammates, if he's not able to get anything done, not able to get some shopping in his car, Jenkins, how is the rest of his team going to have any hope? You know, I think that naturally happens when you fall behind as an offlaner. It's just kind of the role that, like, once the map starts closing in, once the fights start happening, your mid and your carry get the priority, unfortunately for Master Cuckoo here. But to me, the biggest thing that I saw from LGD this game that made it look so dominating, and I think T1 actually on the other side, this is why the game took so long, T1 had some great aspects of this as well. They changed their timing. Nothing to say invis rotation towards that top tower with DK. So number one, he takes the mid tower with his DK form. And then right after that, he picks up an invis rune, and then he heads towards the top tower, and he sets up like a triple kill with the invis rune. And obviously that's something that, like, you're not guaranteed an invis rune. So it's not like LGD is doing this in every game, but there's some equivalent haste rune, whatever. And then after that, he gets his blink. They smoke directly into the triangle, which is the polar opposite area, and then they get a kill there. And then from that, they have like a 3 to 4k gold lead in 10 minutes. The game feels a lot easier than all of a sudden Cuckoo falls behind like we just saw. And I think on the other side, T1 actually chained timings like this as well. And almost came back at a point where Cuckoo was standing on the high ground, and then Mag blinked into RP. Cuckoo blinked out because they were camping a ward. They killed the mag, or they killed somebody, and then they smoked up and then killed in the triangle as well. And that got them a little bit of the lead. Then LGD just kept chaining timings after that. But you talk about this a lot. How, like, I remember during NADBC, you were always like, they should chain smokes here. They should chain smokes here. Because in Dota, you really need to only win. If you win like one fight, it puts you in the lead. If you win another fight, it makes it so the enemy team, you're solving it. If you win 3 fights in a row, there's no way that they can win. That's how teams scale in Dota. It's like exponential scaling. And it looked early game like T1 was scaling pretty well, Tsunami. But you know, it was literally just in the laning phase. That was kind of part of LGD's plan. If you are ever feeling like you're in the lead, I think it's because LGD are giving you permission to be in the lead. They're like, that's fine. You can have what you want. You can have what you want. And teams are often like, they get complacent whenever they have those circumstances. That they're like, wow, things are going kind of how we wanted them to go.
it's only because LGD is Гараа letting it угаасаа happen right now. угаасаа. It really feels that way. Орчил And гараа so угаачаад every single орчил. time I look at it, Ми you сакко know, like модератор a юм уу? last hit differential, I'm like, I don't really Yes, know yes, if that yes. tells 60 me гэрс anything. тэр Even in морт the mid тавдаг lane, айна. where it should be the most definitive, oftentimes things are happening elsewhere. It's Ultra like LGD тавдаг. are establishing stacks that you need to be worried about, and they're getting ready to do rotations. Манай and stuff өдөрчин like каст that. тэгээ So ядраад ивцчих шиг өнөө. no one has found the solution yet, and that's why LGD only have dropped a single game throughout this entire tournament thus Нөө far. амарч байгаа, нөө I амарч thought that байгаа, mid амарч lane байгаа. 3v3 that was happening was actually favoring T1 because I was sitting there Thank thinking like, you. oh, Lina's like a better late game hero than DK. But then I realized once DK picks up the Blink Dagger, it was all gas, no brakes for LGD. And so, sure, in the late game, Lina's going to be a better hero than DK because you just do the most damage, like even considered carries. But DK, if you're getting өндөр enough хүн out of his суудыг Blink санууллаа timing, юм хэцүү. it's Над actually better for микрофонд DK. наалтаар ордог. I wanted to ask about Roshan. There's a fight towards the end of the game, about 32 minutes in, and LGD are literally Hi, got through to get it, and it seemed like got T1, they're savage. just spinning in the jungle. They could have gone for Насүдрөө, a tower, насүдр or you know, Aram done жилээ, aram something. жилээ. Something. I'm going at the screen. I'm just Эмэмар like, л why are яриад they just spinning ирэх on the байх. minimap? Эмэмар And, you know, жаахан we had the theory асуудалтай that шиг. they were Sorry. trying to help Lina farm and protecting her, but do you think that was a mistake? Do you think actually maybe they should have prioritized pushing? I think with that lineup at that point in the game, there's nothing they could do anymore. Тэгээ би орж ирсэн хүн болгонд нь If танилцуулах T1 wanted, like, хэрэгтэй. that sort of play Модератор нь where it сууж looks байна, awkward to бичлэгийг spectators, it нэдэж happens эдитер нь байна because гэсэн. they're like trying to Oh, evaluate hi, their options Doti. and they can't find Doti got a it. clear win condition. And if you don't have a clear objective in mind, then oftentimes you're just doing random things while trying to think of it, and it looks Хүний weird. YouTube-ээс бичиж But болох honestly, хаас. I don't think there's anything better they could do. Like T1 this draft, they had to have bot lane go better in order to do. in Маа order орж to win this game. ордгоо. Тоглол ахгүй ягаа. I Зүгээр enjoy шүү listening дээ. to you talk about Ажигжсэн Dota, гэсэн as нөхөл I've тоглож realised by шүү now. дээ. If you haven't, I enjoy listening to hearing you Бар talking about барахгүй марахгүй гэж Dota. бодоод хэрэггүй өөрчлөө тэгэл I тоглолоо heard л. you describe Өөр орц тийм дөө. Terrorblade as the ultimate man fighter Эмэмар during that хаяа last фокс game. аваа. So, Эмэмар the floor яриад is yours, my хэрэггүй. friend. Alright, okay, well, I will Эмэмар say, зүгээр just- аркон just кий 'cause, тоглож сууж байна. Би өгс дотоо I'm not тоглодог the юм уу best нэ. carry player, he can tell you. Lost a lot of MMR playing carry. Very However, Crash too, I was гэлээрээ. speaking with Howie, I was speaking with BSJ, Let's and go, we were босгох хаа. talking about TB versus Morph because it's one of those matchups that you think is going to be very Morph favored. Black bar-аар because сон stretch. you just Valorant turn Black into bar-ыг Terrorblade. ер нь I mean, хийчих. Morphling, he morphs into Settings somebody, тусгай юм and he gets ашиглаж all of the Black bar spells гаргадаг гэсэн in баха ер нь. non-ultimate, right? Яаж And then stretch Terrorblade's сан the Black bar one гарч ирдэг hero болоо where тэр. people say that one of his basic spells is his ultimate, Metamorphosis, right? And so you would think that Morph versus TB is like massively more Маска favored, зүтдэг гэж. but it just doesn't seem like that's the case. Миний ирээдүгээс илүү гэрэлтэж. Practically, it's not. I think the nerf where you can't just be a Morphling who's meta now, you have to stay in the TB form. Зөв браузерууд гаргачвал юу н солигдчих юм уу те. But also a part of that is I think that Morphling is the Гарч type байгаа of юм hero he чинь. gets a Scotty. He Зүгээр gets ингээл браузер six оруулаад энэ гарч байгаа арын Dota мотыг чинь Cosmos алга болчихно гэсэн үг үү? TB just presses Sunder on you. And then also, I think BSJ was saying something Аа, about OBS TB is like a төрөх team гэдэг. fighting carry. Maybe you know more За about за that. за. Yeah, I think the thing about the Morphling versus TB matchup is that Morphling can counter За. TB. A lot of it, as Би well as what you драфт said, нь is magic with талдаар damage окей. and burst potential coming out from Драфт нь Terrorblade. талдаас But Terrorblade, his бас specialty is зүг actually бич чад. that he's a Орохоор team fighter. хэлээрэй guys. Like he will anchor the Яа team fight, санаалаад босгож and Morphling ирээ. doesn't really do that. He wants a team fight to be more split up. So if it comes down to it where Terrorblade and Morphling are hitting each other, you think Morph would do well, but it just Йог doesn't якараа happen. дэмээр нонгаа Terrorblade шийдэж. stacking is too good, meta's too strong. Just some things like weird Discord about the санд matchup байж. in that sense. I think Sunder really helps. And then also like any hero that has high stats, any hero that has good illusions, Morphling obviously picks Manta, you know, Luna, like TB just spawns a 100% version of themselves that they can't hit with his Q. So that always turns the matchup as well. TB's just like the ultimate anti-carry. Юу хоёр маас аваад юм болоо. Энэ Ниогийн тоглолтыг ингэж Razer-г wipe гэдэг маас харагдаж байна гэж. None of these games exist in a vacuum also. don't. And so Legion can Razer never гэдэг энэ try дотоод to тоглолтыг маус нь enable her нөгөөт нь Morphling Ниогийн as wireless mouse nearly as модел лөө. significant as Энэ амар гоё маус юм the шиг л. Би энэ амар Jinku таалагдсан. Snapfire. Jinku Snapfire was FPS тоглолт юм уусна. Энэ маусаар амар тоглолт юм шиг to л. really worry about that much until it finally became Тэрэ ботой Yeah, I think зэрэг яг how хэцүү Terrorblade бэ. generally breaks down is Why if you bullying Terrorblade me? can right-click and fights, then he wins the fight, and if he can't right-click, Тэгээс he царайгаар can't явах fight. гэсэн юм That's биш why л дээ. it's the same thing for Legion. Like Legion's a committal hero. How I feel Terrorblade is when you press meta, you're committing in a fight. So that means if you want a dual son, you're going into a full commitment.
commitment hero whose commitment is stronger Та than you. дүүн мөө дүүнгээ Timing, ойлгохгүй how байж. Fight is stronger than Legions, and Legion Модератор has to гэж go хэлээд in. ойлгохгүй юм. Доор нь юу цаг явж байгаа гэхээр маратон стрим явж байгаа шүү. Тэгээд цаг нь юу гэдэг лээ. Энэ цаг нь ингээд доошоо яваалаа. Тэгээд та бүхэн зүгээр donation явуулаад 1 минутанд 1000 төгрөгтэй тэнцгээр явуулаад сунгаад яваад иж болно гэсэн үг байхгүй. And if you're going to kill him, he sunders you, and then he uses the fact that you're going to kill him to kill you. So it really just practically doesn't work the way that you think it would, hypothetically. We've got 30 seconds before the teams walk out on stage. So just really quickly, good Terrorblade counters. I think T1 might want the advice. I think it's a usual style, actually. I think long-range nukes and slows actually beat Terrorblade. If they can pull off that type of lineup and have Cuckoo kick him out of lane earlier, I think they're actually very set up to beat Terrorblade. All right. Zeus. He's one of the uncontested heroes. One of the only uncontested heroes of this event. Pick a 39% win rate hero. Баг дээр трөвддэг капитан нөө. Don't even worry about Terrorblade. Тэмцэн дээр трөв хийсэн гээ. He's going to get banned. No, it's not even going to happen. LGD. Топ чатараа яа. Би OPS-ийг орлож болохгүй хөө. Plenty more tricks up their sleeve. Орлол All right, алах. well, the teams are walking out on stage right now. As you can see, PSG.LGD, they look cool as lovely cucumbers. We know what, T1, they're going to have had that team talk. That family feeling will be in the booth, and they are going to bounce back. I'm sure Coach March has given some of those inspirational massages. So as they get ready in their booths, we are going to take a look back at T1's journey. Carry soon байна. What? Who are you, Eric? Ай бачгаа мөр хий. Хүү чиг одоо оллаа шээ би. Яллаа. Эвэр. Одоо амжилт мэмжлэх байхгүй. Амжилт хүрсэн амжилт мэмжлэх нэг юм алгаа зүгээр. Би юм царамтай юм чи найз хүн байхгүй яасан sorry. Байхгүй. Тийм биш. Манай амар хөрхөд дэмжижсэн месагийн крив биш. Хай. Нэр Facebook гэж алхах юм. Өөр чи нэр дээрээс хайж байгаа ш та. Амар гол дэмжсэн. Баярлалаа шүү бро. Yes, сахгүй байна уу guys. Малнаа төгөлдөг хүмүүс дэмжиж магадгүй. Тэгэл сурахгүй л дээ. Trying to maintain that Aegis. They've got the impale, they have the lockdown confirmed, and they'll get the kill confirmed too. Triple kill for Cuckoo. Draft нэрээ эхлэхгүй л юм. He's just taking 0 damage. Literally 0 damage. Higher cages. Ana sponsor GGVP minute. Twitch-ийн quality нэмээд үзтээ. Окей. Twitch наана гарч юм. Sorry. Би яг Twitch наалдаг. Эхний map сая LGD бүр алаа ичих шиг боллоо. Тэгж лаарс. Тэгтээ дөнгөж орж ирсэн болохоор сайн минь чадаагүй. TB-ийн бүр лагаа ичих шиг болсон. Миний харснаар бол. Кай гоё болж байна оо. Би Twitch-ийн quality нэмж чадахгүй нөө гэж сонсохгүй. Sorry. Гэр алалсан юм үү? Тэгвэл нилээ алдсан юм байна л та. За битэлсэн хүн байна уу? Game 2 битэлж байгаа хүн байсан юм аа. Битнүүдээр л баларчдаг бол. Каяшин. Ямар хорт ирч вэ?
Дуутай болохоор trouble холбож here, but he is again very tanky, and 23 Savage is lying in wait. If PSG.LGD overextend themselves, beautiful hit from Whitemon. The pre-hex on the axe. Its initiation denied. The Doom living through the Skywrath Mage ultimate and Carl catching 3 on the coil. Now they're in trouble. PSG.LGD, they're just gonna get wiped in this team fight. 4 down. Ame nowhere in sight because he knows. GPM дээр өндөр бай шүү л гэж шүү. Эцэлдэг хүмүүсээ л. And that's the story of T1 in the DPC seasons and the run up to this year's international. Earlier, though, we touched on 23 Savage. We didn't get much time to talk about this fledgling carry, who hopefully we're going to get to see blossom more and more in this tournament. But unfortunately, potentially after this game, it could be in the lower bracket tsunami. Why is 23 Savage someone to keep an eye on in the future? I think it's TB kind of a inspirational story that there are many 23 Savages out there. I think there's many pub stars, leaderboard showing up mid laners who show up on the radar and they're given a chance. But oftentimes the chance just doesn't really galvanize into anything. And so last year, it was, or 2 years now at this point, it was on Genesbras where you're like, hotshot squad, you know, just a stack trying to make it to TI and come ever so short. And then sometimes these players just fade away into irrelevance after that. They just try to make it on qualifier stacks. They don't find enough support around them, both literally in the game and outside of the game to enable it. Secret юу бол энэ давхар тоглолт явагдаагүй шүү дээ. Энэ main stage мч уусаа. Secret өчигдрийнхийг ярьж байгаа бол Secret өвжийг бүр 2-0 та ийцэн. Би бол өвжигийн фэн болохоор жоохон гомдолтойгаа. Kind of in that same culture in Thailand and players here and T1 is unique in how multicultural it is also. Most of these Southeast Asian squads have been Нёг алаад нууцаа ууслаа. Нёг алаад нуугаад тэгээ оронд нь каст хийх гэсэн. T1 is unique in how multicultural it is also. Most of these Southeast Asian squads have been I'm all Filipino, I'm all Indonesian, I'm all Malaysian. And a strong Filipino Нигма нэрээ оролцоог нь гонхтой тийм. Very very Zephyr and Whitemon useful for 23/7. A very enabling group strong. I don't think this is going to be his Draft last талтаа no оруул хэлээрэй guys. But we want to switch focus to PSG.LGD right now because earlier in the year Mana crash үдээ. Юу гэж. Let's find out what he had to say. PSG.LGD come to the TI-10 main stage as one of the strongest teams out of the majors. After a third-place finish in Singapore, they made it to the grand finals of the Animajor in June, defeating Evil Geniuses to take the top spot. Soon after that win, BBC caught up with their captain, Y. Гэхдээ би нёг биш дээр. Нёг алаад нууцаа өмнөөс нь стрим хийж байна. гэж байна. Тэгээ лайк дараагүй хүмүүс лайк дараагүй. Баярлалаа. 就是从小组赛开始，我们赢都不是很顺利，我们还是属于一场一场进步的。然后 成长挺多的。到最后一季那一场，其实是我们讨论很多，包括在因为他们先打嘛，然后我们在后面看他们也讨论挺多东西吧，然后包括第二把打他们也包括也不是很顺利，但是因为他们先打，然后我们在后面看他们也讨论挺多东西吧，然后完了一口就是嗨，也不是很顺利，但是在慢慢成长，然后最后虽然比分上看上去是3-0，但实际过程并不是那样的。With TI-10, some are pointing out the similarities from PSG.LGD's position now to that of Y, the winners of TI-6 and the last team from China to lift the Aegis. It's a team that included 2 members, now on PSG.LGD, and Y. TI 前的这个阶段的这样一个成绩的状况和当年 TI 6和 TI 6之前的状况去做对比，我感觉好像有点类似，是不是这样？就是跟一些有一些吧，因为确实有一些在类似吧。对当时的үржүүлээд нэг илүү буурах болохгүй юм. 动力为什么还能够继续的保持下去？是心里还有很多的目标没有实现吗？关于目标这个。我觉得首先是不光我跟边将吧，包括其实我们的将领是一样的，我们是有目标在维持。然后只不过说我们刚好有这个头衔，所以
我们在外人的目标看来就是对于第2次的夺冠嘛，然后对标的是 OG。 其实 chat은 дээр зүгээр дутагийн пробаг үүсгэх гэдэг юм. Dota 的玩家心目当中，包括一些国际上的粉丝的心目当中，是一支顶尖的队伍。 Асуугасаа 18 гэж чинь зарлаад ордог шүү дээ тоглож шүү. 你作为 chance 一些国际上的粉丝心目当中是一支顶尖的队伍，但是 TI 的冠军确实是还没有能够收入过囊中。你作为draft нэг ч өөр юм 以前的旁观者和现在的其中的一员， уусаа эхлэх 对于这 байгаа 件事 амар 情 уурсан 怎么看待？ 首先一直老干爹 Үүнээс шүү. 圈里面一直是有存在并且 Би бүр түрүүнээс танилцсан шүү. Орж ирсэн хүн болгонд танилцуулаад байгаа. Moderator Sakon сууж шүү guys. Like дараа үзээрэй асуулаа. 然后再其次到 Дүүмүүн бол биш байгаа шүү. 然后再判断这些其实肯定是以老干爹为从我的角度来说，不管怎么样这样的 都是各自的故事，只不过这本故事的说明肯定是以老干爹为起的，我觉得是这样的。 Let's talk a little bit Миний about дараа the шууд legacy then of Virtus why Pro and тоглоод Fabian өөрөө in team spirit particular, тоглох юм because тий. after the TI6 victory, Okay. Fabian actually had an injury, and let's talk a little bit about that legacy then of Ааштай why нь болохгүй нөө and би зөв Fabian дотор in дотор нь гацчих particular, хийх юм. because after the Йоги айтем Wing гэдэг squad, he үү. was a very standout player, and he sort of had to Spectre recuperate a kana lot from I think he broke Baby his Walker. arm, and he had to have Дотор some апдейтээс surgeries хойш on it, айтемны and a хэсэг lot of жоохон his өнгө story мотой is him харагддаг coming гэсэн тий. back from that injury and returning to his old form at TI. And do you feel like he's there now? Sakogээс чамаг гэжтэй санаан дараагүй байна. I mean, there must be so much on your mind as well. You must have so many memories of these booths and lifting that ages and just trying to get back there again, especially after it's been so long. Do you think that people expected Fabian to get back to this position, Tsunami? Definitely not Хатаар after харилцуулдаг харуулмаар. when Wings imploded due to Нөгөө хүний external аркана хийцээ өгөх нэрээ. circumstances. I think everyone was hoping that this would be Mr. like New. the new old guard Yeah. that would be able to carry things, but it just didn't happen quite as much. Well, let's see. Тоглолт тайлбарлаа да. Миний тайлбарлана гэж бодлоо хөө. Амар хүмүүсээр нь тайлбарлахгүй бол. Яа тэр амраад ивчж байгаа шүү guys. Удахгүй драфт нэхлэхээр одоо босч ирээд. Пиклээд эхэлж байна. Нэр 26. Үсэр таамаг. Яа яасан. Могавья. Нэр RH-ийн мог бас өгнө. За би саналаа тий. Ягаад мод гэж навцэцэг байж болоогүй юм болоо. Ягаад навцэцэг гэж яа. And I'm going to start off not by talking about this draft, but actually just a small overview. What do you think? Миний тайлбарлана гэж юу ах вэ? Үлгэр домог шиг юм тайлбарлаа шүү. Зүгээр. My biggest thing at least that I want to see that T1 is going to take away to this Хаан is юу find a болоод way байна to гэж shut дэм down дуусчих Ame a little хөлгүй bit more. миний I feel like he тайлбарлах. just had the freest game. Sure, his team was making lots of Тэст space for him үзэгчтэй because болсон of бол the гоё games болох they юм ended up шиг. having, but I feel like just putting Cuckoo out on an Тэр island Grimix all сама by амар гоё himself and тайлбарласан then юм having шүү. this like Weaver as their 4 position. I feel like this lane can't pressure at all when you're playing versus За, something like TB. So I team want them 1, to just set something up team 1. better to just slow Team Ame down. You T1 can't just- you can't тэнэг let him гээд have харж games like that. жоохон дарамжилсан л. Were completely shut down in the lane Line stage. Magnus I think this пиксэн байна. opener works so much better. You have SGD-гээс Magnus, which is almost always played like Cuckoo, so you Elder know that's Titan. gotta be the lane, and you have a Death Lion, Prophet one of орж their ирж байна. most successful heroes throughout the Яа PPC одоо season. бас ирнэ It's гэж just the санаа burst зовлоо. damage. It's one of their T1 special Бан дээрээ heroes шууд where Tiny it allows you to Monkey have burst damage, бандсан more байна. control, LGD-ийн зүгээс standard stuff coming out from them, Trent and it Lina allows you to Viper move бандсан around the байна. map. The tricore that they always use, especially in the previous game, was a bit of an issue because you have Weaver, CM, who's very sluggish hero, and she was extremely underfarmed, and move out with the Legion Commander, try to go for the kills, especially in the previous game, was a bit of an issue because you have Weaver, CM. Magnus гэдэг ялч амар юм байна уу? Сайн тоглолтын ихлийг аль тавсан. Early game дээр нөгөө тэгдүүлээ. Attack damage нь амар өндөр өгдөг болохоор тэргийг амар сайн secure чадаад байна. T1. Yes, T1.
like the Weaver, you have this time lapse. Юу крема I know we talked a lot about how T1 is more of like, especially with the way that they have before the longer game, more responsive kind of plays. And that's why they went for like the Weaver. You have this time lapse eventually with the Aghanims. You have this Legion Commander for save. I don't want that from T1 aggression actually versus LGD. Even though it's more aggressive, I want them to be more of the aggressiveness. Because I think if you just... My bad. I'm so sorry. We move on to the LGD draft. Your favorite hero. Давхар сонсогдсон тийм. Okay, sorry. Say it all. I don't need to say anything else anymore. OP hero. Death Prophet also. They're one of the few teams that are still really confident even picking it first. Зүгээр болцсон уу guys. We've had a couple other teams Ер нь талдаа орж шүү. in the draft, but PSG.LGD just одоог санаа босоод ирнэ. Газ. Би драфт талдаа орч. Манай зүгээр ядраад амарч байна. За босч ирч. It's gonna get buffed. We see PSG.LGD protecting that profit pick and also wait to disengage a team fight. So Invoker banned out the Quas Vex Invoker on the other side. T1 also protecting Magnus with Winter Wyvern, one of the better heroes in general to split up the fight. And still very good. At one point, she had over 9 marathon. Yeah, T1's still very comfortable with that, and that's a hero that can play in both capabilities, which is why I really like Wyvern. Би white change гэсэн. Сако валаараа гэдэг нэртэй YouTube дээр гарч ирэх хаа. Yes, сако мөн шүү эзэн би. One that was a bit undervalued for me. I thought it was going to get picked a lot more, but I also really like the touch on the bands, like the Shadow Demon band. You have Death Prophet. Almost always you want to take out Shadow Demon because you can't build Yules, you can be stagnated as well. That's a change up. We got a Dawnbreaker. It's been mostly DP this hero, sorry. With high value both in the carry and the 5 position. Actually, I'm just asking, what is this a core? Is this a support Dawnbreaker or is just a massive? Hard to say. They have Magnus with the Empower, so like if you get that hero MKH Сахуга метротроос сууж байгаа шүү. Одоог сонио өөрөө соноо. As you mentioned, Versatility ran it 3 times. Wins. One was a loss. And we've seen a couple of Dawnbreakers being played as a position 4/5 so far. Still flex, but I would imagine it's more so going to be the support. I don't think you want to put a strength core into Death Prophet, then you're putting probably two strength cores, the Magnus and the Dawnbreaker, 2 ideal Spirit Siphon targets. That mid game is just going to be pretty disastrous. DP heals way too much. Dawnbreaker's stack gain is absurd. So get a Siphon on her and you're like full HP. So do you rather play an Agi core against an Elder Titan though? Yeah, I guess that's where it becomes kind of difficult, right? So it's a pretty good opener. PSG.LGD did go for that one, so it does. Yeah, it already makes things a little bit more complicated for T1. So now that LGD picks up the Earthshaker Snapfire, I'm assuming is the Earthshaker 3 that we've been seeing a lot these days, or could they flex the ET like OG sometimes does? Yes, sir. Looking at what they got so far, tagayo. PSG.LGD they ran that Prophet exclusively as a position 3. So this time around it might be a mid hero, and then you have Earthshaker as the offlane, because Snapfire plus ET seems like the support duo in this one. Okay. They have probably the best heroes in the game to choose where you want to take a fight. With Earthshaker, fights are going to be almost impossible for T1 to defend. Yes, you have Magnus, you have Skewer, but PSG.LGD can, with a lot of their spells, just say stop or take this fight where we want it to be. Every time I see PSG.LGD, they cover themselves with absurd team fight. And again, I'm already looking at the scale. They've got ET. They have the carries for the last pick. Well, second to last pick, of course. T1 does have the last pick come around. They set themselves up for late game. So T1, I mean, what's the option that they want to go for their carry? And I think that's why we see PSG.LGD also going for the Earthshaker. Because they're trying to deter T1 from going for a melee carry. Because I've seen so many times these Shakers as this 3 position just dominate T1's like, okay, so we'll get another Shaker that's just eating enchant totems and fissures. And on the Dusa point, we're talking, well, you can't get a strength carry because DP, you can't get an edgy carry because Elder Titan. Dusa, edgy carry does not rely too much on the armor, so not that much of a counter. But is there synergy with the draft right now? She doesn't benefit that much. She doesn't get the cleave, has a built-in cleave, so Empower is still going to be some extra damage, which is nice. One thing that PSG.LGD needs to be careful about is possibly going inside a triangle early on and try to block the ancient stacks or the big camp so that Medusa cannot get that much farm. They don't have the best heroes to invade. Like, they're good at
rotating, but they're not as good as taking the stack as T1 is. Юу гаарт гоё. За одоо жоохон дуу шуу орно хүмүүсээ. Бүтэнд нөрөө мэд гэхэд үргэлж. Okay, I think it's just like this T1 idea of always just having some type of counter initiation. That's like their jam. So I feel like the Лайкадар хэмжээ хүмүүс нэрээ лайкадар мэдээж. But it's different. I mean, we have not gotten to see this hero too much, so I'm a bit skeptical on it, especially because they haven't played it. Did they play it here at all? Maybe they had one game that I don't remember, but I don't remember them playing it. I don't remember them playing it. Okay. So right now for T1, we're missing one last hero. If we're just looking at these 4 heroes, what is the weaknesses you're seeing? What is what they're missing about their draft? I want a secondary initiator. I know Lion eventually does get that. Тууса нансад ус гайгүй байдаг батууд нь слакийг бандсан маань. За антимэж юу харагдахгүй юм байна да тий. Medusa takes some time to build up, so I want someone else that comes online a little bit earlier and is looking. За LGD дэхтэй антимэж дараад дарчгаар л гейм байна да бас. Lion-эдэс гоё гэдэг. Lion тоосоо ирээдээс. So far, so good. This is a great early game-oriented lineup that scales really well, especially once ET has his aura maxed out. There's going to be a lot of stuff on the ground, a lot of long-range damage. PSG.LGD бандсан маань. DP-гээд өчтөд төрлийн учраас ер нь. The final bans are coming in, and it's going to be mid. Ганц сантиметр үзүүлчихгүй юм болов тий. So kind of a mix here. Am I hearing the shaker clapping? Is that what it is right now? Oh, it might be actually. Wow, the audience is really pumped today. I got a little bit of a background right there, yeah. Yeah, it's true. All we're missing is our boy Ogre. Yeah, he's the best claps for me. Yeah. They were the 2 clappers, and see, for those of you that think this audience is fake, we'll just have the stadium filled with people, our Shaker fans. Is the last pick for T1 an advantage this time? Could they surprise us with something? Because last time they couldn't really flex anything, they couldn't really pull off anything. Yeah, maybe Ursa wouldn't be as bad. I just really love anything that can build into Diffusal Blade against Medusa. And overall matchup, during the Season 2, it was starting getting popular, Ursa as a counter pick to Medusa, because she was extremely powerful at that point. I thought that would be a good thing, but Ursa... PS тоглохоор л яаж болдсон шүү за. Controller суугаа хөвчтэй засаад сонсчихлоо шүү дээ. Do you agree with your side? Yeah, definitely can see a gap closing built into their team with like Snapfire and stuff like that. It's always nice to have any type of like. Зүр headphone-с нь ч. Most of these Ursas, they are building Blink again a bit more, but having that extra thing is always really nice. Are you okay? Тэ арцсан чинь яг энэ амар гоё болчихлоо. You're playing versus Medusa. Асуу арцсан чинь. High base armor as well. Have to worry. Сакгүй хогны ууд аваад ирэхээр хогны ууд гэж мэдхгүй гэдэг юм хөө. Farming thing where you're just hexing and mana draining illusions in team fights. This Lion actually went up a little bit for me in priority. Хогны ууд гэж юу байдаг юм бэ гэж юм. Тийм ууд байдаг юм уу гэж юм. It's just stability, right? It's just Яг одоо хогны ууд байл юм байна. Okay, it's a pretty decent PB game. It's not a bad one by any means, so let's see what T1. За тэр яг LGD дахин нэгсэн TB юм байна. За дуусаг өдөс давгүй байгаад байдаг шүү TB-гээд. They can go for. Is Ember Spiller still available? He is. За тэнийг тавд драфт тоохгүй орж ирэх юм байна. Dead Prophet. Oh, okay. So that's more T1. Okay. Yeah. So tell me, what does this Doom do for the draft fund? He just needs the full commit. Like he needs to. Doom march ирлээ. За Goku-гийн Doom. Хятад хожаад хүмүүдээс нэг ялгаагүй. Өчтдөө Doom. They just pick Doom and you Doom him in the entirety of the game. No matter what inside the team fights. And they also will be able to keep scaling going. That's the thing. I've seen a lot of these Midases. So now we have a pretty good scaling tricorn coming out from T1 if they're able to slow the pace of the game down. They also potentially could have some late game prowess versus PSG.LGD. The only hero that kind of stands out to me is this Stonebreaker. I don't feel like it fits. Улаанбаатарт 4 цаг 50 минут явж байгаа юм. За өнөөдөр стрим баларсан бахад 300 минут суусан маа гэд Мажида special thanks to Maji. Тэгээд тэрнээс гадна 10 минут 20 минут 1 минутаар давлуулсан бүхэн бүхэнд маш их баярлалаа. Thumbs up. Once you hit that Shiva's refresher, this is when it becomes like аль нь очихол залуусаа гэсэн маань. За яг номон дээр бол PSG.LGD одоо бүр дахиад сайн шиг хэргаал тусах хэрэгтэй. Гэтэ тэнийгийнхэн айгу хүчтэй л байгаа. Сүүлийн үед. Well, we've heard from our panelists. Now we can get right into. Oh, wait, no, actually. Надлаа уур мураа гарах гэдэг шүү дээ. This game we do know what to look out for, and that's why BSJ is here to give us. Содоо хад ирэх юм уу? Содоо модоо маргааш нэг өдрөөс ирэх юм болов уу явах юм бол. Тэгээд main stage-ийн өдрүүдийг юун дээр UB comedy дээр зохиол яаж юм хүмүүсээ.
has a lot of combos, the other team needs to look to have some combo breakers. So first and foremost, you want heroes that are difficult to combo. Terrorblade, if he barely survives the combo, will sunder and turn the fight. Death Prophet will have her exorcism going, which also makes her quite a threat despite being locked down. And then you have the ET Stomp and the Earthshaker Fissure to potentially break up the combo. And if that wasn't enough, you have Grandma's Force Staff coming out from the Snapfire. That cookie might just be enough to save these crucial targets. Will T1 be able to execute their combo or will толгомол гайгүй энэ ерөөсөө юу л үзчихсэн юм бэ? Би комент гэхээр насмас гэхгүй. Насмас гээ штэ. Ер нь 18-аас дээшнээс нэг хүмүүс тавьчих. 18 21-ээс дээш ч юм уу. Thank you BSJ first blood Cinderella we just caught it on. Хүүе. Beautifully done. We saw this kind of working. Хүүе тоглолт нь эхэлж байгаа юм уу? But we caught it officially. За арайчтэй. Оо энэ main official би стрим үзчихсэн чинь дотор нь тоглолт нь эхэлсэн зүгээр first blood дээр явж штэ. За сая production өөртөө first blood алдчих жаа юм ярьж хагаад. За PSG.LGD сая биднийг харж амжаагүй. За nothing to say. First blood-ыг хийж тоглолтоо эхлүүлж байгаа юм байна. Тэнд хамаа намайг үлчтөө локлох туснаа. Амцсангаа. Зойбогийн тоглолт явагдаад эхэлсэн. Лая. Lower bracket нь best of. Одоо lower bracket-ийн тоглолтод бүгдээрээ best of 3 байгаа шүү. За эхнийх нь үхлийн зоон гээд За бөөнөрөө best of нэгээр тоглолдог байгаа. Ялгцсан баг шууд хасагтгаар. За Карл дүүм мэд тоглож байгаа юм байна. Nothing to secret storm авч гарсан идэж range creep-ийг найлуулж байгаа юм сонирхолтой. За side lane-ууд сонирхолтой харагдаж байна. Earthshaker, Snapfire. За Snapfire. За Dawnbreaker-ээр барахгүй хаа те. За Dawnbreaker гэхдээ энэ TI дээр айгүй муу win rate-тэй байгаа. За Captain's Mod-уу сайхан орж ирсэн. Шин. Dota шинээр гарсан. Батар байгаа шүү дээ. Nothing to say. First blood авсан шууд өл тасмаа аваад хэлсэн байгаа харагдаж байна. Carl. Арайч хүчгүй л үүдээ те. Free Fire дарагдсан. Нана. Энэ та тэнгийн офлайн хэрэгцэнгоо хүчтэй юм шиг харагдаж байна. Энэ тоглолтын бидэнд ямар тоглолт байгаа вэ гэхэлэр Versus болон VG gaming гэдэг энэ тоглолт байгаа юм байна. За энэ тоглолт бас маш сонирхолтой болно. Ой, Саку чаавс зурагтны инпут сэлж чадахгүй л удирдлага авчихтай. За тэр Pet баларчиж магадгүй юм да. Гайгүй байсан юм байна. My thanks. За Dawnbreaker Q-гээ дараад ирсэн байгаа. Оо, нэтэрлэгтэй ажиллахгүй ч тийм. Амэ. Хоёр л талаад ирсэн маань. За Амагийн TB-ц хэрэг хүчтэй байгаа харуулсан да. Гэхдээ саяны удаад л багт нь Magnus position 3 дээр байсан учраас import-тай маш хурдан фармд чадсан. Байн гэмдрийн import бол байхгүй. Тэг өөрөө хувьчрал фармд гэсэн үг дээ. Nothing to say. Carl балардиз юм болов уу? Team юм байл. Solo kill, nothing to say. Энэ тоглолт хоёр kill-ийг амжилттай хэлээ. За bounty руу нэг болоод ботлоод авч байгаа. Nothing to say.
Range creep дахиад range creep нэлж байгаа асуудал шиг байна те. Nothing to say. Nothing to say. Coco. SS chart-ыг nothing to say тэргүүлж байгаа. Тэр Dawnbreaker Zapper дэшигээ converge-тэй гараад явсан. Гайгүй. Салт орж байгаа. The classical hammer тэр дахиж ажиллах нь converge гэсэн нэртэй байд юм аа. Zapper TP байгаа. Энд чинь шинку нэг л хатуудад баг унгааж болох юм болов. Zapper зодтолцсон. За энэ чинь баг юу болоо тийм. Cookie гаравцсан. Тэстэ алхаж байгаа тгийн даваан дээр өмдөлдөж байгаа юм байна. Аамаа. Түрүүн лэлт болоод ирсэн байна. Жил харьцаа 2-0. Nothing to say. Zephyr. Nothing to say. White Moon. Гол нэлээд том юм болоод хэлсэн байгаа. Дүүм харах уншаагүй Карл дөнгөж 5 левелтэй гүйж байгаа. Тэнд ялагдсан. Carl. BTN. Nothing to say. За дээр инвестор нэг байгаа. Карл инвестор нэг бодолтой тавьчихсан. Киллер 2-0. Zephyr. Fabian, Zephyr, Fisher. Тэнд Fabian өөрөө балраад байгаа юм болов Zephyr тэр килл түлээд их боломжтой юм болов Zephyr 38 цэцтэй гиндагаад гарсан. Wow. Zephyr бол jungle тамирлж байгаа гэж байна. 2-1. Coco. Дараагийн сонголт HOD. Тэ Карл болоор филдүүлж байгаа. За мэддүү мавсан хэрсээ ажиллахны төлөө ч гэсэн харцгаая. Offlane Magnus-тай тэгснэ. Range court байгаа. За Magnus-тэй ер нь л өөр хүчтэй атар байгаа юм да. За Coco-гийн эхний хайтмар шууд HOD босгож байгаа. HOD Arcane Blink-эл болох саний Fabian шиг. Zephyr. Тэшиг хамар тад гараа авч байгаа. Пам. Тэр X-о дараадад шууд 23 дайх боломжтой. Fisher-тэй давсан 23. TP out. Экослама Jama. Ай. Амцсангаа. Самсч таврын л махна боломжтой баг.
За Fate би Ring of Hell-тэй ямар айтсан бэл хийж байгаа юм бол доо. Carl дээр буугаад ирлээ. White Man бол Zephyr-нар хойноос нь маш гоё орж ирж байгаа. Fate би Doom-тэй дах боломжтой. Fate би Doom-тэй орж байгаа юм бол Doom Fate би дээр Nothing to Say энэ гурван level Siphon-тэй Carl руу биш White Man-ууд тарж байгаа. Nothing to Say, White Man, Modern Dawn, White Man. За White Man-ыг унах хальтаа. Thanks before. NTS Carl лэмд гарч чадах нь Siphon дуулчихсан байгаа. Урд Neko Storm. Боломжгүй ажаа Carl хэрхий танк яваад нь. Өнөөдөр ихний айтмаар Dragonlance-ыг босгож байгаа. Dragonlance Sanchez Cadil юм шиг байна. За мантаа байл зүгээр юм л болно. Карл балар дизэлж байгаа юм болоо гайгүй юм болоо. Карл. Гайгүй. Шинко. Savage TP-дэд гарсан гарахгүй хаад энэ баг ойчод гэж байгаа. Харига алдлаа. Why? Куку RP байгаа. Куку центавртай учраас нэг хайх гоод шиг байна. Центар өөр хууртаа орж гүйлгээд Ecostock нисэлсэн. Tower амгалтай амжилттай. Замаа нийлээд багантаа нийлээд Tower моорнгаад гүгэд эхэлж байгааг анзаарсан баг. За дуусаа TP-ийн ялгаа ерөнхийд бол энэ. За дуусаа тэгэл ерөнхийд бол jungle-даг бол TP-гийн үед. За метагаа гаргацсан үедээ Tower биш. Багнаа туслах боломжтой. Network chart-ийн 2 дэвж байгаа. Carl Lende нэг үгсээ идэж л Midas Devour-ийн хачаар Network chart-ийн нэгт тэргүүлээд явж байгаа. За Nothing to Say энэ Carl-ыг ярьж байгаа хооронд дээр очиж явах юм Fisher дүүлээд Nothing to Say тэрэн дээр нь хэлийг гүйцээсэн бол та. Twenty-three. Яваа. Зургаалал тэнцээ. За ихний гайд мөршөөс Facebook-ийг авч байгаа. За энэ чинь гоё kill. Аамаа дээр. За дүмдэж фингердэд нагалаа. 26 секунд өгсөн ингэснээр аамагийн хувьд. За тэнгийн гоё rotation болаа. Тэнгүүд. Тэгээ тэнэг минь кинэг дормжилж моронлж байгаа гэж битээ ялгараа гэсэн. Угаасаа л нэр нь тэнэг болохоор. Орон дээр итчихсэн Сако тэнгийн фэнүүдийг дормжилн моронлж гэсэн. Угаасаа л нэр нь тийм бах чинь. Сэний нэрэл P1 маань гэсэн. За тэнэг багч нь SKT Telecom гэдэг нэг тэнэс харалтай байгаа хаа тийм. Zephyr. Шинко. Medallion. Lishredder. Гурван лэлт болж ирсэн байна. Zephyr модон донд. The Dawnbreaker Ultimate-ийг хэдүүл одоохондоо харж амжаагүй л байгаа. Carl. Illusion-ээсэн. За тэр оронд Кукуд орсон. Ганцаараа 5 наагаад амжлаа. 23 сая хожин тоглолт дээр ямар нэг импакт гаргаж чадах нь яах нь. SKT Telecom ч бас домогт баг штэ. Миний мэдхээр. League of Legends гэх тоглоомоор. Dawnbreaker энэ өнөөгийн тээ дээр анх удаа сонгогдож байна. Зөндөө сонгогдсон.
Virtus.Pro-гийн Nightfall carry дээр тоглож үзсэн. Тэн Celestial Hammer-ын лагийн урдан фармдал тийм байлээ дэн Баатри. White mana төдөглөө. Дамажнаас таглаад фармдж байгаа. За хоёр carry тоглогчдод хоёулаа Sanjin яшааг авч байгаа юм байна. Намаас ялгаагүй Sanjin яшаас Gati. Good point дэцэн гүйж байгаа л. 23 сая. За яша. The Dragon Sanjin яшаас Gati. Invisibility. Why? Bottom left. Smoke-лол гарсан. Каро. Тэркос лам жам шууд орж ирж байгаа даун бэкрүүлтийг харсан дайлаа. Айгуу сайн хийдэг гэж байгаа. Запер өөрөө бадарсан байж хаппи батар дээр nothing to say. Чанга батар байгаа хүүки ороод ирсэн хоёр батар дээр идэж. Фингер дүүлээд хуруудуулаад унсан. За дөрөвний rotation 5 унлаг үг орчлоо ерөнхийдөө. Зэмэрхүү ганкийг хийхэд даун бэкрүүлтийг ultimate-ийг байнгын орж ирэхийг тооцоолох ёстой. Шинко үхэн боломжтой бол Horns Whitemon. Импэл явуулаад кил хийгээд авсан. Кил ярьсан 6 Y. За дүү марк би хэрэглэгдсэн. PSG.LGD гэвэл төрөөчүүд байх боломжтой ах. Түн тэдрэлүүд дайрсан дээр хөтөлгөөтлээ. За геймерхүү ганкууд дээр даун бэкрүүлтийг байнгын төсөлж авах хэрэгтэй. За ингэж нэг даун бэкер навж ирэндээ гээд. За шууд initiate нэр нь даун бэкер solar blind-д дарахаар. За solar guardian-д дарахаар шууд хийлдээд ямар хийлэг өгч байгааг анзаарсан баг. За сепер типэд гараа явсан. За тэнэг баг ямар нэг зүйл хийж чадах нь. За Russian гэж байгаа маань LGD. RP Doom, Finger, Solar Guards ингээд бүгдээ байхгүй мэдчихэж байгаа юм чи тас. What are you doing? Whitemon. Subject аваад өгч байгаа юм байна Whitemon. Whitemon. Баяг цэгүүрийн гарт оруулаад авсан байгаа амиг юу. За энэ тоглолтыг LGD ялгах юм бол upper bracket round 3-т буюу round 2-т орж байгаа. За тэнцээ бол IG бохлож байгаа санагдаж байна. Вай, юултулсан. Zapper. Очиглоо. Кил ярьж 76 дээлэн дараг бичсэн ч болоод ирсэн. Exorcism байгаа. The fake grenade. Ой айтан даална. 23 Savage. Savak. За Филиппин гол руу Экослам хийгээд ороход бол бэлэн зогсож байна. Сидэж болсон.
За амиг скати. За скатины уралдаан штэ баг амиг скати яриад төрүүлж босох юм ч тэ. За main stage 2 дахь өдөр байгаа. За марш 3 дахь өдөр. За дүүмэ 1. За ангаад болж байна Каро. X батар дээр. Их тэнэг гэж утсан юм болоо. За тэнийх нь 4-1 смоклсон удирч байна да. За тэдрээс авч нэг ультимейт ор боссон байгаа л. За энэ хүн нэг point booster-ийн мөнгөөр л явж байгаа юм байна. За илүү жоохон Falcon Play Dragon-лаас сар юм томолдог. Бэн таврыг алдах хаа. White-man бол Blink Dagger-та. Hexed finger-тэй төхөд болно. Тий бич балархал юм байна да. Карл 14-тэй л та. За Dominator-т гүйцэхтэн ч гэж байхгүй байх л та. Дээр Arcane руу гарцсан. За нэг мэдээч Nothing to say бодолтод авч байгаа. Өөр талхан болсон. It should work. За 23 скади төхөөл хандаа төхөөд байна. Тэгэхдээ скади нэг тоох юм болов LGD. За тэгэхдээ тэнгийн teamfight skill гэж амар да амар RP Doom гэл. Дээрсэн Solar Guard юм бас байгаа. Энэ том teamfight skill-үүд нь яаж дийлэх вэ гэдэг байна. X тусгад 1 минут. Map-ын дээр хамаг тавар бол алдаад туссан байгаа. Тэнгийн Carl, Fit-Pian хөөсөн Blink Dagger байхгүй. Fit-Pian баг болоод нөө. За Fisher-тэй тип битэх боломжтой болгосон боломжгүй юм байна. Fit-Pian ямар гоё газраас битч вэ? За Shinko гэдэгтэй ямар тач болоод авч байгаа. Fit-Pian-ы ой газар сонголт байлаа. Or boom on nothing to say. I got nothing to say. Carl mega kill streak толж ирлээ дүүм хэрэглэгдсэн. 130 секунд дүүм байхгүй энийг ашиглах гэж үзэх бах. PSG.LGD. Skadi босчиж байгаа. Харангуй саавчуд бол аймагаас илүү нэтворт тавьж байгаа юм аа нэг тийм байдлаар. You lost. LGD. Fit-Pian-гийн сетер фармдж байгаа. Шекрүүд ер нь лагны маад байгаа да тий. Ойрпогод бол хоёлаа нэлээд пассив тоглож байгаа. Аль аль нь нетворк хийж бодоод байгаа шиг байна. Гэхдээ LGD smoke-д ороод ирсэн байгаа. Zephyr харсан нуу өдрийн цаг өсөж болно. Хараг бол та. Карл модон дон Blink case-тэй ороод ирсэн. Pekod бол шууд Pekod баха анчаа. Харамсалтай байх юм боловч байхгүй. Килли ярьцаа 8-8 болж ирсэн. Zephyr Solar Guard нарч иргөө. Табар хамт фидлэхийн л нэмэр юм болоо да тий.
Энийг net дотор илүү байгаа. Дуусаа, empower, devour гэсэн скиллтэй болроттой учраас. За дуусаа net дотор нэг тородлоо. 24 минутын дээр Dragon Lance Engineers IFSK-ийг сайтнуудыг форумд дуусгасан байна. Oh. Radiant are scanning for enemies. Ама. Хатлалт болоод ирсэн. Дараагийн юмсан бол Blocking Border Synco очиж гэх юм байна. За Warden дээр нь модон дунд тэн бичил зогсож байгаа л өгч байгаа юм байна. За тоглолт 25 минут. 2 баг сейв тоглосон хിവэрэ. Фэт би анаг нэм севтрээд тусгасан. За энэ тоглолтын дээр тэнийхээ арай илүү байгаа юм болоо тий одоо л. Фэт ялж болохоор харагдаж байгаа. Дайн дээр бол тэнийг л амар илүү харагдаж байна. Энэ их сайхан мьюзик гэлээ. Дээрс нь дуусаатай дуусаа дүүм хоёрол тэгж хавардаа өгөж өгөхгүй. Dawnbreaker-уудаас Agnem Scepter-ын дуусж байгаа. За Agnem-т олчил энэ Solar Guardian-ийнх нь хийл нь бүр тэнэг их болчтой. Би дараагийн рашин дэлтэй болох байхтаа гэхдээ. Тэдний сааж байлцсан хിവэрэ. BKB төхөж байгаа. Dragon Lance саалгаад BKB болох юм байна. God. Stone-ийг дарагдсан. Mortimer Kisses Honos нь тулуу болоод төрж байгаа харагдаж байна. Би андагч чадах нь харцгаая. Яваад орвол уртаас нь Hexat би дүүн 3 үлгээж байгаа. Тэндэгт айгүй ашигтай. Айгүй өвтгөн гаргаа явуулчлаа. Дүүндээ ороод ирэх юм байна. Яг л тама жама бага карт BKB давч чадсангүй. Карт BKB-гээ давхгүй дүүмэж ирэхгүй унж байгаа. Хамаасаа картаас RP3 дээр. Эрчэк руу надэглөө. Savage, Sandron to Magnus. Nothing to say. 23 Savage BKB дээр TB-д хорлох хийсэдэж юу л төлчихлээ. Хашаа импэл гой. Nothing to say. 23 дээр наадах юм болов Siphon-дод авсан байгаа. Kuku ханаа Shockwave онто. Nothing to say. Kuku өөрөө балартыг болж байгаа юм болов Nothing to say баларч байгаа. Аль нь баларч байгаа гэж чинь White Mon импэл хоёр балар дээр ямар гоё импэл вэ? Цаана Амэг онсон. Security давлаа. Дуусаа онсон. Team fight маш гоё. Өгөөтэй аваатай гоё дэм болж байна. Да Zebra TP out. Дуусаа боломжсонгүй. PSG.LGD 2 байбак хийсэн л да. Нилээн дэжгүүлтлээ. Ямар гоё байлдуу гэхдээ. RP4 дээр Карл сэдэгтээ дүм эргэлж амтсан бол маш хэцүү болох байлаа. Жинко. За Шинко уулна. Агним авчил дүмдсэн матер авч идэх юм да тий. Уулна. Team fighter л нэг юм юм болоод байх бах угаасаа. Нэг team fight бол маш хүчтэй. Үнэхээр хүчтэй байлдж байгаа.
За nothing to say. За casual plate мэл дараас нь 50 салбар тах юм дуусах зодуулж гисэн учраас Хилэр 12 14 Аамаа. За BKB. FKB гэхдээ зөв сонголтыг мөн байж болох юм болоо. За яг нөгөө газараа дахиад байлдж байгаа. LGD-д бол Вишна тврэд байлдсан. Сепер хизэж ирж чадах учраас доор байгаа. За Ward Sentry Ward хоёрын дээр Ward за тэнцээ байгааг бол мэдэгдэж байгаа 23 нэг магадлалгүй тоглогч нь учраас шууд Diwar-лаад авч байгаа. LGD Хасан смоклоод ороод ирсэн дээ. За энэ удаад Тэнгийн вишн дээр нь байлт нь Рошон болбод гэсэн 2 дахь шагны шаард болон X-тэй. Рошны бид мэдээллийг Y маш хол газар авч байна. Зүгээр зодж ирээд барахгүй л гэж ошгүй тэнийхэн 23-аар зодуулаад. За PSG.LGD үгүй гэж байгаа юм байна. За баг энэ ч зөвдөө. Өгөх шийдвэр нь баг зөв ба. Тэнийхэн айгу өөртөө хийж магадгүй гайгүй маань. Гурав. BKB дараад за нэлээд санарч байгаа л та. За энэ шаард болон X авсан. Доор дүүмдүүлсэн юм байна. За гейм 2 PSG.LGD Adaptation үүдэд эхэллээ. За тэнийг энэ тоглолтыг ялах бүрэн боломжтой байна. Шинкугийн дараагийн item сонголт лотос ор. Тэдний Savage. За энэ дуусаач баг аргалагтахаас өнгөрч эхэлж гинүү да. Хойноосоо down breaker-тэй. Дуусааслаа бөөнөр нийлээд арах юм бол мэдээж RP орж ирнэ. За LGD-ийн дана авах коэффициент нь ерөөсөө өөртөө эхэлж дүү магнит сарын нэгэнд барих хэрэгтэй юм да тийм. Энэ хэлэхгүй бол за яг энийг ярьчихсан. Якасама чама дуураагүй Карл ягаад нэг таширдаад авч байгаа харагдаж байна. BKB дараас нь дүүн байхгүй мэдчихэж байгаа учраас айлах юмгүй байлдаж явах шиг байна да. Fabian үсрээд гараад явсан wipe barricade force honos nothing to say. Exorcism гараад ороод ирсэн байгаа. Якасама ямар гоё юм бэ уулна. Карлиг унгаас өргөжүүлэх кукуг унгах боломжтой BKB байгаа BKB дарагдсан skewer. За энэ чинсэ Spider-leg дараад гүөх юм болов гэсэн. BKB TP хийлээ. За Zephyr. Оо. Тэнцэн дэжгүй болж утчлаа. TP-ийн матагч ашиглаагүй. Голын tier таарах нь боломжтой болж ирж байгаа. Тэгэхдээ LGD ч нэг иймэрхүү байдлаас яахыг хэлээ зөндөө харсан да. Эсрэг баг нь бүр 100% ялахаар харагдаж байхад LGD-ийн ямар нэг байдлаар comeback хийж бол чадаад байсан. Киллер 14 16.
Оо, double damage рүнийг болоод авсан. Fit Bian, BKB фармдж байгаа. Fit. За ер нь тэгэл LGD фарм тул юм байна да. Дуусаагийн X-ийг дуустал. X-ийн оч байлаад гол ямар шаардлага байхгүй аамаа. MKB-г дуусгасан дараагийн хатан сонголт дээлээс за raw damage build хийж байгаа маань ерөөсөн. Тэрийг мартуултал зохино л гэж байгаа юм шиг байна. За тэнийхээ уул нь team fight бүр амар сайн. Draft бол яг болчихтой боломж. PSG.LGD өөдөөс нь counter play хийнэ гэдэг маш хэцүү. Аамаа all-in хийгээд Crystal-ыг судалдаад авлаа. Bye-bye хадгалагдаагүй. За Agnes сэтэрт олчж байгаа юм байна. 23 Savage. За одоо тэгснээр бол чулуу болгол эхлэндээ Mystic Snake-ээр. За дуусах Agnes шаард яадаг вэ гэхээр энэ Gold Cold Blooded гэдэг шинэ скил өгдөг байгаа. Энэ өөр төр нь харагц спел орж ирэх юм бол антимэж гэх юм уу да. Зүрхлээд могоо явуулна. За X дууслаа. PSG.LGD смоклоод гарч юм ихийг үгүйсэхгүй. Why? Хоёр багстай толтлоо. Райрлж байна да. За refresher of Coco. Бид биений дараагийн хэдэн сонголт Lincoln Sphere. Radiant's top tower has fallen. За Flicker-ыг өнөөд авсан. За Flicker-ыг тэгт ашиглахгүй баха. Paladin Sword нь сүүл дуусаатай main fight хийвэл хэрэг болох хэвээр. За тэнгийнхэн дээдлийн таврыг поклол байгаа да. Үгүй кармал. Аа BKB Fetbian зөвсрүүлчээд өмдчдөг. Тун онцгой. Fetbian гарч чадах нь уу? Маш зөв гүйчлээ. Карл hard commitment хийснээр refresh orb-ыг дараад нагцсан блинк. За Fetbian ямар гой гараа авчуу анч. Ацтай гэмээр юм уу Карлын алдаа гэмээр юм өсөрж яхад нь дүмцсэн сая. За дээлээс уссан байгаа мэдээ. За өндөр TI-ийн за main stage 2 дахь өдрийн тоглолтод явж байна. Upper bracket-ийн
Раунд 1-ийн үлцэн 2 тоглолтгоо. За өчигдөр upper bracket раунд 1-ийн 2 тоглолт явсан дээр за өвжиг secret хамгийн гоё сонирхолтой тоглолт болсныг бол secret өвжиг 2-0-оор бүр яа 2 удаагийн авраг биш юм шиг ялсан байгаа. 2 дахь тоглолт нэр бүр 45 кил 40 кил ялсан. За энэ чи nothing to say дээр маш амархан action kill хийсэн. Extol just security-д оруулаад ирж байгаа. 77 секунд. За энэ high ground push гэсэн үг юм байна. DP байхгүй учраас Карл дүм ашиглаагүй. Рошан гараад 20 секунд. Үнэгээр рошан авах юм болоо нэг бол high ground зохиол өстой доо. Коко. Жонхи Savage зохиол эхэлсэн. Building damage сайн байна, гоё байна, өндөр байна. Why? За баг хойшлоод рошин авах хаа тэмгийнхэн. Тэтрий сэлрэж бассан. Buyback байгаа да баг. За левелэртэй болно. Keep it PMA, keep it BSJ. Keep it PMA, keep it BS. За энэ удаа шийтгэхэд нагсан Карл дүмтж байгаад ямар нэг өршөөлөг онож байна. За 23 инчээр 3 дахь рошног болбол хэлсэн байгаа. Рошин сагним сектор гарч ирсэн. Keep it PMA, keep BSJ. 14-18 Коко. За Рошнодоо үнгүй алдсан хിവэр. За LGD юу бодож байгаа юм бол доо. За ТБ бол 25 левелээр attack range талент авчих юм бол attack range талент нь байхгүй болцсон юм байна те. Би ч одоо мэдчихэж штэ. Metamorphosis duration гэдэг таленттай болцсон юм байна. За ингэснээр за метага дарсныга дараа 68 секундын дураtionтай минут гар метатай явна гэсэн үг. Хойбат юу хийж байна өөрөө. Коко маш тэнэг тоглолттой лаа. За тэнэг багийн Кокогийн хувьд бол үнэхээр тэнэг лэмиг хийлээ да. RP-дад security жахта өөрөө хойно тавьчлаа. Яа. Ямар инээдтэй тоглолтыг хийгээд байна да Кокогийн. Keep it PMA, keep it BSJ. Banana slam jam. За уул нь гоё болсон доо тэсэ типикч болно. За RP байхгүй мэдээ тнийхэн гараад ирж байгаа X-ний зөрөг гэж үзэхгүй юм байна. За амаа бол network мартчихс гоё л байгаа юм байна да. Сатаникны мөнгө бол боссон картыг шууд экос хамтдах бай. За ямар хийдэж байгаа Карач, Каро тэр дүмэд нэг зангаад боллоо. Нотик төсийг дүмтгэхэд дахиад болсон. За тэнийг ухаалаг байна. Метага дарцсан. За exorcism дарцсан. Ийм баглаа бол төрж ирж байлаад ямар ч шаардлага байхгүй. Одоо ингэж high ground нь бишлж болно. Мета. За exo байхгүйг нь ашиглаад. За мэд дүм үнэхээр хатуу байна чанган Карлевд. За refresh хийсэн юм байна шүү дээ Google сайхан. RP байгаа. За тэнийхэн high ground өсгөн дээ. За юм нэг хамгаалах арга чарга байна уу? За reflection-аар дуусах юм. Нөгөө тэмцээр авсан.
Carl 2 ч дүн байгаа. За тэнийг байлах бүр ямар ч боломжгүй байна гэж байна. Яг одоогийн байдлаар л. Why? $23. За nothing to say on Fate Pianar Farmс-ын хിവэрэ. Олеракс нэвтэг хавж гараад Deadly-Rax-луу дарлаа. Cheese байгаа, Cheese Eggs байгаа. Nothing to say-ийг бараад алхнаа дөмдөд авсан. PK дараад гүйч гисэн. Тэгвэл хүсэл арпидж болно. Арпидч бүрийг хаглах байлаа. Nothing to say очоод өгч байгаа бол энэ ч 23-т дайрч байгаа юм байна. Унгаж амжих юм болоо. За шууд DT-г нь балбаалчлаа. Pian Fisher 23 BKB байгаа Cheese наруулсан юм байна. Ecostorm тухтаараа тэгж энэ багийнх нэрж байгаа учраас. За тэнийг энэ тоглолтыг ялах юм гэдэг баг 80-90% боломжтой болоод ирсэн. За LGD-ийн драфт айгу муу л энэ тэнхтэй харьцуулахад одоогийн байдлаар тэгж харагдаж байна. BKB дадаас хэмжиж байгаа юм аа. Пост болох шахлаа. За одоо ихсэр BKB-гүй болчихлаа юм аа. Күкү шууд refresh дээр AP-гаар refresh хийсэн чи хинлүү ороод ирсэн бай. ET байсан байлаа. За DP-гийн хувьд бол buyback байгаа. Гэхдээ дахыг өсөхгүй баг. Ана. Коко. Клэр цартарис. Заамаа болно. Макслэг дал хэллээд үү те. Шинкон. Дуусаар refresh-тэй болох network-ийн зөрүү бүр 30,000 гараад эхэлж байгаа юм байна. 31,000 network-ийн зөрүү. За тэнийхээ ерөнхийдөө мөнгөндөө хахаад эхэлж байна. Carl, refresher, overwhelming blink, Shiva, BKB нэхэ дээр 6,000 голтой байгаа. За LGD гарч нэг юм хий гиндэ. Нутгийн төсөө 2 шахуу айтмар хөтөр зэвж байна. Энэ тоглолтын кородоос. Дээр Zephyr явж байгаа. Хойны шартаар хавч хэмжиг барагдаж байна. Байгааг мэдсэн. Reflection Fisher бам картанс дүмдэд ороод ирэх юм болов хацгай карт линк байгаа. За амиг дүмдэд авсан. Тэгж чад хоёроор нь дүмдэд авсан. Апи хаана байна? Savage ирж байгаа. BKB шууд дарагдаж байна. On the retreat 2 man RP гоё RP. Nexus don't get from ийм team fight-аа бүгд яаж юм бол гэсэн buyback-ууд ихнээсээ гарч ирсэн. Сандер байгаа. LGD гинт бүх юм сайхан харагдаад хэллээ. LGD. Яа. 2 RP байхгүй, 2 stone gauge байхгүй, 2 дүн байхгүй. Аамаа энэ raid boss 3-аар байта төрөд ирсэн нэгсэн барьж чадах нь хаалгаа энэ TB хийхгүй байхгүй болоо да ямар ч chance сламдад ороод ирсэн чинь Hex дүүлчлээ.
сатан гүлгүн бүлтаантаас идэж амгарч чадсангүй triple buyback хийгээд байдж байгаа идэж LGD стил ашигтай гэж яри. Bye. Triple buyback хийж ирж байдж байгаа баг шүү дээ тэнгийн хувь. T1 Bad-Bian Тоглолтын бүх water bite-д нэг Kukuгийн маш муу jump гэсэн шиг скүүртэйгээр явж байгаа маань. Whitemon, Impede, nothing to say to boy buyback байгаа. Dan чин бүх юмыг шийдвэрлэе гэж шийдлээ LGD. Зөв сонгол. RP байхгүй, Doom байхгүй, Stone Gaze байхгүй, buyback байхгүй T1. 23 Silvage дараад гүйчихсэн хойноос нь Fisher гоё. Гэхдээ багийнхаа хүмүүсийг блокчдөг. Муу Fisher байлаа. Яг team fight гэхдээ болж бүтээд байна. Map-ын дээр buyback-тэй тоглогч нэг ч байхгүй. 10 buyback хэрэглэгдсэн байна саний дан дээр тун сонирхолтой. Йоо. За линкс сервис жоо nothing to say. Засаа сандарсан да. Which of travel level 2-ыг авсан маань. Киллер 2024. За тэнийгийнх нь тэгж их скил хийгээд дандаа барахгүй анхээр бас энэ байх шүү дээ. За тэгтээ ямар ч тач том скиллүүдийг унших зайг нь бол өгчөж байгаа юм байна. За бүлгэлсэн зодон бол ямар болохыг хэдүүлээсээ харсан. Эхний дүүмүүд уншчихсан. RP-нууд уншчихлаа. Эхнийг RP уншлаа. Refresh cooldown-тай Stone Gaze байгаа. Carl level 28. Нэтэртэн 30,000 хивэр. За одоо team fight-та ялсан баг нь ерөөхдөө ялах боломжтой болж байгаа. За сая гэхдээ ер нь LGD ялсан гэж явах байхаа те. Баатрууд нь төрүүлж buyback гэж ирж амтсан тул та энэ рошныг өгөх юм болов. Очиж байлдал өөртөө айгүй мүү. Хойноос буудаад ихэлсэндээ Carl Fisher-члээ эко байна уу? Downbreaker шууд үлдээ дараад нөхөд өгж байгаа маань. Сая бол Neko байсан бол гой байх байлаа. Zapper Exorcism Marathon-Сунгах 23 Savage Stone Gaze хон. Bad-Bian X-ийг авах уу? X on the deck. X хийж авахгүй байна. 23 цэцнийг юм авлаа. Хаан байгаа вэ? Bad-Bian dieback. Nothing to say. Balartid. Kuku. RP байгаа. Kuku гэнэ чадсан. History нь болон замдандаас идэж авч чадсан. Whiteman X-ийг авч байгаа. За бүгдийн амигтай шинжилээд кэшлцгаасан. Энэ дотор байсан айтемнуудыг. За энэ Carl юм 2 refresh толчод нь. Нэг нь дуусаагийнх юм шиг байна те. Киллер 21-25. За уулан сая X-ийг авцсан бол болж бүтлээдээ Bad-Bian даастаа даасж жагаад. Гэхдээ Stone Gaze дээр чулуу болсон байсан баха те. Экослам жама. За мета дуусж байгаа. Мета байхгүй тэнэг 4-4. Юу ч болж болно. X байгаа. Фенерацонод хэлсэн Kuku скивер харж байгаа шиг байна. Өдрийн цаг. За LGD-ийнхэн Торонд авах гэж байгаа юм шиг зогсож байгааг анзаарж байгаа. Гаруул хүнд гэмжиндээ тэр аксаа зүгээр өг гэж байгаа юм байна. 23 Savage. За Инглтрон зөксөр бол дуусах боломжтой доо. Earthshaker төрөхөд 17 секунд. Одоо Downbreaker төрөд яралт дээр шаардлагатай шууд солоорцоод ирчих болно. LGD Savage нэг хойшилсан. Backlide шалтгаангүй гэж үзэж байна. Big X buyback байхгүй дүмдэд авч явах дүмд болцсон. Carl өөртөө өөрийгөө бүр золиослоо дүмдэж байгаа.
Аамын өгчлөө байлийн тоглолтоос сонирхолтой болно. За тийм байна. Тэргийн team fight skill-ээр үнэхээр хүчтэй байгаа. 5-9-4 хамгаалах боломжгүй гэж бодож байна. Дахиад RP байгаа. 15 секундын дараа Хон Gunbreaker хүрээд ирсэн Карл Нотинсийн пикэн дээр дүүмжчлээ. За энэ дуусах 2-1 гэх бодлоо. Хаар Ронс 2-800 хонос буудаад ихэлсэн. White Money-г нөхөж White Money-сан байтад бүжиг боломжгүй. Яг тэр байбак байхгүй хамгаалаад байна. LGD хамгаалаад байна. LGD хамгаалсан хэвээр Троны цус 1040 Экостом 4 баатар дээр 23 Savage Хард бүгдээрээ өлөнтэй Троны зогсондоо тэнийхэн RP2 баатар сон зан эксэрийн тоглолтоос нэрвчтэй болж байна. Йой. За тэнэг LGD-гээс нэг ялт салгаж авч чадлаа. За маш ерөөсө драфтын зүр амар байлаа тэнгийн. Хийсэн үдэ. Carl on the Doom, all of their trademark stuff, and PSG.LGD showing their insane late game plays, right? That you're so far behind. Уул нь маш хэцүүсэн тэгээд team fight-д суулж шүү. Right? If T1 gets some of these key heroes and they can build themselves a position like that, they definitely have what it takes to take the series. Яй. За зангсрээд л гейм 3 үзэх болж байгаа. Сакус олгочтой би яг энэ толгой ерөөсөө зүгээр. Probably still the favorite in game 3, especially if they clean up a little bit perhaps in the draft here with they went late game against Refresher Medusa, Refresher Doom, Refresher Magnus, not to mention Refresher Shards on top of those already Refresher Orbs. Unbelievable game number 2. Like I said, crazy game for T1. Yeah, T1 forces this to game 3. Let's see what the panel has to say about this absolutely god-tier game 2. Well, I have to say, first of all, that was absolutely god-tier casting from Sun's Fan and from Syndra in there. Thank you so much, gentlemen. Now, we were reminding ourselves as we were watching that incredible match that T1 actually have taken a game off LGD in the upper bracket final of the Kiev Major. So the fact that they won today actually shouldn't be that surprising, Tsunami. There was a Doom in that game as well, although it wasn't on Carl, it was on It does seem like the T1 will resolve their more dangerous situations with comfort, and that happened in this game, that happened in the Animator, but then LGD did take game 3, and I don't know, maybe tides are changing? We'll see. Maybe, I mean, it worked. Like, we looked at that draft, and we were thinking like, okay, on one hand, you have this is the most T1 draft ever. You have the greediest heroes, also heroes that can make plays though. But it's like you have Magnus, who is obviously going to be farming up with his abilities. You have Midas on the Doom. You have Devour. You have Medusa, and yet like they were still running around the map, killing everybody. I actually think that the MVPs of that game were Carl, Cuckoo, and Whitemon in particular, because in every single fight, he was waiting to use his Finger of Death. In that huge fight at the end, where literally 10 heroes bought back, the reason that they were able to kill, I believe it was Nothing to Say right at the end, where it looked like LGD was actually going to take it with that buyback, was with Whitemon in the Finger, where I was sitting there thinking, like, there's no way that he still has it up, but he was being patient with it. And then also, on every RP, he was hitting like a double or triple stun off of the RP. He wasn't getting killed online, other than in the fight where they all 10 bought back. Everybody died on that one. I think it was you who was saying on the desk earlier that the key thing is obviously stacking your team fights, and T1 were able to do that in the early game, although there were some team fights where it was really hard to tell who actually benefited the most, and I really wanted to take a look back at one of those team fights. It was around the 27-minute mark. What the hell is happening here? Who wants to talk me through this one? Aoi? Sure, so I mean, Faith Beyond, he has a really quick reaction to Carl blinking in. They bought the Doom, who's the highest net worth, so maybe second. And he doesn't get any spells off. However, T1, they're still so confident in this fight. They understand their network. They still play out the fight like nice and slowly. When Medusa gets caught here, they don't leave her to die. They understand that they can get a turnaround here.
I think the fight ends up being one of those weird fights where you don't really know which side won. I mean, they both sort of kill all of each other, which is apparently what happened this game. But LGD supports LGD supports did actually have to use buyback, which let T1 get the next rows pretty much uncontested. You just have more buybacks in them. I do want to say the one thing, I've been playing Dota a long time. I watched a lot of Dota. I've never seen a 5v5 team wipe, 10 buybacks, and then 10 alive heroes. Yeah. That's never happened. I haven't even thought of that scenario because it's so unlikely to me. My initial thought once that happened was like, okay, we get to see what would happen in Dota if buybacks were literally removed. Like, how would teams play? And you know what T1 did? They instantly went for a smoke. Yeah, they went and fought. I respect that so much because this is the TI stage. You're in the upper bracket against LGD. You have 0 buybacks. Your play is to go for the aggressive play, to go for the smoke. That's how you win games. You cannot hide in your base and be safe. You need a go-go. It did have an Aegis though, so maybe no buyback, but they did have 1 extra life advantage. So every little bit counts, and they did have a substantial net worth advantage as well. And it also just felt like the net worth was kind of the X factor for T1 because despite being 20k down, you'd think that with Refresher Mag, Refresher Deuce, that every fight should be extremely straightforward for T1. And LGD were still kicking and screaming in every single one of them. Like the fight in the Roche pit where the Echo Slam comes in from his Earthshaker, and literally the entire Roshan pit looks like it's Christmas and everyone's bought Roshan offering. Yeah, we were just Magnus'un like, who got the Aegis? Who got the Aegis? Nobody got the Aegis. Eventually 23 picks it up. He snatched it, so somebody else got the last hit on Roche. There's probably like 10k worth of items on the ground. And then after the fight was over, all 3 of the other Roche items were on the ground or whatever. Like, I think there was a couple of bands of Elven skin, which also, by the way, 23 dropped during a fight. Just to get his BKB off. Just to get his BKB. He dropped a band of Elven skin on the ground because his backpack was full. That was the most insane game I've seen in a very long time. And it doesn't surprise me that it's T1, and it doesn't surprise me that it's T1 versus LGD. It really doesn't. Watching this, no matter what happens in the third game, whoever goes down to the lower bracket after this one, do you think they've got a chance to keep going, having seen this performance in this most recent game? I think we're looking at 2 top 4 placements right now. Like, no matter what happens, This someone's going to make a lower bracket run, and they're going to assassinate everyone on the way there. And we might see a rematch at some point of these 2 teams as well. Because as entertaining as yesterday was, I do feel like there was a more definitive winner, even though they also went 3-game series. This one felt competitive and it's revenge from the animator as well. We need to complete the story. It felt like we didn't get to see Cuckoo really get activated on that Legion commander in the opening game. But his Magnus in this game, the initiation and just the gumption, the audacity, the gall and the gumption, Jenkins, you had to be a little bit impressed. Watching both of these games, my thoughts were like, okay, don't think this hero's OP. Because I don't think that guy just comes out on a panel and says a hero's OP. But Mag is goddamn OP. Like that hero, it's so hard to play against him with the Horn Toss, with the Yule Scepter, which we saw in the first game, with reverse polarity, pulling people out. Cuckoo, like, going into the base, the reverse polarity and then not pulling anyone out. It didn't seem to matter because like the way people are playing this hero now is not really for the big team fights. It's like your Pudge, except good. Oh, great. You're just repositioning people, and at TI, that matters a lot. If you think that you're structured, if you think that you have this wall, this formation of your team, Mag just breaks it, and he can farm so quickly that he can get items like Yules and BKB and Eon Disc, where he can break it without just going in and dying. He can consistently break it. And I know you specifically are to RP, but for the longest time, Magnus's whole relevance in Dota was, can I have someone to empower? Yeah, that's Do like I have irrelevant. a melee here? It's like a side factor at this Doom point. Medusa. That's not what you say. Nobody takes the empower, but I don't even think the RP is the most important part about Mag. It's the skewer. Now you have you have his Q setup, which now slows and pulls in for that, so you can set up with that. There's a Yule Scepter, you can set up with that. There's Horn Toss, which
Was it you that said it removes the skill from? Or it was BSJ. Hi, who are you, he bro? was so mad. He was like, Hortos removes the skill from Magnus. I think that was him saying it. Hi. That was him. It was definitely him. He's got a Сайт lot. тарчим Like, жигэмс Skewer сайт was дараад one of the үзэрэй. most skill shots of skill shots. Game 3 And yeah, now гоо Shockwave, you ихээр can манай see өөрөө pulling them гардаг. towards him. That used to not happen. He used to just deal damage, and RP was always a very, very delicate dance between that and Skewer. But the hero's starting to find more relevance as we introduce these Aghanim shards. But the thing is, it's not like they took Magnus and Манай took the skill cap and brought it down or something like there's still insane skill that you can have with this hero. It's like Invoker. There's like more pairings of things that you can do. You can shockwave 3 people and skewer them back and then RP. You can RP into skewer. You can horn toss after the RP, before the RP. There's like a million different things that you can do with it. And we saw Cuckoo do basically every combination of them in that game. So what you're trying to say is, if you are playing some pub games and you want to play Magnus, get them in before the end of TI10, because it's not going to be quite as fun to play once the players have had their say and spoken to Valve. Is that what you're saying? Have your fun while you can with Magnus, and you know what, T1 and PSG.LGD, have your fun on this stage in the upper bracket while you can, because after game number 3, one of you will be going down to that lower bracket. But you know what? After that second match, or second game, I should say, this one is probably going to be yet another electrifying matchup. And I think that PSG, they're going to have learned a lot from that. Did she call me BSJ? I'm sorry. I called it PSG instead of LGD. I apologize. It's in his contract. I'm sorry. You can never refer to him as BSJ. No, I think I called them PSG. I didn't mention Brian's name. Okay, thank God. I think what's really impressive is that despite game 1 being so dominant from LGD, I feel like T1 were really able to suck LGD into their own pace of the game. I feel like this entire tournament, I've never seen LGD make a mistake like they did on mid, where they tried to jump a Medusa with Urshinger. Sure, there was an Invis Doom there. Yeah, there's an Invis Doom there who, Carl, clutch Doom. But that was like a weird engagement. That's not something that you usually see out of LGD. And I think T1, they might have figured something out with the scale. I'm not too sure like who will have the better read going to this game, because generally the counter to these 3 slow cores would do like play really fast, high tempo, take the towers. LGD, they won all their games, but they're actually one of the slowest teams at taking their enemies' towers this tournament. I think it was like 12 minutes or something. Also, I think they got into how LGD likes to play with Terrorblade. They showed it off in game 1. The dynamic was very similar here. They had Jinkyu on Snapfire, so you had these surrounding staff around the Terrorblade to be like, okay, you know, he wants to man fight, and this time they served up Medusa to go head to head, and they had more enabling the Medusa than they did the Morphling in game 1. And I think it was a lot what Aoi was mentioning during the first panel, where there's like poke and maybe not so much disengage, but there was a lot of like eventual really strong team fight. But to me in this game, like maybe there's no like damage poke, but there is like opportunity poke, where like Cuckoo on Magnus was just looking for skewers, and there were certain times where we saw him blink into the enemy base and then be able to skewer out, but it's like that's what he was going for the entire game, was just looking for these like random opportunities to basically break LGD's wall. Well, while we wait for the draft to kick off, we are going to check in PSG.LGD because we wanted to have some words with their captain. Oh, in fact, no, you know what? We actually spoke to White earlier. So you know what? I'm obsessed with wine. But I'm going to be less obsessed with wine, more obsessed with Cuckoo after we find out. The season for T1 may have ended on a high note, but it certainly didn't start out that way. The team was looking forward to finally attending a LAN event with the Singapore major in March. But their captain, Cuckoo, was suddenly unable to go. T1, playing with a stand-in, failed to even make the main event. The transition to in-person events proved challenging. But for Cuckoo, he says it's where he really thrives. I did not play for 1 year, and LGD online, it's like you can like just chill, watch some anime while playing tournament, something like that.
but on LAN you can feel that Би юу? Би TI дээрээс би дэмжиж байгааг л өвчигөө л дэмжиж байгаа. Энэ тоглолтоос гэвэл яг LGD-ийг л дэмжих байна. I think our TI-ны өвдөд амар өндөр шүү. Хүмүүс л LGD гэдэг шиг байна да тийм. Тэнд гэхдээ өөдөөс нь T1 уу. Тэнэг гэлтэй яашиг. Тэнэгийнхэн сайн үзчихэл байна болно. Бараг л нийч очжул яах вэ? LGD-г ловер руу унгах болов уу? Энэ ловер юм ач болов уу? Би сайн судлааг болохоор сайн мэдэхгүй байна уу, sorry. Сиа багад дэмждэг юм уу? Тион ихлээр Сиа юм шиг санагддаг ш нэг санаа. LGD Сиада энэ. Тион чинь хаанах юм баг юм бэ? Сиадаас тооцогдмэсдэг юм уу? Me and March keep talking to the boys that тийм унгах юм. Сиа баг айлшил нөгөөтгөн China гэж л ах юм. Hi, what's up? if we go to TI, yeah, you can think Олрон стрим хийдгүй. Ни composure guys. there's no direct invite for South Зүгээр өөрийнхөө 100 FPS-н дээр зүгээр тос ховдоо тоглоогч гэсэн стрим хийж чаддаг юм уу? Мо контент. Still, after everything T1 went through this season, Cuckoo had led his team to a Яг баг нь бол солонгос ирнэ. Тоглогчд нь болохоор энэ тент хийх байдаг юм шиг байна. I want EG. 144 хэрцээ арай гэж авсан штэ. 144 гэрт. Гоё юм байлээ анх одоо 144 дээр цоглох. Нүд мүд ингээл смут хөдөлж штэ. It's like on grand finals, we can put like 7 Southeast Asian players on one, yeah, on one grand finals. Teaching watching. Good for our region. This is my Band гэж байгаа юм уу? I think, and most of my TI memories is like after upper bracket. Тэгээ байнга цааш алдахаар ивүүлсэн дээ. OBS дээрээс нандсан зүдлээр авчихсан. I really want to raise the ages as a player, as a captain. My goal for TI is like keep grinding and do my best. Coco. And we have no doubt that both teams are going to be Calm trying here. to do their best. Бас лицэн штэ. Third and final game of the Юу series хөтэ? in the upper bracket. Нягийн модератор Сако гэдэг хүүхдээ наа. This Тэнийг биш T1 аа. Тэнэг гээгүй. T1. T1. Эцэн ч юм мэддэг. Welcome to the last draft of the first series of the day. My name is always Ava Plus, joined by Fogged, joined by Lacoste. And while we're analyzing the Каст draft, нөгдаалах шүү. Гейм орох гэж нэлээд брик аваад шүү. tell me what went so well for T1 last game. I mean, I gotta focus on Carl. His doom was completely. Team T1 гэхэд нэг эвгүй санагдаж байна. Team гэхэд дахиад T1 гэхээр. Драфт нь эхэлчлээ. За. LGD-ийн зүгээр шууд Магнусын пикэлчлээ. Оо. Сая од болоодсан Магнусыг шууд пикэлж байна. T1-аас шууд Elder Titan нөгөө л нэг Monkey тайныгаа бандж. Одоо энэ удаа Disruptor авч байгаа юм байна. Магнусын эсрэг л авч байгаа юм шүү. Where's Neo? Neo хөвцөж байгаа уу ядраад. Удахгүй бас ч каст өргөлөө өөрөө ч нэг. T1-ийг сая зүгээр дуусчихгүй. Ийм том тэмцээн дээр ч юм даа. Хинч зүгээр дуусахгүй шүү дээ. Чинхэн бүхсээ чангалал үзээлэх хайлгээд. Одоо ч гэсэн T1-ийнхаа гэсэн нэлээд чангуудсан гэж бодож шүү дээ. Yes, Сакко байна Сэргэлэн Баатар бро. Каст нэг каст гэж бодлоо. Орж ирж байна. Ер нь үе үед мом кодагцсан. Үе үед нэр TI дээр аяанууд амар их биклэгдэж байна тий. Дүүмийг бандсан байна. Нөгөө ядаргаа болоодсан дүүмийг бандж авах юм. Batrider баан орж ирж байна LGD-гээс. As we've seen several, I believe in this game for more than 20 minutes. I believe average time is around 13 compared to some like average time is 8 minutes holding the neutral item. So Enchantress band on the top. Сонирхолтой л. I like to ask because if the IO is not good against the disruptor, right?
Дүүний шүүхтнэ. Яа, What are the strengths of the Io Magnus as a starting combo here, Fog? You got the double buff up for your carry. Khanbank нэлчдгийн зүгээс шууд. I mean, global potential is always something that you have to factor in. Sure, there's glimpse, but we saw last game like how much the global was a threat. Zephyr was like one of the top networks in the game as a Dawnbreaker support, just because he could play on opposite side. He could always respond to moves, and then боломжгүй юм байна шүү дээ. I think Io is a great example of being able to open up the map for yourself, while also being able to like, hey, Almay, you can't beat the fight? Yes, you can. We're gonna bring you in there. So. Does this add to LGD's response to T1? T1 will win. Okay. Yeah, I think so, definitely. Looking at the bans right now, Enchantress, not your usual ban. Зогсоогүй. This is something that needs to be done if you want to set up Elder Titan for a really good laning stage. Болоогүй явж байна. Spirit is Эхлээд тэр нартай өдөр төгсөн дөө. Yes, and I think if you pick like Disruptor ET, you've already shown that that's like 90% chance of 4 ET. And what is 4 ET like? Not like playing against Enchantress. Go T1. Хүмүүс T1-ыг нэлээд дэмжиж байгаа юм шүү дээ. Exactly that, right? They baited Saksa into playing the ET in the OG GGVP USC-с болж байна уу? Lanes it against it. Reserve time нэр амар ашигласан. Нэлээд удаан бодож ин да энэ дөрөвдөх бангийг T1-ийнхаа. There's even a secondary dispel for the Disruptor Shard in case they go for that. So if they want to actually buff up their carry, you have that little extra. Яа сэр. Яа ядарсан байна уу? Тоглолтоо үз. Тэгээ хөвтөж чинь тоглолтны хараад драфтараа л хөвтөж. I think that's doable, but at this point, I just don't think they're gonna go for it. Queen of Pain banned out by PSG.LGD. I've seen so many games where bans out Queen of Pain, and it screams, you know. Манай баг дахиад басч ирж. Like this is the hero that we want to get. Queen of Pain was banned out. Technical pass асан баха. Тэгээд ингэж удаад ам тий. Screamed a bit more against the T1, and this is a comfort hero for Carl as well. And also, whenever you have Io, that means you have a limited lockdown. Magnus. So PSG.LGD will need to protect their lineup against these elusive heroes, Puck possibly. Драфтны хөвөлцсөн юм. Гацчлаа шүү дээ. Дөрөвдөх бан дээр юм. Аль-алинд нь удаан бодчихдаг юм байна. Too, so they want to have this like really advantageous lane for him, and it's always really good versus hero like Disruptor because you get glimpsed, you throw the remnant down, you come back in the fight anyway. So versus these two heroes that ирвэн шиг олоотой яалаа. ET and Disruptor want to play very far. Өгшин баачка гэж бодсоо. Oh my god. Right, and since we have some extra time as well, and you talk about these two heroes, I'd like to get into something interesting, the idea of draft theory, right? So, as a more generic sense, what advantages and disadvantages does picking two supports have for a draft? Like if there's two starting picks, or your 4 and your 5. Of course you can flex. Фэйцний утаа шиг. Фэйцэн дээр утаа гарч ирнэ. Хажуунаас нь утаа үргэлжлүүлж авч байна. It saves your carry picks, like protects them from being counterpicked early on, especially now that we have the double picks that come out from in PSG.LGD's position, because now they're going to be able to pick one hero on T1. Weeping Indies everywhere. But now they're only going to have to pick 4 instead of potentially 2 if they had opened up 2 of them. So I mean, there's a lot of different implications now at the draft order. And I feel like double support is actually better than it used to be. Really? Why so? Weep Just because that exact thing where you can actually only have one core shot in the first 3 when you're picking the 4, and then you get this. You get a situation when you get to reveal your. It's hard to describe because like you can reveal your mid, but then you get to save your carry for the last pick in a lot of situations because you get this pick and then into double bans and you can cover and you get to see their carry. So it's kind of weird like describing it, not really. And it's also a support duo that scales well when we're talking about maxing out the aura. Би тэгж л боддог шүү дээ. Яг ямар брендээс шалтгаалдаг. Alpios-ны дэлгүүр мэлгүүрээс нь авал гайгүй. Тэс бол энэ тэндээс танихгүй бачкагаас ашигласан юм уу авдаг шивтэй шүү дээ. Жинхэнэ. Үний хэрэглэсэн байв багсан тий. Хүмүүсээр дараа хэрэглэсэн юм зараад байт юм. For the Mag IO, let's talk about this one because that's different draft order, right? You actually get the 4th pick. Does this condition you into being able to pick something more special? Like for example, probably. You can wait so you can kind of do quite a lot. Optimal тэр савалсан сайж. And what's the strength? Should you pick or can you pick two supports with these two starting picks, or is that too weak if you have the 1st and the 4th pick of the draft? Энэ нэг юм нэвдэрсэн юм шүү. Юун дээр.
Technical юм. Тэгээд энэ цагийг ашиглаад бүр амар драфта бодож чадхаар штэ 2-2 пик нараад. Бам пик нараад амар их драфтны даваа гарч байгаа гэдэг. Тэгэхдээ ер нь илүү бодох цаг юм байна. Бодож байгаа ч нэг ялгаагүй л гэсэн. Нэг драфтаа дуусчихсан нэг нь хамгийн сүүлж байгаа драфтыг бодож 2-2 тэнцэж гисэн энэ 3 энэ 4 байгаа хэвчээ. Тэгэхээр эдний давтаа байгаа хэвчээ. Тий өнөхөө 4 баа харсан эдгээр 3 баа харж байгаа. Бан чухал ч яг юу авах гэж байгааг нэлтгэж шүү дээ мачаа. Би ч марыг юм орчихлаа. Let's theorycraft a bit. What could we be seeing? What is a carry that goes well with Magnus and Ayo? And what could T1 be expecting for this pick here? I usually like a BKB core because you're going to be playing into natural order. Та expect гэж юу вэ? Манай BT-ийн стримийн эйжент байгаа шүү. Which pretty much requires a fill sponsor agent in most situations for that disruptor since it's very likely to be that 5 position because ET's picked also. Işte bir player işte. Одоо ингэж сууж хараа. Наач сууж хараа ядах юм сайн гэдэг. Гэлтэй яа гэлтэй юм дээ өөдөөс хараа. Кремид бүр яг тийм басна. Яа истин. So when you don't know the core, what are some carries that come to mind? Яа яа туршлагатай байгаа. Зэтим үгэлсээ. Or have a wide array of good matches. Саяхын тэгж шүү. For me is the most standard version hero where you don't know what to pick no matter the bracket. It feels like, you know, it's still a juggernaut and these teams don't have any kind of escape mechanism against them. So it should be like a free kill. You have a blade fury that you can get out of ET stomps if it's necessary. You're going to get stunned. And just feels the spell mechanic as well, the healing that synergizes well with the IO. What about the other carry with an inbuilt? More нойрон солигдсон байт юм аа дандаа. More you need to see the matchup. You can't just pick that hero blindly. Yeah. More нойр солиод байгаа. Сакугийн ярьж байгаа юм гэхдээ тэнийг байгаа зэрэг. Bit underwhelming for me. Why do you think so? I just think he just takes too long. He really just takes too long time to farm. Яг амар тэнийг юм. He's got natural built-in mechanics of like steroids. We have Medusa with split shot. We have Terrorblade with conjure image. We have Morphling just being able to farm pretty much anything at any point in the game. So Морны хоол хүрдэх газар бүгдээрээ буцаах. We're going to have that Bane ban, so that's a BKB. It's also a great setup for a possible skewer back, the relocate type of a plays, and we've seen Саку нэг стример болол нэг төгсөө өмсөж шиг стример болох юм шиг. BKB piercing ability, you do not need to get the full duration grip. Sometimes a second and a half is exactly what you need. PSG.LGD. Okay, I like they're this. Gonna take it. So that's a backline hero to get on top of Io. That's always nice mixed damage with EP. And if it is gonna be, that's also the thing when we were talking about earlier, forcing the Magnus out of a position. Storm Spirit is one of those heroes that it's not the worst matchups. Magnus still does pretty okay, but Storm thrives versus melee heroes. And I saw a couple times where even nothing to say. I think it was versus GGVPM дээр юу гэдэг юм? Өөр андер гэж байдаг юм. It was maybe who, you know, Somnus Өөр андер гэдэг юм. solo kills in the group stages, but that's a matchup that you can. I believe T1 didn't like mean to pick Storm Spirit in this. Хамтал стример боллоо. Use this Queen of Pain band that PSG. Шо Valorant стримийг л. Lina, one of the heroes doesn't have bad matchups, I would say. I don't think anyone wins against Lina, no matter what happens. She's still gonna farm, and she's one of the, I would say, better but decent against Storm Spirit. She's not gonna. Юу Magnus доо. Болох юм тий. Magnusтай жог үгүйс амар ядраатай сан. Амар хүчтэй. Puck is still available if they want to try to counter Storm Spirit, the leash mechanic, even though with the recent changes, Storm Spirit Модератор Саку байна. YouTube дээр илүү хардаг хүмүүс мэдэх хоо. What could LGD be thinking then now? You already talked about the Magnus from position, but they actually really like it. Монгол хүн валгаар стрим гэдэг юм. He likes playing like he transitions most of the time too, but they've been having a lot of Монгол нэг Valorant стрим гэдэг юм ер нь нэг охин байдаг Инарэ гэдэг. Тэр тэгтээ Valorant go hide гэдэг хаа. Just go for the they're just like we need to have disables now. There's the lion. So they're going to take the lion. And then they pick up their carry as well, so the mag remains a flex pick then. Yep. And that's Tank чамаагүй тоглоод эхлүүлээ. They can play a lot faster this time around. I feel like last time, you know, this Terrorblade pick we mentioned at the end, they picked it with the lion. So I feel
feel like they did pick it in a bit of a tough position for him. He actually just straight up carried the game on his own. This one just much faster. You're good versus ET. You're a natural BKB player. Until down маань гоё чигээ campaign тоглоом гэдэг. I like her. Нэг гарна часаад. Тэг нөгөө гарна. I think it's more of a backline jump thing so that Storm Spirit has another hero to play with. So За Saku Clown байхгүй болсон би ирлээ. Especially Io, he's going to be the primary target that they jump. Looking at PSG.LGD, they are Radiant this time around and they also have Ursa lineup. So once За тэнийг Spectre авсан маань. За Empower Towers, Empower Io Towers гэж амар да амар. Энэ удаад Empower Io Towers орж ирж байгаа маань. За LGD-гээс бол за барантлын PSG.LGD-гаа яг цаг таралцсан байгаа юу болгоо. Өчигдөр нэрээ дараагийн би амархаар гифтэн штэ. Тэгэнгүүт эднийг ингэж жижигсгээ заяа. Нэг ингэж тавиад миний дараа дахиад нэг 2 багийн лог байсан юм ийм цагийн. Ямархан одоо чи ингэ хийсэн маа штэ. Одоо энэ зургийг болгоод нэмхийн дарж байгаа имиж гээд оруулсан заяа. Хоёр лого тавиад дунд нь нэг цагтай яг энэ шиг. Тэгээд юу нэг тэмдэглэсэн байхгүй. Энийний оронд гэж энэний доор нэмэл болоо. Дөрвөн баг энчээ байж ингэ дараалал цагийн хөрөө. Кармал. Тэгээд энэ баг өөр болсон. Яахаар өөр бол дуусчих юм чи энэ хоёр солих. Тэгээд дуусахаар солих юм боос. Тэгээд дараалал нь солих тэгэхээр хоёр өөр баг болт юм байна. Энд чинь ингэ дөрвөн лого ингэ байж гинэ гэж хэлээд байна шүү дээ. Хоёр цаг. Энэ хоёр багийн логоор хоёр өөр баг. Тэгээд дараагийнхын тоглолт нь гарт юм байгаа шүү дээ. Дараагийн тоглолт болох юм чи дараагийн хоёр өөр баг. Тэгээд солих шүү дээ. Энэ үнэн мэдэл батам. Тий ерөөсөө хараа. There's still Beastmaster available, or they can go for the Dragonite. Have a bit more Storm Spirit, which could be flex, and they could put it on a mid lane. It's still Storm Spirit favorite matchup, but then you have this flexibility to see where Magnus or Dragonite. За тэнийг last draft орж ирэх гэж байгаа юм. Offlander нь орж ирэх юм болов. And someone who benefits from the empower. That's what I want to see. Энд чатны delivery арай их байна тий. Болоод өнгөрцөн чат нь орж ирдэг. Well, I can touch on the Lion a bit earlier again. Do you think the Spectre, as I said, is about jumping the backlines? The Ember Spectre орж ирж байгаа маань LGD-гээс. Нэгсэн Doom апл яа тийм бол Doom-ын бандцсан юм. Ерөнхийдөө сая Doom-д нь 5 нэгдүүлсэн байгаа. Баг тэгж хэлж болох хаа. Refresher Blink BKB-тэй Doom ороод тэгээд сая айгүй хэцүү байлаа. Сайн нэг 5 сугсан bro tank Saku юу ч гэсэн байлаа. Google болж ах шиг юм битээч. Saku мамонаш дуул гинэ. Окей. Quite a lot. There is a save from Io potentially, but yeah, now looking at the bans from PSG. Ажигийн last гинэ. Юу ажигийн last гэж. Зя, нэлээд чухал драфт явж байгаа. The game 3. За тэнийгээ өдөж тоглолт авч чадсан байгаа. За энэ хоёрын ялагдсан баг. Доошоо Alliance руу унах юм байна. Alliance үлээж байгаа Lower Bracket. За ялсан баг нь Upper Bracket round 2 дээр. За энэ дараа болох Versus Pro Gaming болон Witch Gaming ялсан дээр тоглох нэ. Yeah, purely laning stage, 7-8 minutes. Storm Spirit just has an upper hand. Right. We could see rotations early though. That's what I see a lot of teams with Io do. They make the move early to mid lane. So they look to set up a kill and also look on the road. So maybe we could see PSG.LGD look to set up like. Dota нэр юу гаралчтой. За тэнийгийнхэн last draft нэлээд л бодож байна. Ер нь л тэнийгийнхэн яаж хийж байгаад ялаад Урсаг өдөөс юу авах вэ гэж. Урсаг өдөөс offlane Mars зарц зүгээр гэдэг юм даална. Mars айгу зүгээр санагдаж байна. Урсаг өдөөс контрлоод явна гэж. За Venom Mans орж ирж байгаа маань. За Venom гэхдээ баг game losing draft болчих юу яа. Ember өдөөс Ember-ийн барих баатрыг Storm тэгээд static carry барих юм байна. Ember нэг BKB барьчвал энийгийнхэн балар дижил юм байна да. Яг тэгж хараг санагдаж байна. Энэ тоглолтын үед. One hit pretty much. I love the Venomancer pick. I'm
Leaning towards T1 here. Yeah. За вино ажиллах юм болов. Ти айдэр вино дарсан баг ялагддаг юм да ялагддаг. So I feel like Ursa now is addressed because of this Venom answer, but I'm worried about the Ember Spirit. Лайн айгу хүчтэй байгаа тэмцээнүүд дээр. Лайн авсан багт айгу хүчтэй байгаа. Баатан хүчтэй юм уу? So I'm going to be looking at Carl, looking at the mid lane, looking at how good these lanes actually will go for T1 to see how they're going to be able to handle this Ember Spirit because I do think that Ursa Дэт урсаг юм болно гэж. Наа урсаг айгу хэцүү зөксөөр харагдаж байна. Empower-тай тэгснэ. Дээрс Knight очроос асуудал оронгууд нь Relocate хийж гаргаад. Айгу асуудалтай л харагдаж байна. За 2 багийн тоглолт эхэлсэн. За шууд ишиг орё доо тэгэхгүй л энэ мейнстрим нь нэлээ удааж агаад энэ гейм дээр first blood алдалцсан. За 23 спектра. Лая. You blew it. Told you. Зайлтын ялтах байл гэж юм LGD. Аа 7 дахь минут нэр хамгийн ласт хит хийсэн байх Баатар гинэ. Дурмаа юм лөө. Нэг ингэж байгаа нэг дарчсан дөө. Хамгийн түрүүч плинк таграх хатар Магнус. За амын өмнөх геймдэр бол маш сайн тоглосон гэж бага ялтан дөрөхөд бол хангалттай байлаа. За LGD драфтаар алуулсан гейм 2 дээр явж байгаа. За энэ удаад юу болох нь харцгаая. 30 seconds and counting. LGD. I'll stand by you. 住。你这么菜，你的队友不会生气吧，哥哥？ ажиллагаа. Яасан. Микрофоноор аврах нь вэ? За баунти руу давгцсан маа. Инхийн гэрээ 2-2 орно хуваагаад авч байгаа. За LGD энэ гейм дээр арай илүү драфттай харагдчих шүү. За голын лайн сонирхолтой Storm member. Ер нь спиритүүдийн хооронд нь үзэхэд айгүй урамтай байдаг. 50-50-тай ч юм уу эсвэл player skill based байна удаа. За Nothing to say үед бол нэг ялагдахгүй явчих байх гэж бодож байна. Same guard level 1. Yes. За нэг фейлсэн deny болох боломжтой. Карли алдаатай тоглолт. NTS. За 2 deny хийгээд эхэлж байгаа юм байна. Бүр remnant-тай батрууд Storm ингэж л ингээ эхлүүлэхээр л балардаг да. Ботлон оройт үйл хэлийг оройтод. NTS 2 creep авалтай 2 deny-тай эхэлсэн байгаа. За NTS remnant мөрөгч жоох инслайтер болох боломжтой байсан газар. Carl. Френчд deny болох наа. Аглаар зөксчүүд нээлжж байгаа. Nothing to say. Давхар өөрлөөдгийг онж байна. Тэгээ эрт тэгж манайгаа ирэлтэх зөв буруу юу? Энэс квилэмплэт учраас крип авалт нэг жилхэн байгаа хэдийч ботл бол арай хоцорч дуудана. Тэгээ Карл нэг крип авчлуулна. Ботлын мөнгө болж байгаа эсвэл 5 голны дараа. Голын лайныг харж явах дээр хит болоод ирсэн Zephyr. First blood-ыг wider хийсэн бол зөрүүлээд secure зүйлээд Fate Piano гарт өмчж байгаа юм байна. Голын лайн сонирхолтой харагдаад байгаа 7-3 одоогийн байдлаар яг тэнцээ явж байгаа. Брэкет нэмжлээ. Yes. За тэнгийнх нь нэг рүүний доор нь ирээд авцсан чинь энэ сэтгтээ яагаад рүү авчиж байгаа юм бол Whitemon. Такс Карли удаа рүү авчихгүй болж байгаа юм байна. Тэсгтээ яагаад рүүний авчиж явчих. Whitemon. Окей. Карли гүйлээ. Хараасаа тоглох хэлсэн.
2 бодолж арч та. За сайлын дарах юм бол дээр киллний потенциалтай байгаад нь доор. Амигэд бол нэлээд бага HP толцсон байгаа. Гутлавч байна нэг удаас өөдөөс учраас ихний хайтмаар. Кайтлуулна. Доор өвөр чартай дараад минолог юм уу дайрчхад эвгүй юм байна да гэхдээ. За антисэн чи 3 дахь метрийн бондрын мөнийг аваад. Карл ботлон дээр өнгөлсөн. Антис. Рүүний наа типэд өдөрч чаа. Карлыг өөрийнхөө баунт төлөө явуулахгүй маань урд нь замын хааж зогсоод. Ямар ч алдах юм байхгүй. Антис. За Карл хэн small campaign. Живч байгаа маань. Хороо 26. First Storm Spirit. Хилэрсэн нэг өмнөх тоглолт айгүй тэнцүүхэн явсан. Ямар ч тач. За лагтаад байна л гэж байна. За тийм main stage дээр гацаад байл хэлтэл юм да тийм. Тэнийг хэмчээ. За PSG.LGD-ийн хаалгад шил зүүн талд дуурайд тэнийг хаалгад цэцлэнгууд баруун талд дуурайд байгаа юм байна шүү дээ. Хоёр тал тоогдсон. Тэнцээсэй. За Стрийм чинь огт аваг байгаа гэж байна. Nothing to say. Nothing to say гэнэ. IT nothing to say шүү дээ. Дөрмэтийн water өндөдөө шивж байгаа. Y болон contest-лээд ирсэдэж баацыг хоцорч байгаа юм байна. За энэ удаа хоёр талд нь contest-лж өгөөд NTS дүүнэг болж байгаа. За Карл нэлээд дэгөө дүүнүүд бол авчиж байгаа юм байна. За сайдлэнэ тарцгаая. 50 сая фармцэн хийвэр доор урсаг бол минаг өдөс гайгүй явчих واخа аяатай учраас харасууд энэ аяагаар нөхүүлээд тагыг авчих бас гэж харж байна. Олилэн дээр за Y орж ирээд энэ клик хийж байгаа юм байна. Текстэд текст нэр нь л за line 2 скил дээр алчин л та Storm-ыг. За уул 8 stick verifier-тэй сайлын дарж чадахгүй юмсан юм байна. 2 rotation from Y дээр Fate-ийн баларсан гүйж байгаа. За гайгүй манай удаас нэгтгэл ороод ирж байгаа. За Magnus-ийн хувьд бол ерөөхдөө item build нь ойлгомжтой болчиход байна. HOD Arcane Boots Blink dagger ерөөсөө. Nothing to say. Item шууд crush-ыг авч байгаа. За LGD. За тэмцээн дээр өнгөтэй өдтэй харагдаж байгаа богод энийг. За тэнгийн хувьд бол group stage ихний өдөр бүрээр тэнийг юм шиг тоглож байгаа. За үлцэн өдрүүд дээр л огт ялагдaltaгүй явж байгаа. Дуусгасан. За улмаар тэгээд upper practice гэрч чадсан байгаа шүү дээ. Why? Климстүүл гэсэн wider kill орж ирэх нэ. За Hexted ямар ч тач гүйчж байгаа. Тинаа чадсан марцгаая. Ойрхон байлаа. За голын лэний network-ыг харах юм бол Storm member-ийн network илүү хөвч тэнцүү хөвч гэдэг бол Ember талдаа гэсэн үг. Slata Fist 3 level болж ирсэн. Fantasy-д бол Slata Max-даг item build хийж байгаа. Skill build хийж байгаа. Wide буугаад ирсэн. За Impel дээр дайрвал дайрна. Facebook-тэй. За Vanaгийн хувьд бол move speed гайгүй бавлаад гутал хүнлээс авсан гэдэж хангалтгүй байх юм болов. Ваа, модон донд мэддэхгүй байгаа. Бүр хойгуур нь ингэж тойрж орж ирээд стандарт авч болж байна. Хаар rotation ирж байсан. Kuku бага HP-тэй за энэ practice юу болж байна? Хон Kar
Айгуу нахамжтай импэд 3 дээр ямар гоё юм бэ болно. Гисэн идэж аамиг алдчихж байгаа юм байна. Зөрүүлээ. Nothing to say double kill Карли манай дуусчихсан байгаа. Double damage рүүнтэй Карл стик дараа типик боломжтой triple kill-ийг Nothing to say ихнэ бүр 23 дээр ирсэн юм байна. Модон донд Карл байсан хэвээр скандад үзүүл бол модон донд байгаа. Лая Карл харагдсан. Гэтэ дайрахгүй байна. Nothing to say ямар гоё үедээ ямар гоё ороод ирвэ. Бүр 23 savage. Ирээд бонуснд нь очиод өгдөг. Хаалтж ирээд White Mon. За White Mon-ыг жоох ханаас нь шоктой скивдэх манай тарах мөрөхгүй байгаа. Болж байгаа юм байна. 23 ланд авцаа боод ирсэн. NTS Facebook цуссан байгаа network-ийг тэргүүлээд хэлж байгаасаа triple kill хийснээрээ 4-0 гэсэстэг бацтай явж байгаа. Вай, за дөрүүн дээр гарчихсан гэснээр NTS-д шууд дөрүүлгээ гүйж очиж авчиж байгаа юм байна. За шинку ямар их 6 level хүрч байна хараач. За сая нөө NTS-д нэг жоохон kill хийсэн тулдаа шүү дээ. За энэ 6 level их учиртай да. 8 минутын дээр relocate хийж буугаад ганклээд байл. Нилээ өчтэй. За амээ save lane лүгээ буугаад аюулгүй лэнд буугаад free farm-дод эхэлсэн. Savage-д бол jungle руу гарчээ. Nothing to say. Битбиан. Level 7. Арал. Шууд. Бор готлон дээрээс Orgil цөөдрийг авахгүй. Тэгээд Nothing to say-д шууд BKB авч байгаа юм байна. Энэ тоглолтод BKB авчих юм бол барих боломжгүй гэж ярьжсэн шүү дээ. Static байгаа storm байгаа. Өөр ямар ч стан авахгүй. Тийм учраас ихний хайп шууд BKB авч явах шиг байна. За Maelstrom авахгүй BKB-ний гар шууд Agnim Scepter аваад тоглохыг ч үгүйсэхгүй. Ваа, дээр relocate буугаад ирсэн. За түрүүхэн аягийн relocate ирт байхаар ямар хүчтэй байдгийг хэдүүлээ ярьж байсан да. Nothing to say Glimpse-ийн slide-араа дожчуда Karl орж ирээд BKB-ийг унгаад авлаа. За Nothing to say харин тэр цаана White Mon-ыг унгаж байсан. Kill ярьцаа 7-5 болж нэгээр холдлоо. Карл манагуу за Карл Triple Jump-сэн ч гэсэн урах юм шиг байна. Яа хад мөргөж унах ч юм уу онцгүй шүү дээ. Storm-оор Карл очоод өгсөн. За саяных шиг хад мөргөх сакугийн л гэдэг үлдээ. Да ерөнхийдөө. Тэ? Оолн 300 манаар хөрөл өрчгээр. Хад мөргөх заяатай л байж та. Битбиан. За шууд аркан буцаа авахаа. HVD цусных нь болон фармных нь хурдыг нэмэгдүүлчихдэг бол ерөнхийдөө доор. За Наё Эмбро хоёр дийлдэхгүй нэ те. Маш хүчтэй байна. Самбас боо юмгаад авсан. За early level-ээс авцаа аяа ингэдэг. Тэр Stark Storm relocate байхгүй. За амиг унгаад авчаа. За энергийн даралт эвтэх унгаад авлаа. Тэсээ ирцэн байгаа. Empower-тай юм шүү дээ. За Zephyr-ийн хойтхыг унших байх хөрүүлээ. Chained down. Амжилттай. Shotway. Сүнсээ тавьж агаад Stomp зуучраас Nothing to say гонх маш амархан байлаа сая. Шинко 8 лэлтэй.
Хаа. Тэрүүний доор гэж утсан нэрээр Рональдо гэж гисэн байгаа. Тэр хийх юм гарсныг бол chain. Тэнийг баг унгаах байхаа white money. Тэнийг нь буцаад хүрээд ирдэг ирээсэн. Киллер за 16. За энэ ч бүр Рошин авчиж байгаа. Айон бүр даамарц учраас Рошин танклж гэж байгааг анзаарч байгаа. Даны контест чадахгүй дисраптор байхгүй бол нийтдээ ET сүнсээр явуулаад стомтох гэж үзэн Рошин спаг. ET бүр сүнсээр явуулж чадахгүй. Тэгэхээр яригдсан байсан. За LGD энэ тоглолтыг ялах юм бол upper bracket-ийг үргэлжлүүлж байгаа. За энэ дор тоглох Virtus Pro болон Witch Gaming багийн ялцсантай нь финалд нь. Финалд нэг нэ солирч чинь. За upper bracket round 2 дээр үзээтэй. За ялцсан баг доошоо Alliance руу хонж байгаа. За Alliance-д өчигдөр Elephant гэдэг хятадын одоодаас бүрдсэн багийг Elephant гэх юутэй тоглосон шүү дээ. Beast Ghost-тэй тоглосон шүү дээ биш үү? Тоглолоо да. Болц солиод. За Elephant-ыг бол EG гэх ялсан байгаа. EG-ийн фэнэд байвал санаас тэгэл намарсан бахтай юу ч гэсэн нуглаан дээр нуглуулсан гоо өчигдөр. Haste руу дарагдсан Carl. Дараагийн хэм сонголт Orgil. Маш амархан гэл. Анас нимпэл. За Chainers нимпэл. Тэрсээ Storm-ыг контроллох бол айгүй амархан энэ гейм дээр. Orgil-ний хараас BKB авах шаардлагатай. Шууд BKB яхаа баг. Юу л мөл бол авшгүй штэ. Гол нь Юлсефтер урсаагийн өдөсгүй. Storm тоглоод айгүй сонирхол юм байна. Тэгээд иймэрхүү сонин гейм дээр багийнх нь бол айгүй Storm тоглож явуулаад байдаг өөрөө аргалаад оногдчихгүй шиг лайн майнлан өсрээд. Хоо. Orgil нэг 16 хавцаа босох юмчтай болоод ирлээ. Yes. За Chain-д авахд л баг Carl-ийн өндөрлийнх нь хөвцөө шийдэгдчихэд байна. BKB том удахгүй NTS. За ямаг бол X-ийн бүтэн duration farm-д чиж байгаа юм байна. За гол юу болох гээд нь. За тэнийгийнхэн байлдаж андуурахгүй хаа одоохондоо. Savage-д бол ямар ч яг нэг сетрэ фармдж байгаа. Orgil авах байж ил гэж байгаа шүү Карл. За Orgil-тойгоо смоклохыг бас үгүйсэхгүй. Гэсэн хэд ч Ember-ийн BKB баг босч байдаг. Orgil-тай зэрэг босдог BKB ч юу авахт те. За Карл ер нь сони юм байна. Да ямар нэг баатарлуу комитигээд үсрэхэд араас нь шууд зогсоох барих юмуд нь бэлэн байгаа. Маш хурд урд стантай. Руттай. BKB боссон натантай сайн. Хото. X-ийн төрөшин бүтэн фарм төчж байгаа юм байна. Ашиглах бүр сонирхолтой байх шүү гэн. Таврууд авцсан. Хоёр талдаа map-д талж байгаад фарм төчж шиг байна да. Savage. Бариад авах юм бол relocate байгаа. Why? Storm модоос тоглож учраас 2 шиг fluffy head авсан байгааг анзарж байгаа. 250 HP нэмэн. Шинко.
За Шинку чанга нэг юм дээр хоолыг логт эл дээр босгоос нь микэ босгоо явж байгаа. Nothing to say. BKB тоодохгүй. BKB-г нэг агнэмсээр тоодохгүй. Яг түрүүний ярьжсэн айтем билдэрэл тоглож байгаа. BKB агнэм гэдэг. BKB агнэм рефрешгээл тоглох байх. X-с 20 секунд. Бараад авсан. Diffuse-д лоп. Килийг Шинку авч байна. Orgil дуурсан хаана вэ? Доор байсан юм болов уу? BKB-г даралж байгаа юм байна. NTS зөрөөд ороод ирсэн. NTS BKB-г дарсан бах тэргээ жоох агрессив тоглохгүйсэн юм болов уу? Дагаад гарч байгаа. Исенс рингийг унгаад авсан. Ваа 9 левелтэй 23 savage модон донд импелтэд авах юм байна. Хараад байгаа импел. За бүр авчихсан jungle-тай хамт авчихгүй яа. Hexed авсан diffuse манаг дуусгасан. Why killing spree? Killer 13 6 шоо nothing to say үсрээд ороод ирж байгаа юм болов гэсэн. Stat нь бол zip нь бол хөрсөн гоо. Одоо rule баг өсөрчихсэн юм болоо да тий. За Карл даргайт мөр шууд BKB явах хэвээр. Уг бол тоглох үгээс боломжгүй шахуус дормг юм байгаа. Карл тоглохгүй юм гэсэн. Ачаарч тоглож амар гоо шүү дээ. Яг чинь тэрч өрөхгүй хөө даалгаврын бэлэлж бид тоглоо. Таамаа. За BKB-нүүд ерөнхийдөө босоод эхэллээ шүү. Доор Orgil дуурсан. Fed piano-с юм байна. Fed piano ч өгч байгаа. NTS level 13. Карл BKB авч байгаа. Сингас сервер дээр ч гисэн. Жохон гацаад нуу да тий. Карлын дараагийн эзэн сонголт BKB. За тоглолт урсгалаараа явсан хэвээр. За LGD ирэхдээ дараагийнхаар ушныг авъя гээл. Яг main таргет нь л тэр баг. Object нь. Канрон поплэгдэж байгаа NTS. Дор бодол лэнэ дөрөх юм байна. За тоглолцогчд нь гейм дотор гацаад байгаа гэдэг байгаа. Factless бүр 32 литр болоод балард эзлэх гээд байх гэдэг нь. Тэр 13 7 NTS Orgil ороод ирсэн. BKB-г дарахгүй гэндаадах юм болов гэсэн үггүй дарах юм байна. Аркан үнтэй Карл хонс нөхөхгүйсэн юм болов NTS Star Spectre combo хийдэлтэй өчтөр үзлөө уржигдэр үзлөө. Тэсэн серверын юу болох вэ guys? Карл BKB-г авчилж болно болж бүтэн дээр ошон гарцсан. Айгу хурд респон хийж байгаа юм байна. Яг саку шиг л үсэрлээ дээ сая. Аамаа. Костампын зүрүүлсэн. Заах юм байхгүй энэ. Ямар ч контестлах чадваргүй баг байгаа. Spectre хандлал лидигээр ультийн шийдвэрлэл орж ирэх ба.
Дампинуудад онсон. Sheriff step. Тавир ошин дуулах хүн дээ гэхдээ. Сэн Кукуг налаа хичүүлээд юм бол те. Фэд би анхойно шүү даныг эхлүүлээ гэж Storm-ыг апдейт онсон байгаа хэрэг бид checksтэй даун, impedтэй даун, fingerтэй даун, kill амжилттай. Hard buyback байгаа. Райнэд бол нэг дагагч байсан учраас арпид болоод авч байгаа юм байна. Агним сефтер босгод үүдээ 600 гол үлдсэн байгаа надын төсөө. За энэ руу хамгаалах боломжгүй. За хоёр багийн сүүлийн хоёр тоглолт ирэхэд драфт нь шийдэж шүү дээ. За LGD. Шаардаад дэвшлэж дармаар байна. Дүүмийн бантчил гайгүй дээ гэсэн бодолтой байсан болоо. Дүүмийн ямар тач эхний хоёроор бантсан баха те. Йоо. Үтгүүд орсон шууд өвдөж шít. NTS. Сефтер босцсон шууд чарт авдлаж явах нь ойлгомжтой. Гэтэ сая шарта NTS төгчих гэсэн юм болоо тэр ашны шарта. Зафа. За өнөөдөр хэдүүлээ 4 бест тайлбарлана. Дөнгөж ихнийх нь дуусч байдаг. Яана. Ember Spirit, BKB байгаа. BKB-г бүр дарсан ч хөө White Moon. Хараад утсан. Зайлал талдаа нэг лос байхгүй. Хэрэглэхэд хэрэглэгдлээ. Гэлэр за 14 7. За яараа ирлээ. Double damage. Яа. Тэг Карл. BKB гэл яриа л байгаа. BKB дарсан ч BKB-д босон ч барыг тоглох хэцүү юм байна да тий. За вай хувийн глимертэй болцсон байгаа. White Moon. Доор Shadow Step ингэж буулгаад. The Savage-ийг ингэж тоглолт юм байлээ Shadow Step-ээр. Орж гараад. Цан Vortex Nation дээр хэрэглээдсэн White Moon, Dead Moon. Мэдчихээн. Батлын тэр таарыг үзлээ бичлэх байхаа. Модон дондоо Saber TV дагаар явлаа. Агним шарт nothing to say ирж байгаа. Тё юм уу те? Олон лендер байна л буугаад ирсэн байгаа. Унгаж чадах нь харцгаая. Сейсэр өдөр чинь гайг байгаад нөө те бэктлоос нь пингэн өндөр байгаа ч гэсэн. 23 Savage. Nothing to say. Пингэн амар очлаа гинэ. Каст хийж аваад пинг хамаагүй үстэй. За хаашаа Shadow Step болоод байна. Savage бага барьлаа мэдэгдсэн. Glimmer-тэй Lion. Ороод олж чадах нь харцгаа. Hexтэй дабл шууд relocate харагдсан. Хаашаа яваад өгөө. За урсаа дээр буугаад гаравчиж байгаа.
Тэгэлээ pack loss-ны асуудлыг шийдчихэж байгаа юм шүү дээ баг. За лайка дараа дэмжих хүмүүсээр лайка дараа. Одоогийн байдлаар систем дээр үзэж байгаа нийт үзэгчдийн тал өрөхгүй лайка дарсан байна. Лайка дарах таны гараас юу ч унахгүй. Унах юм болов? Нэг гид хэсмэс нүхтгэл ах та тэ Карл лайн шидэ тэнгисмэт гэв дарагтаг лайн нэг PKB дарж алах байсан юм уу да. What гэж үзэх вэ? X дууссан. Алфи байгаа. Карл бүх манагаа эргэлжиж байгаа. Энээс цаашаа байлах потенциалгүй. Elephant tunic. Алаад авсан. Доор аркан руу гарцсан. Энийг динайлах уу яг за ингэ авчиж байгаа юм байна. За бүр free glimpse-тэй. Эдгээр бэтрэ гаргаад өглөө. Nothing to say. PKB даач болно доо. PKB дараа дэрэг чараад. Карли мана дууссан PKB байхгүй кар. Очодлоо. За. Магадгүй. За үзүүлээд барьсан. За бүжиглэнэ өстой Эмбертэй. Угаасаа Эмберийн контр байхгүй гэж яриад байсан. Асах 3 T1. За маш амархан сайхан гоё Dota-г тоглож байна да PSG.LGD-ийнхэн. Тэдний Savage Orgil тэгээд буугаад ирц уртаас нарпи Manta дож харна. Manta дож байна уу? Security дөрөлд ирж байгаа. Manta-га аягүй хурд 100 RP ч баг шаардлагагүй юм байна. Хил амжилттай. T1 сүрч байна. Энэ blinking yon chat-эл нэг байгаа юм те. Тэгээд маратон стрим явж байгаа гэж 3 цаг үлдсэн байгаа. Өнөөдөр 300 минут сунгасан мажи thank you bro. Стил үзэж байгаа л. Маратон стримээ сунгах хүсэлтэй сунгаж байна. Өнөөдөр яг эхний яг энэ бэст бүр амар ядраад байна guys. Тэр өөрөөр та хүрч цоцсон болохоор толгойн өвчин одоо тэгтээ баг зүгээр болж байна. За тэгээд энэ тоглолтын дараанаас VPV энэ тоглолт явна. За тэгээд яг ингээд өдөрт баг 10 хэдэн цаг суугаад каст хийж байгаа тэмээг үнэлээд маратон дөрөнгө оролт хийж байгаа хүмүүс бүгдэнд нь маш их баярлалаа. За тэгээд энэ тоглолтын дараа л баг амарчаад скот нэг ажил хийлгэчихэд тэгээд яа дөө. Энэний дараагийнхаас яг нам суугаад стримээ явуулъя гэж бодлоо. За баах юм ярьж байгаа хооронд тэнийхэн урссаар Карл болон White Man-аар унсан. Куко нь ойлгомжтой. Хажууд нь Renata тавьчихдгийг штэ энэ. Энэ хүмүүс ингэ чэнцсэн багын хажууд яг Renata гэдэггүй юм бол уул нь extra damage хийдэг штэ. Куко ч өглөө. Би яг нэг Ember нэг сүүлд нэг хэсэг тоглосон чинь ингээд амар про тоглогчтой ингээд хийж байгаа амар нэг буруу ч юм шиг санагдаад төгөлч доо. Тэгэхээр 23-8. За энэ тоглолтын хувь заяа ер нь бол нэг 80-90% та шийдэгдсэн гэж хэд буруудахгүй хаа. Драфтн дээрээс хэлж ирсэн шүү дээ. Нэмби үдээс яагаад ингэ вино драфтлж байгаа гэд. Энэ вино драфт ерөнхийдөө өөрийгөө яг ингэ орон дээрээ сууж агаад хөлөө ингэ дээшээ өргөж жагаад эхнийхээ өрхийн ураг нүдлүүгээ ингээд хөлөө ингээд өргөж жагаад нэг хийж байгаа юм шиг драфт санагдлаа надаа. Тэгээ энэ вино драфт их юм төлнө. Лаврлоо унж байгаа. Лавр дээр Алайнс хийсэн мха тий. За 3 дахь рушаа refresh shot Magnus-тай баг. За Ember-тэй баг ч гэсэн гоё. За
Тэг контест чадахгүй. Storm бүр хол байгаа маань. За Savage нэг бууж ирэй гэж бодоо да. Тань чи дээр RP үнэртэй байна уу да. За тэнийгийнх нь хүссэн доо тоглож чадахгүй. LGD-гийнхэн нэг ялагдаж болно best of 3 дээр. Тэгнэ best of 3-ын нэг юм чин шүү дээ. Тэнийг ингээ сая best of 3-ын гейм 20 ингээд ялчиж байгаа. Нуглаан дээр LGD тэнийх хоёр таарсан бол бас эвгүй байхгүй юу? Ямар нэг байдлаар LGD лаврлуу наад ч юм уу. Best of 3 учраас яг нэг тоглолт алдчихгоодаа тэгээд дараагийнхаа тоглолтын том элит багууд алдаа ерөөсөө гарахгүй гэр ялчиж байгаа. Андердогуудаа. За тэгээд энэхэд юу бол нуглааг бол аюултай гэж яриадсан. За Quincy Crew-ийг Astra-т хүн болгон ялагдана гэж иржсэн өчтөр бол тэгээд Astra нь маш илүү байж байгаа Combank-луулаа ялагдсан. За тэр тоглолтыг өчтөрийн зочин кастер Remix кастлсан байгаа. Олон галзуул тоглолт болсон баг шиг байлаа. Яа, энэ Vinog одоо яа. Нуул нь хөөрхий Albert Malbertтай л юм байна. Albert нь одоо яах юм бол тоо. Cool. Киллер 24-8. Whitemon. Whitemon айлгаж англиг сайхан фаарнд. За LGD яарахгүй байна уу? Тайван сайхан уул нэгс байгаа 3 минутын хугацаа үлдсэн байна. Refresh-ийг nothing to say атгасан. So бүжиг явж болно. За pick off-д амжилттай гоё. From T1. Shadow step дараад. Spectre-ийн шинэ агны севтрийн хүчийг. За энэ бүр Arcane руу нь болоод авцсан. Үе. Nothing to say-ний энд 15 шиг ремнанттай байна. Arcane руу шууд авсан дэше дайрсан. Zephyr юулээд авч байгаа гэж урхан ойлгомжтой болж байгаа юм. Манайс дахиад ремнант явуулаад та чинь алдсан гэж. 15 шиг ремнант юу гэсэн үг 3 BKB. За агны севтер авчаар active ремнант гээд юу н 2 дахин мана кост нь багасдаг 150-75 мана дуусахгүй гэсэн үг. Бараг дуусах боломжгүй шахав. Киллер 25-аас high ground гэсэд гараад ирсэн. Энэ урсаг яах вэ? За Вино очоод нэг хаалбар тишмал үрдэл үзэх юм байна да гэд Вино ярьж исэн. Нүд хуруу батхан нүд руугаа хийгээл үхэж байна. За тэнийхэн сандарсан багасаа сүүлийн драфт нэрээ амар удаан бодож. Батрын ингэчдэг. Тасаа Карл бүрийн 5 крипнет дааж чадаач юм нэгсээ back to protection орж ирэхгүй. Stark Storm байгаа. Шарттай яг энэ тедэр орж ирээд карт очоод өглөө. За энэ тедэр яах чарахгүй юу? Маш эвгүй юм байлээ. Аё, Stark Storm мой батэр орсон. Refresh дарагдсан. 5 юмнууд байгаа. Нэг refresh дэвшлүүлээ өгсөөсөд 10 юмнууд үлдсэн. Nothing to say. Уул нь бүжиглмээр л байна да. Уул нь балчгнаа сайхан орж гараад барих юм нэг ч байхгүй шүү дээ. NTS, please show us some dance. Тэр орочтой NTS шуунда боддог байна. Энэ хойно гой бүжигнуулж байгаа гараад ирмээр юм би лаа. Апэд өсөн бол бүжигнуулах гэсэн баг. За хятад тоглогч. Үнэхээр сейф тоглож байна. Уул нь инжишээ ороод 3 батрын гол ороод бүжигнуулах хэвээр доо. Элементүүд ерөөсөө хайрлаад байна. 10 байгаа шүү дээ. Чамд NTS. Сеперлөө орж байна. За энэ нөхөд Whitemon зулууд аюулаад бүжиглэмээр л байна да. NTS please. Бүжиглээч тэ бүх юм аюулгүй шүү дээ болно. За яг нэгт тоглож байгаа юм байна. Spectre үрсэлээд унгаан buyback байгаа. Хинт ч хамаагүй. Ямар нэгт тоглолт юм бэ те? Гэмэнтэ ийш нь явуулаад бүжиглээд бас гоё кино үзүүлэлтэй манайс. Нүдний баясгалан шүү дээ. Нэгт үзэж нөө нэгт үзэж нэгт богод. Энэ жил TI-д авраглал гэж байгаа юм болоо. За бод Европын тоглолт ерөнхийдөө кино үзүүлэлт ниша миш байсан бол
тэгээд бүжиглээд явж явах гэсэн баха. За сүүлчийн 2 гейм ерөөсө драфт шийдэл өглөө. LGD. Ялалтыг ерөнхийдөө цүгэндээ хийчлээ. Хан ороод ирсэн. Карл BKB дараа дайлууд арч байгаа. Карл манан дустай ичмийн дус цааш тархтар мой батар дээр nothing to say. Дараад орсон картыг авах боломжтой. Яа. 5-6 7 чирэмнантаар Карлыг унгаж өн кил ярьцаа. 32-9 11 гэсэн статтай дуусчихж байгаа nothing to say. Үнэхээр гоё амбер гейм байсан. Ялах ямарч боломж байсангүй. Моны одоо. Бороо тэгсэн. Тэ дансын авч би явуулчих за. За ингэснээр за LGD. За энэ энийг ерөнхийдөө ихэнх хүмүүс баг гадралж исэн баха те. LGD тэнгийг ялна гэдгийг. And now T1 drop down to face Alliance, I believe tomorrow. За гоё тоглолт гэхээс илүү stomp тэгээд энэ хятад тоглогчдын ингээд урамгүй мати интис мэсээ 2 refresher-тэй 3 BKB-тэй зүгээр хойно ороод ингээд хитэн талд нь бүжгэж GM-тэй зэ климернээс юусаа айхгүй ингээд хойно ороод бүжгэлж байгаа л гараад ирчих юм дэр ингээд хойно ингээд зогсоол хэлдэг нэцээ. Thank you very much guys. Yeah, order has been restored by За. За гэсээр LGD баг qualify хийж байгаа. Yeah, I think so. And do I have some time to talk? За дараагийн тоглолт Virtus Pro versus Vici Gaming-ийн тоглолт явна. Тэр тоглолт хүртэл би хаалаад идчихээ. Тийм коммент авшаад ингээд. Сакуг юу суулахаар гоё байгаас тийг guys тэнийх нэг юм яриад. Яах чи зүгээр Dota талбартай. Dota талбартай юм. Чи Dota-гийн item үзүүлээд байж зээ. Чи зингийн заяа Dota 2 гэдэг энэ байгаас тий. Чи Dota 2 харуулах юм бол энийг ингээд арилгах чинь зээ. Тэгээд ишээ ингээд энийг энчэнэ тавьчих. Тэгээд энчэнэ чат амшаад зөө. Тэгээд энчэнэ орлож болно. Тэгээ чи энэ хоёр багийн логог соличоорой заяа бас. Ямар хоёр багийн? Virtus Pro Vici 2 8 цагаас гэж. 8-аас эхлэх үз баг. Тэгээд энэ LGD-ийн олонгууд энэ team 2 дээр нэг байгаа заяа. Тэнийг нь олонгууд энэ Spirit гэх нэг бас team нэг болгоч тоо. Rename гэж хаана. Нэг чихгүй ч өгс ойлгохгүй. Тэгээд стрим таанд байгаа бүх хүмүүс бүгдэнд маш их баярлалаа. Тэгээд түрүүн хэлсэнчлэн стримд хөрөнгө оруулж байгаа бүх хүмүүс маш их баярлалаа. Тэгээд стримийн хамтран ажиллагч хайтек дэлгүүр болон за GGVPC-ийн маань Subta Expert гэдэг One Expert agent байгаа шүү. All right. За би нэг хоол мол идээд яг дараагийн тоглолт хүртэл яг нэг тархилгаа буцаад сэргээгээд яг сууна. За чи баг яах юм уу? Dota 2 TI араас дээр тий. За чи тэ өөрөө мэдээлэл өгч үзье. Энийг ингээд интеракт дээр дарж чад фүлсэх юм болгочтой шүү зэ. Домог нь асчмаас хараад асчуулна. That when you pop off, you can like legit 1v5 with just a little bit of help. And when it's an amplifying hero like Io, well, you take this hero that can 1v5, then a hero that amplifies that, and you know you can 1v10 at that point. Tsunami, LGD, looking like the best team in the world so far. That's it. Yeah, and I think Sakuta streaming үлдээ та хэдийн онлайн клаун буюу алиал гэж. So stompy in this game. I don't think they wanted to have to show nothing to say Ember in this good of a form. They played him twice during the group stage, but it wasn't like, as AUI like to call it, a Siggy. It was a Siggy for him, a signature hero on occasion during the DPC, but now you've exposed it on the main stage. Everyone's watching these games because there's nothing else going on. There are 4 group stage games. But here, one day maybe there'll be a crowd watching it as well, but every other team is keeping their eye on it right now. Now they're like, we can't let him get last pick Ember, especially if we don't have any disables. Yeah. Well, if you did miss the first game of the day, we've got a couple of highlights from it to talk about now. The first one being Snapfire and the double cookie. Tsunami. Talk us through what's going on. Q is a surgeon on this hero. Every single time, it's not even just like his cookie placement. He will get the shard and he will get multi-hero stuns on that Scatterblast every single time. And this is them just dancing around 23 Savage's morphling in this first game, which
This was the most competitive game of the entire series, I think. The second one was great with all the 10 tiebacks, but it was game one that really showed that T1 was ready to show up in the series. Oh, this is the game too. This is the 10 buyback team fight. There were so many team fights. It's quite hard to keep up. Which 10 buyback team fight? There was a few of them at that point. Was it the one where there were 4 items on the board? 10 buyback team fights at the international 10. It turns out the like buses, they would team turn up in the same series, so it's hard to tell which one was which. Yeah. Okay, yes. Now looking at your tash, I'm reminded that this was за ингэж болоо. Йоо би барыг хийчихлээ шүү дээ. Цаг нь надад ясэл. Одоо нэг ингэ дангаар нөрчлөгийг Marathon very one-sided event, and hopefully we're getting all those out of the way now so we can explain the tiers of the барыг хийгээд байгаа юм шүү. Oh god, we've made a video about this. Did you really? Dota Cinema refused to put it on their channel. Alright, it's amazing. Gaben level shellacking. That is a shellacking. Then mustache level shellacking. And top hat level shellacking. But there are many tiers below that. And Sunsfan and I actually had a talk with the shellacking council previous to this event. And we didn't think there was going to be миний дотор дээр ажиллахыг үзүүлж байгаа. Тоглохгүй аркейд маркет байсан юм. Тэгвэл TI сэний юм үзэж байгаа юм уу? Өөртөө here we are. I mean, if it's any team that's going to get a Gaben's top hat, a Gaben's mustache, тэр наа муулаас өрөө бичихгүй шүү. Well, it's because, you know, it's TI and there's no shellackings happening around here. So. Yeah. All right. Well, we have got the action slash Солон standing мэдрэнг on гэх юм the уу? sidelines right now. We're even sitting because we like to keep it Таарч clean. Dota тоглож үзэж байгаа. So let's find out Барих what болт he одно has to нэстэй. say to why. Тэг балаад ч гэдэг юм. Нэг балаад ч гэдэг юм. За. Аркейд тарьяа. Нэг эсрэг нэг ранк тоглож. So good to have you both here. Thank you for joining us. Тоглолтон байт юм. All right. Өвгөөс So, ажилтаа гаргачихсан. where is Techies? I don't want to talk about the game, all right? I want that Pudge Techies. Бүрэн гарахгүй шүү дээ. is letting me down here. За болцлоо. 你们让他很失望，非边讲也让他很失望，屠夫还有炸弹人都在哪儿呢？可能在观众的心里吧，我们还在查。OK。 Well, maybe it's in the viewers' Хоттой hearts. таглаа. Хот дээрсэн. Инсэн гэдэг бод байхгүй шүү дээ. 他也好伤心。Hard unfair гэж юм тийм. 他不是你最喜欢的英雄。 Unfair ч хэцүүтэй шүү дээ.打法不太适合让这个 Тийм бэ. 上场吧。 Moderator нөө. Хэцүү юм саж. Та нарт ингээл хүсвэл таг скринийг ингэж харуулах нь тий. Окей. Инсэн подтой нийлж л та. Айлта нэг под яаж өгдөг лээ. Зүгээр нэгээс нэг под яаж өгдөг. Яа тараа цаарц юм уу да. Намайг бүр ирээдүйн мэд гэрэлтэж чинь гэж тэр өнөөгөө. Андер шараг ирсэн. Бэлээ. Асны дэргэд юу төглөө. Кастом тоглож чадахгүй. Гой тоглолттой юм юу төглөө. Хүмүүс одоо юу их тоглолт юм бол? Тэгэрхэн зүгээр ч юм уу. Нэг тоглолт юм байхгүй магтаа. Нэг л сав ирчихсэн шүү дээ. Та чинка. Тоглолт үзүүлээ заяа. Зүгээр чатаа уншчлаа шүү дээ.
Valorant тоглохгүй нөө энэ ч. Энд яах вэ? Юу ч хамаагүй авч болох юм те. 10 seconds. Behold, a chosen one. Yes, it's me, Sako. Би кастомероор тоглож мэдхгүй шүү дээ. Dota нэг тоглолт болоод. Зүгээр нэглэлчээ заяа. Сая LGD 2-1-ээр очсон guys. Хин бэ гэдэг. Харин л дээ хин бол мөнгө нь 400 байдаг гинөө. Career нь яг боцчихдаг гинөө. Ингээл л үзчихвэл та. Синсэн жоох хоорондор. Just 30 seconds now. Нэг тав дээр нэг. We may never witness another match like this. Юугаараа таунт хийдэг? Таунт маус дээр үү? Пог. Өөрчлөгдөв. Энэ arcade шүү guys, arcade шүү. Өөр нэгээс нэг шүү за. TP? Тийм, би TP авчихсан. Oh my god. Энэ юугаараа TP авчаа. Keybind нөөрөөс болохоор TP сандыг авчихсан баг та. Яаж ч юугаараа хаалт идэв юм бэ? Ч юм уу. Oh my god. Хөөрийн settings. Full screen хийж болохгүй хаа дараагийн тоглолт болсон юм байж тээ. Ямар өндөр пингтэй нэ гэж. Яг диначлахгүй яаж right click юм. Oh my god, this guy. Ячаа. Тата би алаш тоглосон баг guys. Энэ settings л ойлгохгүй. Хүн settings-ээс олчвол яадаг бол. За юуны тул баахан TP асуул. Сайхан TP ч заяа. Ой, үгүй бэнтэн. Нэ ластаа болохоор хатарч үзээд нөө. 200 пинг гинөө юу вэ? Тэр амар хатар гацчихна. Би нэг эсрэг нэг ранг энэ под ишөө зүгээр гараа. Энэ arcade-ийн сайн тоглолтыг юм байна. Юу под мод даалуулж байна. Сая кастыг серверын салсан юм тийм. Okay, thanks for telling me. Ой. Чалла. Ja. Да би баахгүй юм. Яа энэ бүр MR гэдэртэй ч гэсэн яа амар юм. Тэнгэн гайг бол хожлоо л та заа. Хей шаалаад нэг. Шаалаад байгаа өөртөө Dota орж ирээд нэг л. Энэ яар амар ирэх. Яг нэг рүүн try hard тоглолтон орж ирж байна. Серверын яаж сонгох вэ? Түрүүний settings-ыг гаргаж. Консоль чи юун дээр идэм бас? 8. 10 seconds remain. What?
Батл мэдээ. Oh my god. Сэргэлэн бат. Хаалт байна. 466 аммаар ёо. Би чи алаад байгаа юм шүү. 2900 ёо. За. Харж байна. Би энэ 400 аммаартай 2k, 3k хүнтэй тоглож штэ. Оо, clarity гар. Шингэн одоо л хайг болж байна. Оргил сүндэтэй хас мэдсэн хоёроос нь буцаад зэдлийг явуулсан. Би Зэрэглэн Баатрыг занж байгаа дараа нэглэнэ өөртөж. Яас их хүн шалсны. Надтай нэглэр. Зөв одоо орч ирээ айдгаа чигээс нэглээ. Welcome one and all to the main event. Гостын range damage нь жоохон гайгүй мэддэг болохоор сүүлээ аваа шууд playstyle гээ үзчихэл та. Rangeтэй албаар урагшны уулнаа. Төрүүлж өгүүлчихвэл ам. Лейнэ жоохон бүшлүүлж хагаад контрол high ground аваад. Одоо шууд нэгээ хийж эхэлсэн мэт юм. Амар юм. Энэ яаж яхад бүр насаараа энэ аркадыг тоглолцсон гай гэдэг. Үе ямар үздэг юм бэ? Oh no. Ой, таа. Энэ зэрэгтэй блок юм. Салт гэж л доо. Карьер нэж яхад яаж дэлгэр юм. Ой, би яга орчихаг үү. Яг миний яагаад мангаг үлдээч вэ? This career. Саалаа. За жижиг. I am so tilt game watch. Ямар гоё English. I am so tilt game watch. Би яагаад TP аваад байгаа юм бэ? Энэ ямар баян дээр TP аваад байгаа нь яа. F4 дээр яа. Career дууддаг команд шүү дээ. Би зөвхөн settings-ээс олоод хажигдаад байна л. Тэгсээс энэ минийг бол ихтэй байгаа заяа. Та нар шоолоодох юм байхгүй. Ой, динайлах боломж өгөөч яа.
дарамттай юм бэ гэж. Үе. Ямар хордонгууд юм бэ яах гатна. Сё? 예, сё. 아까 여기 어떤 сё든. 이 보라 사는 게 따라 삐약 같은. 우이. Ячих ямар дарамттай орж ирдэг гараа. Сая рейзэг хараг шүү. Ханаа юу чараг. Ой, ямар амар баттай юм. Над дээр бүр хүсэж хангалаад таглаад гэдэг. Үй яалаа шүү. Скил ашиглах юм бол манган юм. Yes, the direct move is a key in after because Hashar is the move. That keep on the set of them. Two lammers. Who like I saw? What was that one's name? Legend interrupted. This one's just a Хараг шиг юм. Гой царайтай гай штэ. Хоёр цэстэй. За одоо яг алан заяа. Ордер. Эсвэл нэг л хүн байв шууд айдтайгаа үлтээ. Омагаа хожигдлаа таглан заяа. Тань шаалаад их юм байх. Оо моги конултээсэн. За би гал энийг дуусгаа тий. Тэ хоёлаа нэглэн заяа. Хинтэс хэмсээ нэглэх гээд байгаа лээ. 8-аас болоо ч юм дахиад бүтэн цагс авах юм аа. 10 seconds. 5 seconds. Яаш батраа авч болдог юм байна тий. Алцтай нёгийн аавна гэнэ. Темпларыг наавна гэж. Нё ядраад амарч байна бро. Сож байгаа юм стэлгээд. Яаж хөдлөд байгаа юм темплар нь нуу таа. Яа, за. Одоо ч ингэ тоглоо. Юу smoke авчваа. Нөр давхар житэй юм байх үстэй. Энэ яахгүй кастах юм аа хэцүү юм бэ. Just 30 seconds now. Ингээл Болтоо үзье эхэлчлээ. 8-аас эхэлнэ штэ. Яаж наа нэхлүүлээд байгаа. Хассаснаа. The battle begins. Strange. That is clear. Оо би чатраар зэрэг алт маа.
Нэг дина яах хөө. Яа автоматар зөхөд байгаа юм яам. Чин кастыг яаж ярьлага тийм. Атак гэж. Нё. Наа тоохгүй мэл. Атак нь яаж байлуулах вэ? Амар тэлтэй маа. Энэ юм хата. Тийм шүү. Йоо, атаалгаа. Okay, thank you guys. Kick attack гэсэн. Темплар рейнж юм баг болсон. Гэж бүрэн мангар ойрхон. Яг тааврын зөвхөн юм. Яма нэг болчихлоо юм уу? Тийм ээ. Яа чи юм болчихлоо. Энэ 7 хоног наранд гараагүй тэгээд ийм болчихлоо шүү дээ. Буруу. За. Харалаа. Газ энэ гайж. Ихлээ. Тэгсэн чи та нар яач амарч штэ гээ. Гижмэл. Yes, гижмэл. Миний суурхыг хармаар байна уу? Тайзаа хармаар байна. За гараллаа. Тэгээд одоо харалч дээ. Окей. Интеракт хийж байгаа юм бол тэгээд л. Да. Витус про багийн тоглолтын хайлтаас хүргэж байна. Тоглолт авгаа. Дотоон сонсогдоод байгаа хэ яасан юм. Стаг хандаа байна. Өгцөн үү яач вэ? Үгүй шүү дээ, алсан шүү дээ. Хот тарих. Өгцөө. Ана багууд өөртөө ханжигруудыг бариад еврого орж байна. Тайзан дээр гарч байна. Миний өгөхөл хамаагүй шүү. Миний сугархыг харъё. Зөндөө хүмүүс тоглолт үзэх гээд байгаа хөө. Одоо миний сугархыг хэн ч харах вэ? Over onto this PW cock with the kill on a one. He'll buy back immediately, but they've already taken out the Aegis with the Omni Slash bouncing around onto this death probably. They've got the stuff that hits on the Ajay. Dark Pack, Lotus Orb trying to run. Oh, there's the lasso onto XM. That was such a great play, man. Би тэгтээ энэ дээрлэгч шүү дээ, энэ мипаг болно. Just so strong in terms of like moving into the team fight. They're not grouping around. They know that the only way they lose this game if they group up. Enigma lands a multiple man black hole. Oh, and he gets it again.
mean, you can't even zip TP because B1W is ready. It was almost like he hexed him out of the ball lightning. He's that good. I'm telling you, man, Synchro is a Хай харцараа гаргаад. Нийт багч алах гал үзтэл шүү. Наар тоглолтой. Wiji IC2 Voice Gaming буюу Wiji IC2-ийн хайлайтуудаас хүргээд байна. in 1 second. Yeah, literally instantly. Оо, алтлаа guys. Сонсноо. Нэр дууг нь хаац сонсноо. Яа биш шүү, яа биш. Сэ алсан шүү нэрээ. Not connecting. He has haste. Absolutely not, but Emo, he's going to turn this around. He has a static link applied to TA, who has the haste. He will be able to get this kill on the PYW pretty easily. The Chrono is on through. They will get the Razor. Яа мөн үү. Цаг хугацаагаар ажиллаад та яач ээзэж та. That might be the best level 1 Chrono I've seen in quite some time. That's 4 kills, and all they lose is the Earth Spirit. That is disgusting. Аллаагүй гэдэг нэг юу. Ямар сонь хүмүүс вэ? Яа, няга үзье. Танаа яач амарч ийна ямар хэцүү. Та нар 7 хоногийн дараа ч нотгүй стрим хийдэг. Яаж ядрахгүй явах вэ? Хүн ямар штэ. Oh, they did not respect that. What a play from 11. So, the players are getting ready. We have Vici versus Virtus Pro, and I have my hardworking panel here. I want to ask you guys, you know what? Any predictions for the series now? Of course, actually, it's your time to explain your VP prediction. Өөрийгөө танилцуулаач. Яа тэр модератор гэдэг эдитер хүн байна. Тавьсан штэ. Би нээлттэй тавьчаал юм яриад тоглоод байгаа. Яа хэрэггүй. There's going to be a lot of chaos, Darkseer plus a bounty hunter. In their last matches, Chat hands up гэдэг юм гоё гай юм байна л та. I've been waiting a long time for Чи тоглолт хийзээвэ. Үчийн тоглолтыг хараад өгөө. Looked boring for a casual viewer because there were Батны no брowser mistakes being яхаа. made. The trifecta of two supports Үчигийн тоглолт 5 цагийн дараа гинэ. Оо, шүн гаслах юм уу тий? Манай тэгээд ядрах юм байна да. Юу болов? Мөгтөлгөө сая яс шүү. LGD 2-1-ээр ямар багтаа үзээд ажиллаа. Тий, T1-ыг ажиллах шиг болсон уу? Not the same reasons. I think that this is a team that's extremely young but bringing a ton of confidence. Drafting the bounty hunter that he mentioned. We've seen some dawn breakers on position 1. I just feel that LGD 2-1-ээр хожоод upper bracket руу гарч ирсэн. T1 доош унаад Alliance-т 19 цагийн дараа тоглоно гинэ. LGD 1 яасан бэ? Сая илчлээ. Бас тоглохоо суур эднэрийг харж яа. Нэг тоглохыг л харах гэдэг гэсэн. Гоё байна. Баярлалаа. Wiji VP эхлэх гэж байна уу? Тийм. Одоо Wiji VP 2 эхлэх гээл. Чи 8 биш баг 7:40-с эхлэх гээд байгаа юм шиг ингэж. Ханаан зүгээр юм да бэлдээд гин. Наа чи ингэж нэлээд байд юм уу? Тэгвэл би тоглолтоо гаргах гэж л. Би надад хараач. Би чиний. Би жоохон штэ. Би тэр зүгээр нэг шилэн дотор суугыг харах. Дислэддэх хэ. Бодлаа. Ихэн плеер үзэх гоё юм штэ. What the hell are you? Hell is me. Сако. Модератор байна уу? Эдитер гэсэн. Гэртний ирж калаунц юм аа. Мэддэг хүмүүс танилцах. Yes, are you Sako? Yes, I'm Sako. Well, we're going to have to see what мөгийг хайдагч хоёлоо тоглож бай. as we go right to it. Vici versus VP. Шууд айтыг болтой. Hello Mr. Machi.
Welcome to the draft Arrow. panel. I'm joined by the fabulous Effie and Insania to talk through this one. And one of the things I'm excited about this one is the question could be answered as whether we're actually going to see some variety from Virtus Pro because they played the lowest number of heroes in the group stage. I don't know what you guys are thinking, what you're predicting. Take it away. I think they have quite a wide sample, so they're probably holding back a little bit. They probably felt like they found something that's good enough to get in our groups, and they just stuck to it. So I wouldn't be surprised to see them bring out a lot of new heroes. I think VP has like all of his Dota plus heroes like above 18, so they're platinum tier on like maybe like 10 heroes or so. So чатан дээр байсан. Тэгээс нэгшээ. Let's go safe. Гэлс. Чит мэт асаас юм. Энд асаагаагүй шүү дээ. За зоос дараагийн драфт нэг хэлчихлээ. Оо за. Драфт нэг хэлчихтэй гинэ. Тэ асаагаагүй бол наа чи бүр амар удах юм байна бас. 2-3 минут бол. Тийм шүү. За драфт нэг хэлчихлээ буруу. Sorry дараа төглөө. Нэг ли матч хэлээ. Диж бараг одоо яв тийм үү? Харин тийм. Yes, bye guys. Maybe not the most flashy Shadow Fiend that you've ever seen, but he'll get the job done. And I think that's like the big difference here between the mid laners and VP and Vici. We have Ori, who's like the raw. He's very much kind of more similar to our mid laner and Liquid, where it's like he's able to get the job done. And we have GPK that can have flashes of brilliance, but also equally so. За hi guys, sorry. За Virtus Pro. IG богдын тоглолт эхлээд бэлэн болсон байна. It's nice to see that both teams did their research on each other because VP banned out VG's most successful heroes. Саку тоглосон чи яаж ин суурч нь удаагч. VG banned out the Eye on the Dawnbreaker. Асан. To me that they prioritized the Dawnbreaker ban over something else because while VP have played it, they haven't had the most success with it. Артум мэдчихэж байгаа юм уу та? You get the main event. It was a similar story with the OG Wisp, I think, last year, where like you don't really know how it works. It's a new hero. You're not comfortable playing up against it, so you're going to end up banning it out. I know a lot of the old school captains, round you want these like kind of free win strats. You want to have this like, I'll pick this hero and you're going to be afraid. And I think the Dawnbreaker is kind of accomplishing that for VP here, where they just want to get rid of it. It gives them a free ban, basically a free opening. And here for VP, that ends up giving them an Earthshaker that most likely would have been banned otherwise. So something that VG has done a little bit differently is typically Fnatic bogdын тоглолт үзэх юм байна. Best of 3. First phase because Lower he bracket has round only 2-ын played тоглолт. about maybe 4 or 5 total heroes during groups. Бага. And they really prioritize getting it out there. But unless this is an offlane tiny, it seems that they have just ignored that idea completely here. Is there a reason for that? I think most likely they just feel like they have to snap the tiny, right? They probably had this idea coming in where they're expecting the tiny to be banned out. It's been banned out a lot. Although they didn't really want to give it away during the groups. But it now seems like VP are more comfortable with giving it away. And to follow up with the offlane thing, you can see VP's prepared, right? They've looked this up. They are aware that his hero pool is limited and they're targeting him here now. They're banning out the Night Stalker followed up by the side. And they actually snagged the Earthshaker, which is one of the 4 heroes that he's played often. Pretty much leaves the Doom, which is one of his favorites. Earthshaker was played 6 times during the group stage by Vici, so I wonder if Virtus Pro as well. We're gonna get in there first because actually, sorry, Virtus Pro played it 5 times. Vici played it 6 times. So I think there was kind of a battle going on. If we don't pick it first, then we might not get it. Hi. Yeah, and that's something that definitely is a part of drafting, and especially more once you get into main stage. You know what the enemy team kind of values, and you know what heroes are going to look for. So it kind of becomes sometimes like, let's say you were picking Earthshaker in the second phase, and you knew your matchups, and you knew you were going to have a good laning phase. This is where the player skills tested. Because now if you want the Earthshaker, you're going to have to pick it early, and you're going to have to get counterpicked, or you might get counterpicked, and you're going to have to be able to play through it anyways. And I think the players that generally do well at TI are the players that have that versatility. You can play the more farm, or slightly less farm. Dawnbreaker bandad хэлж байгаа. This could be somewhere where VP нэлээд судалсан бол та. Because old 11's been at a bunch of Dawnbreaker carry тоглолтыг мэдж байгаа учраас тэнтэй нэг тийм дийл хийх. So I think these kind of factors is important to notice. So even though VP has played a lot of Earthshaker, how much first phase, you know, or how comfortable is he playing it if he gets counterpicked? And like we saw yesterday, a bunch of young players with maybe not the best LAN experience, even though they can have an incredibly dominant group stage, can choke on the main stage. So points like that really do come into play in something like this.
What I wanted to comment on is what I like about VG's draft is there's a lot of mixed damage already out of Tiny and Snapfire. Lots of magical damage, lots of burst, and also physical damage, right? So there's a nice synergy between these two heroes. Whereas I can see this Pugna getting burst down very quickly. Yeah. I think at first glance, this Phoenix is also a little bit of a weird pick, right? You kind of consider Snapfire to be a bit of a counter because of how her third spell, which I know the name of, the little shredder counters the Phoenix egg because it has very quick attack speed, so you just hit down the egg immediately. But if you keep looking at the VP draft a bit more, you notice that there's a lot of stuff to cover. You have the Pugna to cover him, you have the Earthshaker to cover him, and Snapfire, generally speaking, wants to play pretty far back. So the Phoenix could be a good way to bait him in and to force the Snapfire not to use her ulti. За Insania position тавдад пав тоглолтыг Alliance-ийн тоглогч. Snapfire Phoenix 2-ын талаар ярьж байна. За Snapfire without getting or potentially унгахын тулд заавал гүйж орж ирдэг. And I've always liked heroes like Earthshaker and Sand King in defending. Тэгээд Snapfire ерөөхдөө холоос тоглох хүсдэг баатар тэгж хөндөглөл ярьж орж ирээд өөрөө баатардаг гэж тэгж байна. Бат тогтгоо thank you man 40 үний такс төлсөн байсан. Баярлалаа bro. I'm curious about Bristleback as a potential hero. I'm doing this in the group stage where they played Bristleback Pugna and they kept buffing the Bristleback up with the mana from Pugna and healing him and just giving him sustain. За Bristleback Pugna тоглох байхад гэж байна. Pugnaгийн live train буюу ultimate skill нь хүнийхээ цусыг нөхдөг. Хүчтэйсээ нөхөх гэж тэгж байна. But it doesn't really matter, right? When you have infinite sustain coming out from your two supports. За ингээд Insania ингээд мэрэгжлийн тоглогчдын зүгээс яг юу гэж ярьж байгааг нь сонсгол айгуу гоё яваад. За батгахтаа өнөөдөр thank you гэрээс 40 минут зунсан байна. Өнөөдөр Мажи English мөн зунсан. X factor хүн байгаа. Бас Мажида thank you гэж хэлээрэй boys. За Bristol авах гэж сая ихэнх ярьсан. За Tiny-г нөхцөн биш үү? Carry Tiny байх нь ойлгомжтой, бүр empowered Tiny юм байна. Carry байх нь ойлгомжтой байна уу да? Magnus авснаар. Magnus offlane юм уу mid? За Carry Tiny гэж бодож байна. Insania the Prophet. It's like you've played a TI before. Yeah, I didn't get very far though. We don't need to talk about that. A TI is a TI. True. So looking here at VG Gaming's lineup so far, what ultimately is what яг ярьжсэн Insania VP-ийн драфтыг айгуу сайн мэдээд байгаа юм байна. Bristleback авах Pugna-гийн үлтийн mana цус айгуу сайн мэддэг болсон гэж ярьжсэн. This is going to be basically the question of the game. Can they kill? За Insania ингээд юм мэддэг хүн панел дээр суугаад юм ярихаар бүр цаанаас ондоонаас тэгэхгүй бол ингээд шал мэддэггүй гараад юм яриад уур хүрээдэг гэсэн Insania-г ярьж байгаа нь бүгд гоё юм. I think no matter what they pick here in the end, these two heroes are going to be the defining heroes for the draft. I think for Vici as well, they have the silencer, like you mentioned, to cover against the egg. So initiation for them is going to be very important too. За өндөөс глобалаар хамгаалнаа л гэж байна. Дан ихтэйгөө шууд глобалт ч юм уу Phoenix нэг useless Lotus мотос авахгүй шууд өнгөлж чадахгүй гэсэн үг. За ихэд Lotus рашлах юм бол да Phoenix-ийг if he hits his timing earlier than Tiny, they can just run them over with all of the sustain that they have coming. За яг одоо хоёр багийн хувьд сүүлж байгаа бангуудыг хийж байгаа. These heroes may look like they might struggle. Overall, they do mesh well together. But I think if Vici hold out for Tiny's timings, it's going to get a lot more difficult for VP to take these fights. For reasons that Insania mentioned. Дэд геймлүүгээ Tiny хэцүү аргалах байхаа гэдэг FA-гээд охин байгаа. Бид ярьж байна. I think it's probably just going to be something supportive, like it's going to try to support their draft. So right now they have the option of running the Pugna on GPK, but they could also run it on save. They can run the Earthshaker on save and pick an offlaner. They have a lot of abilities, like to basically pick whatever hero they feel best supports their game plan, which to me is, at this point, it's going to be a lot about stacking up the Bristleback and getting him very, very fat. And they're on Dire, which is we talked about it off stream. Bristol stack хийж бодстай Bristol амар том харагдах байхад гэж байна. To stack multiples up at the same time. And Bristleback's one of the best heroes to utilize that specific thing. So Phoenix айгуусаа stackдаг батраг нэг юугаараа. Just think it's going to be all about stacking this guy up, getting him as fat as you possibly can. The Fire Spirit is something that I know we like to run a lot. So жохог мөг шүрдэг яалж байна. If he can get that 1-2k number of the rest of the game, I would favor them pretty strongly moving into the mid game. And VG Gaming are banning out these initiator type. The Void Spirit орж ирж байна. Нэлээ normal draft гэх юм уу? Earthshaker gets his blink. They're just going to be playing behind the bristle, and that can result in some problems. So by having something like a Mars or Beastmaster, it makes. За Razor орж ирсэн үрцэс бас Mid Razor offline shaker байх юм болоо. I think it's a strong lane matchup against Void. Mid shaker guys. GPK mid shaker аваад нэлээ амжилттай байгаа. Ялангуяа Void Spirit, Ember Spirit үүдээс mid shaker аваад
yeah, I think VP they're trying to Саваад dominate байгаа. the lane. За mid shaker offlane razor юм байна. Tiny-г өдөөс. Yo Lucifer. Lucifer байна уу? За энэ member-ын сунгах картнаас нь шүү сунгагдчих шиг байлаа. Lucifer member-ос нь баярлаа. Thank you brother. Саку явж гинэ бро. Саку явчих би одоо угаасаа л амралтгүй л үлдчихэж байгаа юм байна. Ирээд баг амарч боморч явлаа шүү дээ. Толгойн өвдөл зүгээр л юм. It's time for the last word with BSJ. За тоглолт бэлэн болсон байна When I гэж. was listening to that panel, all I heard was timing. So let's talk about the timings we should be expecting in this game. The thing that I look at for Vici Gaming is their core hero, the Tiny, buffed up by the Magnus on Old 11. He needs 2 items to feel really strong in this game. He needs the Silver Edge as well as the BKB. The Silver Edge to chew through the Bristleback, and the BKB to deal with the immense amount of control and magic damage from the Pugna Earthshaker as well as the Phoenix. However, on the side of Virtus Pro, the Bristle's only going to need 1 tankiness item to start going. The Earthshaker is only going to need a blink, and we're going to need a BKB on the Razor coming on GPK. So there's going to be 1 item timing. За PSG-ийн ярьснаар л энэ гейм дээр Tiny-гийн талаар ерөнхийдөө ярьж байна. Before the BKB Silver Edge shard on the Tiny and take momentum that way. BKB Silver Edge-ийг хамгийн чухал item гэж ярьлаа. За ингэснээр хэдүүлээ. Shut the fuck up. PSG-ийн яриг хэдүүлээ сонссон. За өнөөдрийн за нэгэн сонирхолтой тоглолтуудын нэг ихэлсэн Vici Gaming болон Virtus Pro. За хэдүүлээ prediction хийж most kills. За mid shaker гэж ярьж ирсэн mid shaker байх хэрэгтэй хаа. DM shaker mid razor юм байна GPK. За өмнө нь EG-тэй тоглохдоо 2 удаа mid shaker тоглоод ирсэн шүү дээ. За хамгийн их kill хийсэн байх тоглогч 10 минутын байдлаар гинэ. Let's say Nightfall. 2 дагер магаар гарах байх шүү дээ энэ гейм дээр. This is going to be good. За. TI-ийн message stage-ийн тоглолтууд үнэхээр гоё болсон хэвээрэл байгаа шүү дээ. За одоо яг алдна guys. Нөгөө юмас залгуураас салах шүү дээ. Дэвтэрхэн салаад авахгүй дөө. Цагаан залгуур өндчихгүй бол гайг баг. За бонтер үнэ хаваагаад авч байгаа. Хин гэрээ гэсэн чинь 3 бонтер үнэ авч байгаа юм байна. VG-гийнхэн. Хил ярьцаа тиг. Пам. 3 дагер байсан юм шүү гинэ. Tiny дагер авахгүй. Shaker Magnus 2 дагер авна гэж үздэг. 4 хин дагер авах юм бэ? Yes авсан уу? Хилэрцээ тиг. За Tiny хэдүүлээ ямар чадaltaй баатар вэ гэдгийг энэ TI жангаал харлаа дөө тий. За PSG ч гэсэн сая ярьж нэг 2 чухал item гэдэг юм бол Silver Edge болон BKB гэдээ ярьсан. Save position дөрөвтөр Pugna тоглож байгаа. Lose together, win together, slay together and slay together. TI 2 удаагийн авраг Saving. Voice line яваад өнгөрч байгаа гэж байна. За Virtus Pro энэ TI дээр болон боломжтой багуудын нэгтэй. Гэхдээ би Virtus Pro-ыг яагаад ч юм цаанаас сүжиггүй байгаа даа. Хилэрцээ тиг. За хятад снайпууд ер нь л энэ лишридер авч тоглож байна те ямар ч гейм дээр. За крит мэд бусад серверийн снайпууд бол ерөнхийдөө за гол
Void Spirit Razor дэс нэлээд struggle хийх юм байна. GPK лэнд ер нь ялагдахгүй байгаа шүү те. Тэнцээ damage-ний хай зүгээр л 45 damage-ний илүү гэхээс илүү 45 damage-ийг сороод авчихсан байгаа. 90 damage-ний илүү гэсэн үг шүү дээ. GPK-ийн 45 damage-ийг өөрийнхөө 45 дээр нэмэхээр за Phoenix балраднуудаа Kingslayer Security ороод ирсэн. Kingslayer 36 HP-тэй үлдэж байна. За Razor Милэ баатуудын үүдээс бол бат нь илүү явдаг байгаа. За Orgil хувьд одоогийн байдлаар 7 creep алттай байгаа. 2 дахин суул. Бот нь 3 дээр ирж байгаа харагдаж байна. CPK Тэг. CPK. Ой. Жилондоо мэгчч дээр. First blood хийсэн болоо гэсэн. Tower унсан юм байна. За Tower руу skewerdүүлж байгаад унтсан юм шиг байна дөө баг. За 344 голд. Ни change. Хоёр доотлын зэн дээр нэлээд явж байгаа шиг байна. Shaker-үүдээс явж байгаа учраас stick-тэй гарсан. Золматрыг wand болгоод хамруулсан байна. Sage mask бол ирээдүйд экосебр болоод тойрч чинь. Авсан бүх item болгоно нь ямар нэг шалтгаантайгааг анзаарч байгаа. За энэ top elite тоглогч. За TI-д орж явж байгаа бүх тоглогчдыг л энэхүү elite тоглогч гэдээ ярьчихад буруутахгүй. GPK water руу авсан бол дээр EY. За гол void split-тэй ер нь жоохон яах хэрэгтэй хаа. Харч хандж явах хэрэгтэй юм болоо. GPK Голын ланд үзээд их юм алгадуу. Сайтлын даарцгаая. За Magnus item бол ерөнхийдөө нэг стандарт билд талцсан байна. Одоогийн байдлаар. За HFD Arcane Boots Blink гэдэг. За тэрнээс хойш refresher нэтэрийг явуулж байгаа. Пакке. За доор юулж байгаа лээ. За тийм гайгүй. Сүүлрийн татсан байгаа. Дээр 10 стик чарчтай. Kingslayer-д бол тундаж байгаа. Orgil. Гайгүй. 38-аар за голын лэн ерөнхийдөө маш ялгаатай лэн явж байгаа гэдгсэн чинь Orgil хувьд бол нэлийн гайгүй. Крипчэд эхэлсэн байна. Network-ийн зүрэг харцгаая. 2600, 2400 тиймч муу бол биш байгаа юм шүү дээ Orgil. Энэ stack аваад байгаа юм болоо. 6 метр нэг GPK доор гэж таасан зөв байлаа. Methodical. The Nightfall-ын Whistleback. За Vanguard нь босчиж байгаа. Vanguard цөөвлөрийн гэл бараг дэлтгэ өччихсэн дөө тий. Өмнөх гейм дээр хэдүүлээ үтсэн. За VP-тэй ихсэн тоглолтын дээр л үү дээ. Нэг Bristol-ийг бүр яаж чадахгүй байлгсан санагдаж байна. За Dragon Knight юутай байсан шүү дээ. EG нэг бала драфтсан байсан санагдаж байна. Dragon Knight carry-тай Artist дэх тоглолцсон. Marbles in the void. За Nightfall дахиагаа алууллаа. Гэхдээ Vanguard авцсан байгаа харагдана. За Vanguard авцсан бол worth шүү дээ. Vanguard авч чадаагүй дахиагаа алуулсан бол онцгой байх байлаа.
Nightfall. За нусаа харах авч хэмжиг байгаа. Silencer ч юмар бэстлийг хурган контрол гэдэг штэ. Arcane Cursor. За passive-аар Quillspray цацрангууд Arcane Cursor-ны reset-ийг дэдэг байхаа гэдгсэн чинь дор GPK haste rune-тэй ирээд. Ой тэр. Гэл амжилттай. Ондоо юм тайлбарлаж явах хооронд GPK haste rune болоод авсан байсан тэр өрнийхээ тусламжтайгаар гэл амжилттай. Хана стака парандад болж байгаа. За голын вевиг авахгүй л цалаад ажиллахгүй хаа. За түрүү нөө Insane яг Phoenix аягуулсаа стак гэдэг гэрчсэн шүү дээ энэ ч. Phoenix-ээр яаж стаклах нь харцгаая. За Fire Spirit-ний манаг байсан учраас стаклж чадсангүй. Alt 11. Shame. За тоглолт хийгээ үргэлжилсэн хөрсөн чи стака алдаад байгаа мэдчихэж байгаа болов уу? Double damage үнэтэй. Ори. Нилээ том стак нь авч байгаараа замаараа түлхнэ. Killing GPK. За амаараа төлөөд ward туучаад. Triple stack байсан. 400 голт толсон байна. Дээрээс нь өвч байгаа. GPK killing. Саяных баг ward биш байхаа те. За манай чатныхан юу гэж бодож байгаа? Хэлээрэ. Triple stack аваад өөрөө өвхөл ашигтай юу ашиггүй юу? Save 4 level болоод ирсэн байгаа. За POW-г Immortal ямар гоё харагдсан юм бэ? TP Dota-ийн тэнлөө энэ удаа дахин нэг удаа тайны төлөв ярьсан юм. Тайныг нэг хөөлийн ингэж алаад гаргалчих юм бол GPK. За usually POW дээр киллс их боломжтой. PY очоод их юм байна. Crypt онлаа kill ярьцаа 4-1. Да нет, друг. Тэгсэн чинь доор юу болоод нь? Уй. Тань чи ори үрж ирээд. За carry-гийнхаа өшөөг GPK-с авсан. Kill ярьцаа 2-4 болсон байна. Thank you. Давай. Тасахгүй хардлаа гинэ. Доол хэлээр нэрэцэн ичүүдийг авчихсан байгаа. Хожигдсан ловерлоо унах уу гэнэ. Upper bracket-ийн тоглолт учраас тэгж байгаа шүү. Тэр 2-4 болсон байна. Ори. Шууд юу сефтер. Энэ гейм гэдэг юу сефтер гейм биш байсан юм шүү. Юу сефтер гейм биш байсан санагдаад байна. Шууд which played Kaya Sanjman гэдэг бол лаах байсан юм шүү. Юу л яг яах юм бол юунаас гарах вэ? Which played Kaya Sanj гэсэн бэл авахар байсан санагдаад надад. Kingslayer. Icarus Dive амжилттай дахиж Icarus Dive-лаад хөндөглөх юм бол угаасаа өнөөс нь Shredder-тэй дуусгах байсан. Хилээр цаа 3 4. Одоо бүх bracket game 3 баг шүү гэс тааж би чайлт нэг юм хараад. За Bristol back-ийн үед стака парандад авч байгаа. За Nightfall-ийн энэ Bristol чи эвгүүдээ өвчиг нэг хасаа ицсэн байгаа. Энэ удаа таны өдөөс тоглож байгаа GPK дээр энэ зөрсөн хойноос Mortimer Kiss орж ирж байгаа GPK глобалаар дэрсэн. Simulate зөрсөн. 50-тай гарсан хэд ийж хойноос live stream from save. DM Ecoslama Jama. Fisher Bass идэж Arcane Curse-тэй учраас хэрэглэх гэж хүсэхгүй баах.
Support юу ч амар гоё юм бэ те. Үнэ нөхөнгүүдийг Cryptness буцааж live дээр ингэж өөрийгөө нөхөд байгаа. Пүнэг л тултал нь ашиглаж байна дөө. Киллерцэг 3 4. Ори 10 левелтэй. Fuel safety авахгүй л юм санагдаад надаа. Боё. There is little hope for Dire's middle tower. I see a lot of nothing. Тэн upper bracket тоглолтод ерөнхийдөө аягүй цөлстэй энэ kill болдгоо тоглолтод яваад байна те. Үзэх болгонд. All 11. Ори юу л after тоохгүй босч байгаа. GPK. Шууд BKB rush. Nether chart-ны 3-т. За DM plank дагертай. За шууд portrait цаг нэмэл болох бах та DM ялгаагүй. Нэг юу юм л авт юм болов? Club-ны өдөөс юм чинь. За ори аркан руу нэг болоод авлаа. DM Save-ийн пугналын тоглолт нэр их юм их гэдэг байна да. Одоохондоо Nether Ward авч амжаагүй байгаа DM л ороод ирсэн. TP from DM Cookie-д зогсооцж байгаа. Хилээр тэнцүүлсэн 4-4 болгоод дээр нь шууд odd 11 дээр TP-дж болно. Станг спортуудтайгаа. За VP ер нь Shaker-с станг юм биш үү та анзаараадсэн ч. За видеогийн хэр баргийн юмнаас л TP-дэгаар явчихаар өнөр. Ой. За GPK-гийн ганкнд 2 удаа унсан байгаа. За ингээл тайныгийн хувьд бол хитрхи ямар гутлаа стрэнкт болчих юм бол 2.5 HP байгаа шүү дээ. Тоглолтын 15 дахь минутан дээр. За тайныгаас өөр ингэж 2.5 HP 15% төрдөг айтем гинэ батар байхгүй хаа те. Ори 11 левелтэй болоод ирсэн байна. Ой. GPK TP доотлын лэн лөө клуб ороод ирсэн. Юусефтер байгаа. За тэгтээ сейвийг бол алдах юм шиг байна. Хилэрч 5-4 боллоо. Nightfall агны сефтер босчж байгаа. За Nightfall-ын бест юунд босчоор л айхтар та тий. Агны юм босчоор. Дот. Бивай онлаа хилэрч 5-5. Ори. Юутэй ташаарсан. Дэмнэ тонлоо. Хилэрч 5-5. За тийм болон Kingslayer нар хамт ирж байгаа. Тэнд дэмнэтний клипийг алаад 100 гол авах боломжтой. Тийм ханаас нь дагсан. Plus 100. Time Priest л одоо даамрал эхэлдэг дээ шууд.
Nightfall-ийн бол Dawnbreaker бислэгсэн мотор драйгүүсээ тоглоод байгаа. Dive-лад гарсан өндгөж амжих нь арай өрсөнгөө. За Phoenix тоглоход хэцүү л юм байна да тий. Snap би өөдөөс нь шууд Phoenix тарсан Globe Silencer орж ирсэн араас нь нэрээ Phoenix тоглоход хэцүү юм байна. Phoenix яагаад буцаж ирэх вэ гэсэн мэн. Silence тулцсан болохоор буцаж ирж байхгүй юу? Ой Shadow Blade дуусан. За нөгөө л нэг нормал билд ээж байна. Silver BKB гэж яриад байгаа. Энэ тайныг зогсоох хэцүүтэй хэцүү. Разор мазор ер нь зогсоодгүй. Сороод айгүй өндөр дэмж дүүлж үлдээд идэг тайны ч өөрөө. Тийм, Skewer. За шууд өндгөлж байгаа. Өндгийг нь шууд унгаачих байх гэхдээ өндөг очоод өгнө. За зүрүүлээ тэр нөөстөө балраад эхэлсэн PYW. Point tiny дээр олуулаа. Carry-га алдчихж байгаа. PYW-г үргэлжлүүлээд алдна. Kill ярьцаа 7. GPK 165 plus damage-тэй. За энэ Razor-чин Tiny-г яг үндэ аргалаад байгаа юм шүү дээ яа. Nightfall дээрсэн RP байгаа. Аль чадах нь арцгаа Skewer байж болно. Skewer байсан. Угнаа нь холоогоо гоёлсан Bristleback. Өөрөлөх айтем хэрэгтэй Nightfall. За damage бол байгаад байна шүү дээ. RP дах шаардлагагүй унаглаа. За Eve. Да нет, друг, я оправдываюсь. Эдгээр зөвөж хэлээд бол горс хэлмэлнэ юм сайжрах юм шүү те. Аялга маялга. Sure. За баг эко байсан уу? Лоб ороод ирж байгаа. Тань смарт эмэркээс орж ирснээр DM очоод өглөө. Ори мега kill. Агним сефтер босгож ирдээ 200 гол. За Bristleback-ийг ямархан амархан алжуулахыг л түрүү харуулсан. Silencer өдөслөх айгүй хэцүү болчих шиг байна те ер нь. Silencer айгүй их damage хийгээдсэн Bristol руу. Nightfall. За 9-7. GPK. Тэфар бот тавьсан хүмүүс л хэлээд. Оо. Харин байсангүй шууд акослаа монто диваа. Нилээ үзээдсэн бол тэ Silencer-ыг шууд экодод нгааж байна DM. Арай өөр кил өчүү да. Энчэн Totem Fisher 2 дээр бол зоолтой нэг боломжтойсэн ба. За Khanim's Skefter болсон байна VG. Ой. Таяа юм болоохон Skewer онто DM-ийг унгах боломжтой DM ам гарсан үгсэн 18 DY. За хойно хэнийг өгөөдсөн мэ тэр хүйжсэн батнаа лямдгаар авцсан юм байна. VG Gaming Plasma Field 3 баатар дээр DY-ийг унгах боломжтой. За DY гүгээ гараа авчиж байгаа апдейт Razor-ыг оруулаад ирлээ. BKB байхгүй Global дараад Racer дээр kill амжилттай Nightfall хоошоо гүйсэн Astros дээр Bramnant гоё safe honest хийлээд байгаа гэж
Хит хангалттай байж чадах нь хаарцгаая. 400 HP-тэй гарсан. Silence гоё байсан идэж. Nightfall-ыг гаргаж явуулж чаднаа. Kill ярьцаа 11-8. За pistol back carry. Доктор. Зүг чадах нь юу ярьцгаая. Ивай. Драфт юу нэл багийг илүү гэж бодож байна guys. Миний бодлоор VG арай илүү драфттай юм лөө. За ихэд контр пикнүүд явцсан болохоор First back-ыг зогсоогүй юм шиг санагдаж байна. Тайны удахгүй BKB-г авчил тэгэл нэг дийлчгөр чулууч хатчин гараад ирж штэ. Or double damage. Рашан бат хийсэн. Шектэй нийлүүлээг хурд авчиж байгаа юм болов уу? Тийшээ авсан маа блок чадаагүй дива яваад гэсэн. Рашан авч байгаа юм баг мэдээд байна уу да? Вичи. Nightfall committee-лээ. Buyback club байгаа юу? Buyback club бол байгаа. Бартимер кейсэс тайминг ямар гоё орж ирдэг юм бэ? Өндөг цаа. Эксин Магнус сүрж авчуугс авсан гоо. Simulate байхгүй silence. Өөрийгөө юу ч байгаа пожир simulate дарах юм бол авлаж гоё хүнээ аварсан. Nightfall X унлаа. Разорыг ингээд сорчоо. Тайныг ингээд сорчууд тайны балраад байгаа. Бид 11 глобал орж ирсэн тэрхий оройтсан байсан юм болоо. TP авт амжилттай. DY хон доор. TP scope байхгүй. Яг хүртэл Wartender гүйжсэн. DY яваад болох юм байна. Килиг GPK. За энэ бисрүүн. GPK. За Nightfall 18 левелтэй ирсэн байна. Ой. Уулж BKB босч байгаа юм байна. За VG илүү юм болов уу гэсэн. Тайныг бол айгүй амархан аргалчаад байна. Поёгийн тайныг Network-оор болон тэргүүлж явж байгаа хэдиж. Разор нэг static link зоогоол тэгээд болчоод байна. Яг одоогийн байдлаар л Чиба коко. Цагааг олооны альпи марк бийж хэдүүлээ те. За ямар ч тач тэнцүүхэн тоглолт өрнсөн хിവэрэ Adaptation тоглолт явж байгаа. За Nightfall-д бол 200 health mana region талентд авсан байна 10-15 дээр. Nightfall, DY, Patriotizm болов DY очиж гисэн. The VP looking strong now. Orgil дараагийн сонголт Sanjin Kaya байх юм байна. Nightfall. Shane. Экосамон. Magnus дээр норс идэж Global Silence ороод ирсэн. Өндгийг бол POW ингээд унгачдаг.
Хамгаалах харж байв гэсэн байсангүй. AP-га зангаад байгаа. Хасах хоёр from Virtus Pro. DM. Экослан байхгүй үлдсэн. Хойё AP хон Razer дээр Nightfall дээр амиж гаргана. Таньж баг гарахгүй бах. GPK яагаад TPK канцелж үзээд ихтэй. Гүйсэн очоод өгч байгаа. За VG-ийн драфт илүү гэж ярьж ирсэн яах чаргагүй. За гейм нэгийг VG миний бодлоор авах магадлал айгүй өндөр болоод ирлээ. Тайны чи ингээл явж чангарчдаг да. Status resist талент авсан бос 15 байхаа. Гэж ярьцаа 16 15. Orgil tap out. Талхна. Ой. За яг ярьсан нэг PSG-ийн ярьсан. Silverage бас BKB босцсон доо. Одоо зохиол аавлажтай балбод бол хэр багийн батдаг унгаах ба. BKB байгаа. Хойё. Бэслиг эвдлээд үзэж болох юм. Аавлаж тоосон бэсл баг. Хойё хон. Orgil самраад байгаа. Техник хил амжилттай. Respect за York-ийг орлоод ирсэн маань. Хасах хоёр Nightfall TP out. Аяа, балраад эхэлсэн Virtus Pro яана. Чи ба го. Import tiny ч болно ялагддаг байгаа да. Minute нь баг 100% таах хэвээр carry tiny. Magnus tiny. Маш хүчтэй. Сатаник томтохгүй. Rest easy child. 还在 C， 还在 C， 一定要炸了，还在 C。 Хаадан сорд болцсон. Таны өөрөө байхгүй хаа. Маск талцсан учраас. Батан таргийг хонгалаа. Orgil 18 левелтэй. Dire's bottom tower is under attack. Ой. Dire's bottom tower is under attack. Bounty killing. That's for me. Бичи хонсоор дэрж байгаа тийм их шууд боломжтой юу? Ой, хоёлаа олгоно бол ямар хоёр том таригдыг альбедад авбаа. Вишн авсан, хасах 3, хасах 4, Tiny, GPK, BKB нэр TP-тгэсээр аргагүй болсон. Гараад явчихж байгаа. Арпин дээр ямар хурдан унгааж байгааг хараач. Зүгээр нэг хоёр баатар байгаагүй шүү дээ. Сая Арпин дээр байсан хоёр баатар. Bristleback, нөгөөх нь Earthshaker гэдээ хоёлаа бас тимч. Зөөлхөн баатрууд бол биш. Маш хурдан алсан ойлонгийн. Ой. Станик босч байгаа. Тавар маврыг л гэлцүүлдэг батартаа тайнич. Сэрц 22-15. High ground гэх боломжтой харагдаж байна. Тэгж байгаа сэв тоглол сатаникад усгаад хэлж байгаа орох юм болоо. Скюрдэд аваад ирэл гэж байх шиг байна. Зөрсөн. Тоол төлөөнүүд бол агним шарт авч аваагүй байгаа харагдаж байна. Тон сонирхолтой. За ихэнх магнусууд агним шарт аягүй эрт гаргадаг. Бараг BKB-ээс өмнө гаргадсан шүү дээ. Тэгсэн чинь хоол төлөөнүүд бол Ederlands гэсэн сонголтыг хийсэн байна. За энэ нэг төвчлөө л гэж ах шиг хүмүүс. Import tiny угаасаа тэгээд байгаа.
Ийшин тодгоо энэ бристлч баг нэг зөхөх байх наа. Экостам жама дуурсан Magnus дээр очиж гисэн байгаа. Nightfall. Snapfire блик дээр хөдөлж авсан байгаа. GPK. Цус нь ямар багассан юм бэ? Сая тайнд ганц хоёр алгад болсон бол тоо. Оё. За Priestley-г RP онцох юм бол ага урдаа алж байгаа шүү ер нь. Дэлгэр үжир нэг балвж байгаа л хоёоёгийн үед. Гэлэрч 22-16. Kingslayer Orgil фэмдэгтэй болсон Lotus-тай болсон ингэснээр глобал хамаахгүй гэр өндөг дарж болно гэсэн. Nightfall. Orgil фэмдэгтэй болсон юм. Double damage нэг болоод авсан. Рошо машинч ямар урдаа авч байгааг харж байгаа. Чи double damage рүү тайны биш. Watch spirit байгаа. За шарда. Ол хэлээ Рошоноос авчих байсан юм байна. Доор. Зүгээр муу шарт авж байгаа юм байна боёо. Энэ тоглолчд юу болох нь вэ? Киллер за 22-16. За яг одоогийн байдлаар VG Gaming-ийг ялна гэд хэлэхэд стимч буруутгаагүй болж эхэлсэн байна. GPK 2 баатар дахиад шейкер дандаа ингэж болтоод байгаа. Хоёё шууд унгаас аавлаж тоосон нэрэ GPK за одоо ингэж static link-ээр бүтэн сорсон гэсэн нэг хамаагүй болчихж байгаа. RP онод авсан Bristleback за яга паклос орж ирээд глобал сайд зорж ирсэн байгаа надад гүйсэн. The Bristleback таны таарцахгүй хаа цаана үргэлжлүүлээд угнааг унгааж байгаа ямар ч баатар унаагүй вичигээс хасахгүй руу Virtus Pro яа Алпагийн дараагийн сонголт EC юм байна. Bristol бол нэр ёо. Одоо аваад ирсэн сэтэрээр нэг төгсөж байгаа. Яаж алдна харцгаая. Төгслийн удаашуулж байгаа юм байна ямар ч тач боёо. За та нэг таарсан. Bristol ерөөсөө биш юм шиг алж байна. Бид ярьсан 26-16. Go. Олроо бичлэх боломжтой VG. Тайны шитгэнэ. RP I mean Orn тоосонтой skewer failдсэн.
За сатаник дараа тэр зүгс бүгдээр өвчдөг ямар онцгой юм бэ те. Бүгнийгээ вардаг амжилттай гагаад тавлаа. Боо хэлээс яг он шиплекс ч мэтэн дээр дарчуу яа. Shaker BKB байгаа дарагцсан BKB дарагцсан DM зэрэг балбуулаад алчих юм болов. Нэгдэж орж ирээ PYW Scatter Blast-ад насан байгаа. Та нэг унгаас идэж бол X-тэй байсан. Асах хоёр тарган бүдүүн байхгүй. Энэ Raxburg унж байгаа. Ахаа. За Decrify-тангууд нь Satanic дараад гарсан. Киллертэй 27-16. Найтфо 23 левелтэй. Ой. За 26 левелтэй болоод ирсэн байна. Та нэг 900 бал мал лайк толцсон юм guys. Лайкаар дэмжиг 20 30 байлаа гэдэг дараад 1000 болгоор хүмүүсээ. Go like the stream. За тэгээд мэдээж Marathon-Сунгах хүмүүсээ бүгд маш их баярлалаа. Дахиад дахин ямар хурдан юу л вэ? Эндээс дисплей дарж амжих юм бол гэсэн ямар ч якод болж байгаа юм байна. Орыг унгаж чадах нь RP2 баатар дээр. Йоо 3 баатар дээр үргэлжлүүлээд рефрештэй давсан. Double RP ямар ч шаардлага байсангүй Nightfall Poyo мод хитсэн модонд оногдоод өгч байна. За тийм ээ энэ тоглолт дууссан гэдэг нь ойлгомжтой. Таны өгөхгүй шүү дээ. Double damage үнэтэй. Таны өссөн байгаа. За таны өгсөн бол харилцаа өөртөө хүлээнэ гэж ярьдаг. Because VP couldn't capitalize on anything big. They got the rush, but they lost their Aegis almost immediately because the way Vici responded and Таны өгөл юм болсон шүү дээ. Тэг айс угаасаа. Yeah, I mean that was a pretty scary showing from VG Gaming. I mean, as we say, that was clear to us, I think, that VG Gaming, what VP wanted to do with their timings. And, you know, we have seen VP, they are a very versatile team. There's a lot of different ways they can approach Dota. I don't think this sort of approach is going to work against VG Gaming, especially if you're letting them get through the caliber of heroes VG Gaming got through with this lineup. VG's seen this before. Hoi, was the one who called that like silencer and everything too, so I think VP might have to bring back a new. In TI production юу болоод байна хөөе? Та зөв мэдрэгчтэй миний чихвч модцсон уу? Чихвч мод нэг жоохгүйс нэг дуу тавьж үзье даа. Чихвч зүгээр байна. Йой. Энэ TI production юм байна guys. Йоо. Мейнстрим хараадах энэ чат нь бүр өгч явах хэрэгтэй хаа. We saw VP not really Сайн идэм микрофон болохгүйсэн мэл та. Really tries to dominate that early to mid-game stages, and they bristle, I guess, they had this right idea where their time was going faster, but it just felt a bit too passive at times. I feel that in this patch, you either pick Tiny, ban Tiny, or there is no way that you play against him with a draft that isn't good against him. And I don't feel that Bristleback is the right hero against a Tiny position 1. Sincerely, if nothing else, because of the item build that he goes for. You're always building that type of Saber and Silver, and eventually you come to the situation that happened in this game in which Tiny, he's 3-4 shotting you in one single RP with that Empower. It was not only that, who's turning you, so you're always taking damage from up front. You're playing versus a Silencer that's constantly reapplying Curse. It truly wasn't an easy game for a Bristleback техник тоглолт team speed болон Fnatic богдын тоглолтыг үзэх байгаа. За тэрний дараас өвчи Fnatic бүр шүн явахаар байна. Is it? Okay. So yeah, I mean, I'm a bit surprised that they decided to pick За хальт босч өдрийгээс хальт босч өдөр 5 минут босч өдрий за. Та эднээс мейнстрим үзэж байгаарай. Phoenix into Snapfire and also Bristleback into Silencer. Kingslayer was a bit surprised how seems like dive work once there's a last word used on him because he did a full dive and was like maybe I'll stop. Whoops, come back to the end and die silence. You can't use the egg. They needed Lotus Orb. They needed Lotus Orb fast, but if you're not making any moves, no one's gonna like position 4 and 5. They can't get the gold and you can't get it.
You know, while I was looking at the stats, and while I'm usually not a fan of looking at KDA, one thing I did notice that popped up was Silencer actually hadn't died that much. And usually you see this hero as I pop Global Silence, I'm ready to die, it doesn't matter, they're going to jump me first. Was that a problem? I'll tell you straight away why. He wasn't dying that much because you aren't playing versus a mid laner that can make plays. You're playing versus a Razor. They picked a Razor because of a matchup, and I believe that GPK, he needs to be the flashy playmaker on his team side, on the side of Virtus Pro. If he isn't, they literally had one stun as the Shaker. The moment you use it, we've seen so many team fights in which your hero just TPs away. That's it. You get fissured. I like how at one point VG Gaming realized they have one stun. If Shaker is showing on the map, we can be on a different side of the map, farm up. This is exactly how this team has been playing through the history, and just TP out if it gets to that point where you feel you are in danger. There was very nicely timed Global Silence to disrupt any Earthshaker combination. One thing that always bothered me about the Global Silence is how can you cast the Global Silence if the Earth is flat? I'm just kidding. I'm just kidding. God gave me the look. Moving on. There's Earthshaker who roams around the earth. Yeah. I want to talk about a different point on it. I don't know how to segue off that. I want to talk about a different point here, which is Gods, you talked about how VP might have not played their cards really right there, but I kind of want to discuss their approach, because we talk about VP as this methodical team, right? This team that doesn't let you make any mistakes. And VP tends to have a draft that is like one strength and a couple of weaknesses that they just cover up. Is that the right approach against VP Gaming? I think for VP, they need to not over-prioritize the lanes. You mentioned, Lizard mentioned the Razor pick and what that does to your draft, where it's like, okay, we're going to win the lane, but these mid-heroes that lose their lane slightly always seem to catch up, and then they're making plays. This Void Spirit was pairing off with the Snapfire. That's what VG Gaming did really well as far as their strengths go. They hit level 6 on Snapfire, would be hiding in the trees, Void Spirit jumps in on someone and just gets a kill with the Mortimer's Kisses. Again and again, that would happen. So I think for VP, they need to figure out heroes that enable their early game, but not just based on the laning stage. I know, Lizard, you have some inside knowledge of the inner workings of VP particularly, right? I know you knew some of the older players of the org and how they think as well. So I have no idea about how this new squad is working, because they call themselves or find themselves the new generation. They don't really like a K-pop group, yeah. Yeah, they don't really accept a lot of advices from the old squad, from the old players, and even though the Russian side definitely believes in the squad, thinks that they can go far, but they worry that when they match up versus these Chinese teams that they played once or twice in their whole career, this fact that they aren't able to take advice from the oldies might come as a detriment. So you think that might be leading to this someone's lack of versatility we see? I'm not sure. I even feel that maybe something has changed. That's how I felt during the group stage. But as Lacoste said, it looks like they have changed quite a bit in the playstyle recently. They did, yeah. Definitely. And this Bristleback, even though they have picked it before, it's not the go-to hero. Right. And it's very reminiscent of the No One era, when the Virtus Pro would always put that Bristle on mid lane and just dominate. Against VG Gaming, maybe they need to go back the way they've been playing the day 1 and day 2. Because they've been super aggressive. They didn't care about any cooldowns. It's just, you know, the classic, we're going to run at you, Dota. And it was successful. It was chaotic. They had a bit of issues closing out the games because they could not hit the tier 3 towers. That's the lineup that they had, but maybe adjust that kind of a lineup. Dragon Knight, put in possibly a Pugnut that they've been using the last 3-4 days of the group stage, and go from that. And I feel like Ban VG really prepared well for VP, because right from their first ban, they banned Dawnbreaker. One of the VP's heroes they did the worst on, if anything. But I think the style of play that VP have around Dawnbreaker, it is that run at you. I think VG Gaming's like, we're going to lose to VP if we let them play this style where they're just running at us, have all these heroes that are super active early on just based on levels, and they recognize that. So they're willing to ban a hero like Dawnbreaker that they're unfamiliar with because it just suits Part-ын чинь байгаа үнэлэр request болоод 30 минут. Gods is referring to essentially the strat they used to run with Dawnbreaker, Darkseer, and Bounty Hunter were like the 3 core. 30k явуулаад request авлаа. No joke. Явууллаа. That's the Eastern mentality. The analysts back there as well. Also no joke, brother.
Just run at them. And if you're fast enough, it's gonna work. Хүй хоёртог үлдсэн юм шүү дээ. Хэдүүлээ энд балардыг золоод байгаа юм шүү. Маргаашин 3 хүртэл дисквалифай хийлээ. He's all alone on one side of the map. Meanwhile, when you're fighting on the other, he uses his ulti, joins you, and it's very easy to make plays that. Дисквэсэн жаах. Тэ би хэрэгтэй юмудаа бүгдийг баг болгоцсон дөө. Нэг харахаа морхоо ямар юу юм тэгээд нэг юм зэм ах хэвчээ. Ер нь болж бүтээдэг шиг юм. It's still a razor. They put themselves on a timing, considering you have a bristleback and you have a razor. These heroes will scale. Because I was talking to Brian. Marathon хэд хоног явчих вэ? 7 өдөр явчихсан үү те? It feels like no matter what item razor decided to go for, or if you had another item, it wouldn't really make the difference in this game. So I don't like that you put yourself in a spot where you can't win the game often, like getting a big item. Like you're hitting that timing. Their first big timing was getting a Blink Dagger on Earthshaker, BKB, on Razor, and getting a Vanguard, maybe half another item on Bristleback, and Vici shut them down. One is playmaking. Could we be seeing GPK Storm perhaps? I know it's a fan favorite, Lizard. Ямар ч гэсэн map хоёроо үзээд байх гэж бодож байна. Okay. He had a little bit of a rough time coming into the competitive scene with that Storm, but eventually he really. The friend request явуулсан шүү brother. За явуулчлаа. QUX гэдэг нь л явуулсан. First phase Storm. Now I'm not sure if Virtus.pro is. Ягаад илүү тайминг дээрээ байлдахгүй байгаа юм бэ? Боломжгүй байгаа юм чи. Угаасаа ороод панчтуулаад ш. Beast-ын silence за саний геймийг би таадахгүй ярьж өгье юм. Beast back-ын silencer дуулчихж байгаа. Тэгээ PKB-гээ ерөөхдөө хүлээж тарж байгаа. Тэгээ өндг нь болонгууд хоёр баатарт контрол болсон. Silencer Phoenix ёо Snapfire гэдэг. Тэгээ өндгөлж чадахгүй. Тэгээ VP-г нөгөө спорт юу байлаа чаас. VP-г нөгөө пугнааштай. Пугнаа нь ямар ч контрол авахгүй. Хүнэл аварт нэг. VP-гийн драфт уулныг ажиллах хүчтэй заяа. Даанч. So bad. It was so bad. Okay, we get to see the teams coming It was so bad, guys. Right into their booths. За багийнхан нь гарчаад буцаад баглаа бүтлэг орж ийн гэж байна. Getting ready. I want to discuss actually one thing about Virtus.pro particularly. I mean this team mentality plays a big part. Бид драфтараа дахиад ялцчихлаа дөө. Upper bracket-ing багууд бол ерөнхийдөө скиллээр нэг ялгархгүй л ерөнхийдөө драфт хийдэг юм гэмиг. But the coach that they do have, the one that we've seen just enter the booth with them, is Bold. And he's been the part of the old Virtus.pro squad as well. Yes. They got him specifically after they lost completely at the Singapore major because everyone, the whole scene was asking them, what are you guys doing? Баярлалаа bro, by the way. That's great. QUX. Мөгийн күнтэй. You're at the major, you're crushing us at the regionals, but here it's obvious that you might need a coach to help you out. Yeah, Bulk was coaching Gambit back in the days when Gambit had a really good squad, and I think they needed to get someone to actually, help them out a bit with the draft. Because if you look the way they play, the individual skill of Virtus.pro players is out of the roof. Like they're insanely skilled, and sometimes they decide to dive tier 4 towers when it's not necessary. So өвжигийн тоглолт хүртэл стрим жоохон маратон явах нь үдэлээ. Өвжигийн тоглолт хүртэл гүрэлэх үү. Энийний дараа дахиад нэг бест байгаа. Тэрний дараа дараагийн тоглолт. Өнөөдөр дахиад өөрийн 4 та хүртэл суух юм байна л да. Тэгээд юу яаж ин guys. Ивентүүд зохиогдохлаар UB comment дээр тэгээд 19-ийн Chill Club гэнэ. Ийм хоёр газар шууд зэрэг зохиож болж байна. Grand Final-ыг. They are one of the he is one of the most experienced 5 positions and now coaches when it comes to VG Gaming. And they have experienced players as well, right? When you think about Ori and DY, they were a part of that great minor, Starladder minor into the Stockholm major, into the Epicenter major run. Өөрөө ирэхгүй л очихгүй. Модернизм чинь нас ч ирэхгүй байх уу гэсэн. 18 нэмэх. The mid Ori, he goes back to like 2017. So it's pretty rare for these players to like stick around on the same team for like 4 years, but Ori has always been that solid, stable mid laner, at times like really flashy. Найзуудтай очоод гоё суугаад гоё чийлрээдтэй хаалтсан сандчтай. Дарс дэмдэрдэг ч юм уу 19 дэх хоролтой байх юм байгаа юм шиг тийш яана. Бро гоё байна штэ гангструудын хоолой гэнэ. Let's also bro, thank you.
17-19 настай байвал яг нь I don't know. Oh yeah, Rory is popping off. For sure. This was I was just about to ask him the same thing because I wanted Фэнүүдийн судалцтай юм уу? Яг фэн гэдэг нэг ширээ гаргаж болох л баг. Яг фэнүүд гээд тэгээд яг намайг дэмждэг фэн бойчдаг хүмүүс байл. Яг нэг ширээнд суугаад тэгээд фэн бой биш найзуудаараа суух нөө ширээнд суугаад тийм фэн зон мон гэсэн ширээ хэсэг бүрдүүлж гаргуулж болох шүү. За. Нэг нь UB comedy дээр тэгээд төгсөө нөгөөх нь Chill Club те 19. The Chill Club-ийн талбай мал бодож айгуу том гэсэн. XYZ hello you motherfucker. Ямар такси хөө? Такса төгсөө гарна дээр ойлгомжтой. Chill lounge юм. XYZ хаана явна? Японд явна уу хаана явна чи? Нэ өөр ирэх юм уу? Би очихгүй guys. And this is something that I feel is necessary for all. Такси дээр яа ханаас яаж явах вэ? Маргааш худалдаанд гаргаж болох байхаа. Очоод аван доо шууд. Такси очоод төлөөл гарандаа ямаа зүтгэл орчих шүү дээ. Чи хаана тайлбарлах юм би яг гэрээсээ тайлбарлах шүү дээ. It's not going to be as detrimental as before in a way that you can't make a comeback. So then is it VP осуулаад нөө VP баг барахаар гомчих яг үндэ. The meta allows it to right now or are they doing something special? And if so, what? This team's just take it slowly. They do not want to rush things. If it's needed, they stay in their base, farm up for 20 minutes. They will not go and get picked off. And this is the strength of the team. Realizing what needs to be done. Their late game decision making, I think, is one of the best ones so far. Okay. Like historically, what бидний нүдэн дээр яг одоо. За одоо ерөн жоох иш хүчтэй. Одоо нэг иш хүчтэй тайлбарлахгүй л юм. Стримийн vibe май бунаад ш өнөөдөр ядарсан чинь. Өнөөдөр хэдүүлээ сүүлийн тоглолт ядчих өвжигийн тоглолт тоо. Өвжигийн тоглолт ингээд жоох early merle гарчвал би сүүлийн тоглолтоо баг хаяад унтчмаар байгаа. Тэгээ хаяад унтж өчтөрөөс яг хаяад унтж гэсэн чинь easy тоглож таардаг нэт. They weren't just giving away towers and playing a farm game. They were reacting to what VP did. But it's a complete opposite to what VP was doing in the group stages. They would dominate the lanes. They would be. There's a reason. Одоо нэг quality сайж шүү guys. За жоохон мэж BT spawn доо. Quality яаж байгаа. Like when you talk to different players in script. Хаяа ингэж quality loss хийгээд Twitch stream. Twitch stream жоохон миний интернет цуглахаар quality loss хийж байгаа л да. You could see even in the group stage, they take the lanes and then they're just diving. The tier 2 is still alive. They're diving tier 3s, tier 4s, and then they just throw that way. So I'm happy that you can see that Virtus Pro has actually also improved in that manner. Yeah. So you think, I mean, compared to the other events, they've certainly improved, but do you think they're still struggling with the pressure to a degree? Just because энэ маратоноор VP баг хэрэгэлж сураад байгаа юм шүү хөө. They've improved in that way. Би чи гой кастер шүү гэн 2000 баярлалаа bro, thank you. Энд чи баг давлгаалаад байгаа юм шүү 1000-аар хөө. As long as нэг асарч яваа шиг 500 500 гэхгүй 1000. They need some confidence if they want to win game 2. Well, let's see what happens in game 2 as we get started. G Gaming versus Virtus Pro. XYZ хаана явж байгаа юм чи хөөе? Хизээ ирэх чинь. Чи финалийн өдөр мөдөр юу нэрх юм уу? Joining us and first of all, what went wrong with VP's draft in the first round? I think VP had the timing they needed to play for. And I think they didn't guys, XYZ гоц хоёрыг XYZ ирэх юм бол гоцсон ч бас айгүй юу шүү. Backmack. Баг намайг зодчихор залуу байдаг хаа. XYZ энэ хоёрыг лайваар зодтолдуулах уу guys. Гэхдээ гоё хөрхэн дивжээ засаж агаад. I think so for sure. The issue with VG as a team or playing against them rather is that би гоцсондоо зодтолдох уу. Specifically when it comes to the late game. And if they pick tiny madness where they яг үхлийн дулаан явж барна л та. That's dangerous territory. I wish VP champion 5000 сонсноор л бро, thank you. If you wanted to with their bristle as their win condition, you can't make mistakes. Содоо ирэх үү? Содоо би юм бицүүлэн цаатахтай чинь бэлтгэлээр нэг ярьсан чинь мань очноо л гэдэгсэн чинь. За Virtus Pro. VG Gaming яг адилхан драфтаа хийсэн. Мөнгө кармал. EG go гэд юм EG-ийн фэн болоогүй штэ бро. Thanks bro. Generally speaking, I think when you play a timing draft and it doesn't really work out for you, you actually learn a lot about your opponent. Зодтолтуулын модтолтуулыг гэж чинь хоёулаа гараа авчлаа. Би бинээс яагаад байгаа юм.
Би нэг жоохон хүмүүсийг сумулж зодтолдог. Жоохон бахт нэг ядаргаатай ах нар байдаг гэсэн тий. Хоёр үзэхгүй гэх. Тэгээ нөгөөт нь би ч дандаа үзэхгүй л гэсэн та үгүй гэдэг. Нөгөөт нь өвчтэй нөгөө нэг талын баг нь өвчтэй баг үзье гэсэн баг. Надлаа муухай харж мараад. VP. But typically you don't always need stuns in Dota. When you have something like a bristleback who's just going to keep running heroes down, you can't. Би зодтолдохгүй модлохгүй юм. Чи яагаад байгаа юм аа? Тэнгүүд нь баг зүрч ууралж муурлаа зодтолж модлох гэдэг юм хайш. За энэ одоо silence range Virtus Pro. Шүүрээд авсан байна. You see the adaptation coming into play, right? You play the first game. Nice game, thank you bro. And I think they've identified the VG gaming wants Thank you brother. This is going to be like. За өвчгийн EG-гийн тоглолт маргааш штайгаа хаа те 6 цагаас байсан. So you try to unknown мен цонсноо л bro thank you. If you think of Magnus, this hero wants to ideally go some sort of blink into the shard, maybe even Aether Lens like we saw in the last game, but this is going to force him to spend 2,800 gold on his Yules, which will slow down his timings in the game. And you can always Facebook дээр нэг Орс батанд зодтолж байгаа бичлэг их хөдөлгтэй. Бас нэг ах нар ингээд хооронд нь сумлж байгаа зодтолт болсон. Нөгөөдөл нэргэлдэж ирснээр өшгөлж мөшглөлөө. Spin kick хийж игээд амар зодтолдог ч байна. Стрийм зонканы хэдээсэн яасан гэнэ үтгэх тэгэл алгалцсан шүү. Тэр гэхдээ зүгээр юу троллж ирсэн юм байсан бом. And VT are comfortable picking 11's hero in the first phase, as we mentioned last panel, and they just really liked how Magnus worked for them. So they just snapped it up already before VP could ban it out. And just that comfort and that experience is nice to see coming out of VT. Knowing about the global side of VT gaming-ийн бангуудыг харах юм бол VT maybe have to rethink some of their picks and go for something that's more physical damage based. I think you definitely have to X-ийг хаана явж байгааг асуух ерөөсөй хариулахгүй юм. Надад амар сонирхолтой санагдаад байгаа юм. Одоо цаа чинь Японд явж байгаа юм. If you don't have a hero that either naturally buys some sort of purge or you're playing a hero that doesn't really get affected by the silence. Just to give some examples, you know, carries like Tiny or Wraith King where you don't really care too much about the silence. It's annoying but nowhere near the same. VG gaming за өөртөө Tiny бандчлаа гэж байна. Үгүй Корея гэж хэлсэн шүү дээ. Одоо Солонгосоос шууд Монгол руу өстэй тий. Чат уншихгүй байж байна. Sorry. Regardless of what they're playing up against, like for example, Void Spirit would be on that list. And you see VP are targeting a lot of the carry heroes that don't really care about the silencer, like the Terrorblade, for example. You pop Metamorphosis and then you're at full power. You don't need your 3 other spells for the 5. Висээ Tiny ярьжсэн. Virtus Pro first pick байсан болохоор VG-ийн өөртөө Tiny-га бандж байгаа байхгүй. Ерөнхийдөө сая ярьлаа шүү дээ. Сая яг тоглолт дуусны дараа panel дээр ярьжсэн. За Virtus Pro Tiny нэг бол банд нэг бол ялагдана л гэд би бараг тэгж бодоод байгаа шүү дээ. Tiny авсан баг carry тоглох юм бол ялаад mid-z тоглохоор худраад байгаа маа гараад. It doesn't necessarily have to be only about dispels, but that is the crux of picking heroes around him. Does that mean though that Silencer can now be like a weight around the necks of the rest of the Virtus Pro players? Could be a bit of a liability. It could be. I think VP are trying to adjust like you said, the vision, right? You see Spectre band out. Би энэ wave гэдэг юм дээр орчиж байгаа юм байна л та. Яг үнэ. Танаас жоох ядаргатай санагдаж байна уу? Гайгүй байна уу? Нэг юм байнгын сураад. Heroes that really require good positioning is by making sure that you take the first step. So I think can be a hero that starts fights. I would like VP to draft more initiation and try to make sure that they can take. Tiny have some bug nickel ялагдана. What do you mean? In game 1, but maybe have more of a fallback, but have a 4-man that's really strong that they can apply pressure with. Agreed. And just one more thing to note about Silencer is just he's really great at pressing global if Magnus does RP or something like that, right? So if Magnus sees a jump and it's far away from his team, if you can stop him from the skewer back, that's pretty much a wasted ultimate. So Magnus is going to have to itemize differently this game. It's going to be a hindrance for him for sure. But Clockwork, that ties into what we were talking about some kind of backline jump. And he does that perfectly. This hero, as a support alone... The Dark Willow ороод ирсэн. The дуусаа Dark Willow. За нөгөө талаас нь Clockwork орж ирсэн байгаа. Дөрөвт стратууд орж ирэх гэж байна. We're going to be struggling at playing the game, so we need to take the first step. And Clockwork does that probably better than most heroes. He does not need a blink dagger. За тэр зохиогч байгаа ивентүүд дээр би очих боломжгүй байгаа шүү заа guys. Гэрээс ерөнхийдөө стримээ явуулаад. Одоо би энэ баахан юм а чирж очно гэж байхгүй шүү те. Тэгэд ерөнхийдөө өөр газараас очиж каст хийх юм бол ер нь амар төвөгтэй.
Бисиг аваачин хамаг юм зөөж аваачин. Yeah, seriously, one of Clockwork's strengths is that he kills supports. A support that kills other supports. Тэгээд одоо энэ техник энэ микрофон чи яаж байрлуулах ч ёстой юм. And Medusa, there's no damage. Дараа жил мэлээс арай нэг гоё техник нэгтэй болоод одоо энэ тоглогчдын зүүцэн байгаа чихвчийг харж байна та. Би нэг иймэрхүү чихвч энд ихтэй амар үнэтэй. $1000 $800 молоо гэдэг юм лээ. Иймэрхүү чихвч олж аваад тэгэд юм интерфейс дээр заавал шаардлагагүй шууд бисэндээ холбоод шууд ингээд чихвчээрээ кастаа гэж явчихдаг бол нэг хоёр чихвч олоод авчдаг ч юм уу. Тэгж жагаад чинь хоёулаа кастл маслахаар нэгэндээ зүйлж мүлгээд иймэрхүү техник төхөөрөм цайтай болчих юм бол очиод каст их зүгээр авахгүй юу. Тэгэл эдний ч одоо авчаал hello man. Тэгэл энэ хамаг техникээ зөөж аваачин ер нь жоохон асуудал бүр амар ихтэй. Дараа жил мэлээс тэгтээ гоё ивент зөхөж болох байхаа. Мейжер зөөжрүүд орч юм. VP doesn't really have those tools right now and global silence. Про болох жолохгүй юм уу? Одоо баг оролцох байсан дэр хаа. Про болно гэдгийг тэгээ сайн тоглодог бол болчихно гэж бодож байгаа. Ингээд про болж чадахгүй надаас мундаг гэх юм уу? Надаас мундаг байхгүй тэгээд. Надаас өндөр юм марта надаас скиллэрээ сайн про тоглогч зөндөө байгаа гээс 100000 юм марта 11k юм марта 12k юм марта. So far, the only means they have to take the fight is Earthshaker going in first. Dota-нд ингээд 2 сая тоглож байгаа гэд бодъё л та. Тэгээд ингээд TI дээр хідэн очиж чинь 20 баг 18 баг. So both of these drafts have heroes that have Маш цөөхөн хувь нь ингээд TI дээр авчиад ингээд хувийн карьер professional career-тэй байж болж болоод байгаа байхгүй. And generally speaking when you get to the last pick of the draft. Тэгэл одоо ингээд TI авраг нэг маг гэхэл одоо ингээд TI дээр чадахгүй шүү. I think they are probably not completely happy with the situation they're in where they might be forced to pick a hero from a limited pool. Тэгэл бодоод үзгүй. Miracle хүртэл ингээд TI-д qualify хийгээд ирж чадахгүй нэгэ таад боддоо. Тэгээ тэнгүүд амар том геймл авахгүй про болъё гээд. Яг би жоохон бахтайхаа амар амбицтай тэгэл хичээгээл өдрийн 30 матч хийгээл про болно гэл ямар нэмэл скиллээ сайжруулаад Монголдоо лаагаал дийлцэх өнөхөр нь болж молол яваад байдаг гэж бодлоо. За одоо тэгээд насмаас явцсан 23 одоо 29 24 нас хүрлээ гэдэг юм. Одоо ирээдүгөө бодож ирсэн юм гэдэг зүгээр байна. But just from what I know about Vichi's lineup, it does seem тэгэл ерөнхийдөө та тэгэл бодоод үзсэн юм. Miracle TI дээр очиж ирж qualify хийж чадахгүй. Багийнх нь хүмүүс ч гэсэн бүгдээрээ домогтой тоглож байгаа дандаа. Kuroki, GH, Mind Control, ILTW map юу гэдэг. Маш хэцүү гэдгийг бүгдээрээ ойлгоод авчих хэрэгтэй. Иймэрхүү хэмжээнд тоглоод явах гэдгийг. За pack орж ирсэн. Одоо mid pack орж ирж байгаа бигээс за drop ranger ороод ирсэн юм байна шүү дээ. За drop нь ойртох баатраа ер нь айгүй хаварлаа юм байна. But it's still not enough in my opinion because he can get gusted and he can get RP'd. Are we thinking mid for the puck? It should be a mid puck and I think this is from VP's side this is hey we recognize that we're lacking long range catch and we have to solve it but it doesn't really feel like the perfect puck game to me. You have the hook shot into draw silence. There isn't like a very тэгээд ер нь жоохон хүмүүс айгүй их тийм за би Dota-гоор явна мөн би про болно ямар нэг видео геймер про болно гэж бодож байгаа хүмүүс. Энийг хажуу хичээл намаасаа хийж байгаарэ. Сул сургуульцаа ягээрээ. Альфа мейл нь байгаа. За мид дека орж ирсэн маань вижигээс пакет устандаж юу? Which is how she likes to play. She likes to have heroes that are just in first. So тэгэл ямар нэг юм дээр хамгийн хүчтэй хамгийн шилтгэн бай гэх юм бол юм дээрээ сайн байд юм дөө. Юм дээрээ сайн байх шаардлагатай. Хийж байгаа юм болгон дээр. За хэдүүлээ. Геймийнхаа тоглоомынхаа скрин рүү шилжчихье. We have Silencer, Earthshaker, Willow, Fear combo with the puck coil. In the first 5 seconds of that fight, most of their power is going to be exerted. Will they be able to take out one or two of the Vici gaming heroes in this duration? If not, then they're going to be dealing with the consistent damage over time from the Drow long range. Техникл сэтгэлээ хэлээч гэсэн маань ерөөдөө бол тэнцүүдүүл драфт байна. Draw Ranger айгүй гоё драфт болчихлоо гэж хараад байна бэ. They're not going to have the damage in order to bring down this tanky Dusa from Nightfall. So how long will these fights go on, you may ask? Let's find out with OD Pixel and Fogged.
Нёгийн кастертай бүгдээрээ ингээд TI-г тайлбарлуулцгаая гэж байна. Ингээд би ингээд ороод ирсэн байна. За тэгээд хэдүүлээ крип мэп гартал саяныхаа яриг үргэлжлүүлж итөө. Тэгэл ингийн биш хүмүүс л ингээд TI-д ирж байгаа шүү дээ ер нь. Тэгээд эдэр донд хичээл намаа хаяад бүх юмаа золиослоод зүгээр явж байгаа хүмүүс ч байгаа л баг. Эсвэл юм дээрээ сайн юм дээр авьяастай. Тэргүүлэгч хүмүүс бас ч их айгүй их л байгаа байх. Alright. Опака биш дээ хэлэн нэг юм дээр. За play with highest physical damage done to heroes at a game end гэнэ баг дуусаа хаатай. What number of trees нэг их мод устгахгүй байх гэж бодож байна. Магнуста 51-ээс 175 гэдэг. Түрүүч 50 ласт хит хийх баатар пак юм болов. Тика юм болов. Мэдлэнэр лайг урд нь сэлсэж байгаа. Харис 32 дракс уналцаг. Энэ геймд баларх байх айгу нилээ удах байх. Just өчгчээ. Онд чи хараад. 30 seconds and counting. 17-8 хүүхдүүд л гэхдээ иймэрхүү юм орлоод үзэхэд даалдах юм байхгүй шүү. Тултлаач тэрний хажуугаар бие өвтгөхгүй хүн шиг л эрүүл мэндэ бодоод явах гол. Тэг киллер за тик. Save. Kingslayer. Save bounty нэг болоод авсан. Killer за тик. You talking to me? You talking to me? Өөр хаваардыг устгаж байгаа харагдаж байна. POW. Kingslayer. За сэнтригэд орон зодсон. За энэ вардаа устгах шаардлага байна. Ингээ хайчул яа тийм бол арай сайн сэтгэсэн бол чи зүгээр vision байгаагүй те silencer саяны эндээ яах юм бол зүгээр вардаа үлдээсэн бол баг болох байсан да. Kingslayer сэнтриг зоож үзэхгүй шүү дээ. Арай дахиад нэг жоохон бодоод үзсэн бол шинэгүй вардаа POW вардаа устгахгүй ч гэсэн бол энэ ч нэг вишнтэй байж аж ураг болох байсан да. Тамтаж устгасан. Тасч байгаа нэг ерөөхдөө сейф. Аюулгүй гэх юм уу? Варта diwardуулах. Аюулгүй болж ирж байгаа гэсэн үг. YouTube стрим байгаа юу гэж асуусан маань YouTube стримийг одоо явж байна. Facebook дээр зэрэг явж байгаа шүү guys. Killer за тик. Divide. За тийм. Үтчэко. The draw range хэцүүхэн CC гэж бол одоо анзаарч байгаа. Shaker аягуулсан дина хийдэг баатар байгаа. Угаасаа enchant totem нэг level дээр аваад бичгаараа. Дээрс нь cooling plate бол base damage нь ч гэсэн тундаж хүн. За draw range ер нь тэгээд тоглоход яаж явах хэцүү баатартай. Лен дээр creep авах ч гэсэн. Айгуу муу creep авдаг баатруудын нэг. Attack animation жоохон trash гэх юм уу? Trash. За КПК. Тэнэлэн хүчтэй мэдлэнрүүдийн нэг. За CIS Европто. За яг энэ тийэд байгаа хамгийн сайн мэдлэнэр юм боллоо. Станд болцсон. За Дикак баг ер нь барддаг юм да. 14 ер нь Дикак барддаг баатар хавар. Голын лен дээр. Нилээ overpowered баатар Дикак яг laning stage дээр. За Dragon Blood авчих юм бол баг үнгүү. Танго тачхаа болчдөг байсан. Одоо нэрвлүүлээд арай гайг болчиход байгаа. Чи хуучин Dragon Blood чинь level 1 дээр баг 6 мургаагаар нөхдөг байсан баг шүү. Тэгээд өөрийнх нь base health regen-тэй баг 11 10 нөхөд идэг гэсэн. Зөхөд. За байнгын танго идсэн юм шиг хэлдэг байгаа батчд яалтаач хэлээ та.
За тэгээд дээрэс нь Brit Fire гэдэг нэгдүгээр скил нь эсрэг байха бат дээр унчих юм бол damage насдаг байгаа. 25% damage расна гэсэн. 100-аар зүгтдэг баатрын 25 damage нь насна гэсэн. Shame. Тэгээд өөрөө өндөр damage дэг Cooling Blade аваад гараад ирэл. Creep авалт маш сайн. GPK 1 мг сайлсуудад авчих гэсэн мөр фейлдээ тэгэхээр Creep авалт нуглуулсан явж байгааг анзаарч байгаа GPK-г яг одоогийн байдлаар Кил ярьцаа тиг Sideline нэлээд давгүй дуу. Dota versus Joe Ranger. За баг late game дээр drone ялах байх шүү DM. First blood орж ирж байгаа шүү байна. Fisher хэрэг амжихгүй унлаа. Third checker clock нэлээд контролуулдаг бүгдээ маш сайн мэднэ. За VG хэрвээ энэ тоглолтыг ялж чадхал юм бол шууд Virtus.Pro доош ноклуулж унгаад доош нь унгаад lower back унгаад За upper bracket-аас тэмцээн үргэлжлүүлнэ. За тэгэл алаан болсон тоглолтуудыг хэдэл үзээд л байна да. За дээр Draw Ranger first blood-ыг хийж чадсан идэж би балт маш муу байгаа. Тийм. За Virtus.Pro ер нь air check-ийг нэлээд дуртай аваад надаа тийм mid тоглож байгаа, offlane тоглож байгаа. Энэ цуврал дээр хэлэхэд 2 удаа shaker авлаа. GPK stand оногдохгүйгээ тоошоо Jantlad гараад ирсэн. Төрүүлж 6 level хүрсэн байгаа. Тэгээс харчаад ирэх энэ GPK. Голын лин ялагдсан, доотлын лин баг ялагдаж за тэнцүүхэн хийдэ тэ. Найтфол. Голын лин дээр катапультаа. За Dragon Knight бол ингээд таврын бүр ингээд ячдаг штэ. Ханклаад катапулт амьдруулад байдаг. За Orgil бол гэхдээ Dragon Knight дээр ботлож тоглосаар гэж нэг тоглолтод Divider kill орж ирэх гээд нүдэ save ханаас нь балбаад байгаа Sharvam. За Cog мөгөө тооцсон save үү. Cog-ын farm спас юм болов. Нэг хурд attack animation-д бат байгаа. Orgil аваад. За гоё space Divider-аас 2 хүний дагуулж явуулаад Draw Ranger-тэй төрч гисэн. За Free Farm боломжийг олгосон байгаа. EY TP-сэн цагаар авчих юм байна. Ойрхон байлаа. Stick-ээ дарж TP-сэн гоо. Stick-ээ дараа TP-сэн бол батны л гарах байж. Зөрөгтэй шүү те. За дөрөв дуус хоёр аль нь ялна гэж бодож чинь таад guys. Ямар нэгэн санаа оноо байна уу? Хоорондоо санаа оноо солилцолтой байлаа. За upper bracket-ийн тоглолтууд ерөнхийдөө нэлээд нэгтэй байгаа учраас хоорондоо нэг bad action багтаага тэр хоорондоо юмхэм ярилцчихэд ижил болно. Рүү баг илүү баха те late game л үгүй. Болоос кайтлаад. Дуусаад рүүгийг бардггүй маа хаахаа л гэж байна. Тэгээ Magnus хүчтэй байгаа да, хүчтэй байгаа Magnus. Нэг олгосон. Divine. Эсвэл дорж байгаа юм болов. Тэр Poyo за 6 level хүрсэн дөрөвч амар шүү дээ. Өөрч дороос пак 2 балын койлик боломжтой. DM Kujor stand боломжтой юм болов. Poyo ханас damage хийсэд байгаа coil идэлчлээ. Киллерсэг нэг болгосон. Rotation from GPK ямжилттай. Дрөвиг гэхдээ late game дээр ер нь аргалах хэцүү шүү дээ. GPK рүүн дээр байгаа. Dragon Knight авч ирэх юм байна. Face shift гоё. Рүүнд ор гарсан. За GPK-г одоо шууд рүүн лүг явж байгаа яндарч байгаа.
Хэлээрцээ 1-1. Dragon Tail ороод ирсэн байгаа. Пам. Дрүүгийг барих тоглолч нь баг пакл юм болоо да тий. GPK. Гараа бас нэг GPK шиг тоглож байна. Ойдоо. Яа. Стака фармд ч байгаа. Draw Ranger дээр алил гэж ашиг Draw Ranger-ыг пойо яаж гүөхнө тавраа тэрж гүйл гайгүй. GPK хүлээсэн. Шууд лэн бөшөлчлээ. Тэдний таврыг ерөн зохиё гэж үзэж байгаа юм болов. Голын тавраа хамгаалж байгаа хүн байхгүй. Radiant талаас. Curse Crown on draw. Reaction байна уу гэж Bramble Mace алдчих юм save. Танд болсон баатар байсан шүү дээ. Хэрвээ Bramble Mace онцсон болохоос нь coil орж ирээд унгах боломжтой байсан баг. Доотлын тавраа алдчих байгаа. Голын тавраа тун удахгүй алдна. Орийн ч ширэлж төгчөөд алдах баг. Тавраа унгах баг. Пак харагдаж байгаа учраас 9 технот нэр би 2 тавраа алдаад хэлсэн. Ивай Titan-ыг бариад авсан байгаа. Kingslayer бодолгүй Fisher байхгүй Kingslayer зүгээр зөндөө найж байгаа юм байна. Хөөг гээд. Килэрсэг 2-1 болголоо VG Gaming Virtus Pro-гоос. Хамаагүй илүү тоглолтыг эхлүүлж байна. 2-5-ын илүүтэй. Network ихний 3-т. VG Gaming-ийн 3 core явж байна. За VP тэгээд энэ TI дээр нэг хийс юм хитрхи олё гэдэг нь да тий. Фейлсэн ч фейлдэггүй. Яг нэг за триг аваад ялч дөө гэсэн байдалд орж ирээд байгаа. GPK. Ива. Clock team ам хөөхгүй дээ. Cog TP боломжтой. Coil хэрэглэхгүй болов хэрэгжилж байгаа юм байна. Killer 2-2. Нэг юм хитрхи олё хийгээд байгаа л харагдаж байгаа. Bristleback байна, Dawnbreaker байна. Dawnbreaker-тэй драфтууд нь. За VG Smoke-лоод гараад ирсэн байгаа. Mr. Nightfall. За очиж өгч. Orgil. PP гараад очиж байгаа юм байна. Тэр Draw Ranger-тэй дайрсан ороод ирсэн Bedlam-тай унгаж чадсанаар гараад 12-ийг charge болсон Purifier AP cancel гэсэн. Echo Slam Jama ороод ирсэн байгаа. Draw Ranger-ийг унгасан. Pakol ороод гараад явчих юм байна. Old 11 гой Fisher орж ирсэн дээ. RP-н дээр нь за хамна гэж ярьдаг байсан баха Dota 1 дээр хамгах жахт нь Fisher-тэй замдаад Pakag аварч байна. Хоёроор RP-д болсон бол нэлээд үтгсэн баха. Dark Willow-оор Draw Ranger-ыг солил мэдээж ашигтай. Мянганы зам мам гэж ярьдаг байсан шүү дээ. Яагаад ч мянганы зам гэж ярьдаг байлаа. Мянганы зам мам гэдэг нь ямар ч утгатай. Нэг жоохор баг Dota-аар тоглох хүмүүс тэгж л ярьдаг байсан. Мянгачаач юу гэдчихдэг лээ. Сүртэй хэллэгээр Dota тоглолдог байлаа. Өөр чи гой хэллэгч юу гэдэг байлаа. Илмө Гаренат ч их тоглолдог байсан да Dota 1-ийг. Rank гэж байхгүй тэгээд хэрэлдээл тоглоод идэх сэдэр хүмүүдээр хогтож байгаа л. Willow. Би байтар баг соолог гэж яваад байгаа юм шүү. Cookie-дэд гаргачлаа. Хүний давуугаар Dark Willow гаргаж байна да. Киллер цаа 3-4. Гэрэн дээр гэхдээ одоо бодоод тах яг нэг хэд тэр үмээрээ бүр яадаг вэ? Чи аль рүүмийнхэн чи юу гэдэг вэ? Нэг өчлөлтөө ч юм ирээд байдагс. Нэраа room 1 2 3 4 гэ тэд нь баг одоогийн immortal-ийнх нь юм уу ч юм уу те. Divine цал болон ч юм уу те.
Улас нийтийн модемерч гэрнэд тоглодог байсан даа жоохон. Тэр файл датмат гэдэг асуудалтайсэн шүү. Одоогийн шиг интернетийг хурдан байгаагаа. Нэгээ зэгаагаар татвал амар хурдан санагддаг гэсэн. Одоо ч тэгээд баг Dota 5-6 МБ татна. Дори болж байна. DM Link төлөхгүй хаан ческүүдэд авсан. Экодод гүйжүүл яа гэм бол хангалтгүй жаа. Арай эрт экодод гүйсэн бол Link TP-д гардаг боломжтой лаа. 3-5 Нийгмаа тоглохгүй байгаа юм гэсэн байна. Нийгмаа тоглож байгаа уу? Сая LGD-г гусчлаа. Upper bracket өгсөж явж байна. Нийгмаа ирсэн бол ихтэй бас эвгүүл үзэх байсан баг та тий. Өвчий бас эвгүй үзэж байгаатай адилхан. За network-ийн нэгт Magnus явж байгаа юм байна. Security даваад ирсэн Nightfall. Stone Gaze дараад амжичлаа. Маш гоё Stone Gaze. Үзээ байна уу? Би бай. Mortimer-кис ороод ирсэн байгаа global silence байхгүй учраас Mortimer-кис зогсоож чадахгүй GP-ийн silence байгааг draw range руу дайрсан байгаа хойно. Ой очуулаад өглөө. Нөгөө та door checker унсан. Detail нарпига амжи 2 баатар дээр шилээд амжсан байгаа kill амжилттай jaunt байсангүй. 5-7 2-ыг 2-оор солисон солилцоо. За яг тоглолтын энэ үед draw range үед бол айгүй сул байдаг. Тэгээ би яриа л байгаа нэг факт уншсан. Secret энэ жил алж магадгүй гэдэг. Ямар ч тач амар байгаагаа. Сая TI 2 удаагийн аваргыг 2-0-д 2-0 дахь тоглолтын дээрээ 44-5 гэсэн кил ярьцаатай ялсан байгаа. Нам папи чин гүлэг ах чин юу Крокего бардгүй байсан. Вичплей дээр зогсож байгаа дайрхан да. Крокего бардгүй байсан. Ганц хасдаг байсан үн гараа явцсан. Би бай амьд гарах гэдэг нь да. Фиш руу жүрсэн рендроп нь сая GP-г цаана жантлахгүйсэн юм болов. Jungle дэм оруулж чадлаа ди бай. За save lunch blink dragon тэл орж ирэхэд баг шиг байна да. Гүн байна харахгүй байгаа шөнийн цаг. Raw Ranger хонос damage хийж өгөхөд бэлэн. GPK Think таграа босгоод авсан байгаа. Зайлгаа jungle-ийг харандаад авсан. Хойёё. GPK төндөж юу харандаад байгаа. Энэ хүн clarity дараадаг ч хүн байна уу? Draw range farm зэвэр network chart-ны 5. За Nightfall-ын дуусаач амир да. Lock ороод ирсэн. Post out байхгүй DM. Маш онцгойлог хийсэн. За яг ингэдгээ clock checker-ийн hard counter. Post out-ууд нь босч байгаа юм болов silencer ганцыг фармдж байгаа. DM-ийн өөрийнх нь дараагийн сонголт. Agnim Scepter байлаа. Папи Euroгийн number 1 капитанаас одоо ч байгаа л гэсэн байна. Крокийг бардуулсан юм билээ сүүлийн 3 жил. Эдэртээ TI-ийн стац л та. Major Zedger дээр чинь secret амар тоглолт шүү дээ болно. Kingslayer first off. Дөхчлөө байгаа. Үзээтэй гэл хадаас тэргүй үзээтэй тоглолтууд л явна. Upper bracket, lower bracket үзээтэй тоглолтууд явна.
За маргааш. За North America. Хоёр баг хоорондоо үзэлцэн. EG. За hook shot орж ирэх гээд байгаа. Оноо давлаа. Дөрөв чекрэ барьсан да. DY, DM пултлаа хайдлуулж байгаа. Echo Slam Jama. Save all the level low. Killer Хаваро, Coil Draw Ranger дээр. Magnus-ыг унгаад авсан. За ингээл нэг трейдтэй байлтай тань да тий. 7-10. Чибагого. За айгүй нэг юм үзээтэй яагаад байгаа тий. За VG-ийг ихлүүлсэн дан Virtus Pro ашигтайгаар дуслаа. Draw Ranger Magnus гэдэг өндөр networkтэй явж байгаа хоёр батын алсан бол за VG-ийнхэн маш муу networktайгаа offlaner DM болон support тань хамтнаад авсан. За Юрус нүдэ над фармлж болдгоо юм болов DY. Trampler стойдод hook shot миссэн. Стив амгаах юм байна. DY. За Веслэ баг унаачих واخа. Ой. За центар цохилж өгөх гэж үзлээ DY. See. All the 11. Тэгсэн гоос give out. The safety amplified болсон юм байна. Доор поёёг хараад байгаа. Link coil байгаа өдрийн цаг болчихсон. То бүгдийн цаг deny л яа гэм бол би байсан бол эднийг deny гэж тэрлэхгүй. Чипка Warner харагдсан black PP. Дээдлийн танилуу. Nightfall 20 минутын Skadi-та одоо дуусах төвлөл байлцчихна да. Fisher Dragon Knight-ыг онсон байгаа. BKB ban. Licenser дээр hook shot, Kingslayer, DY. Баларди зөөж болох юм. DY. Үй Silencer-ыг маш анх ороод илэрсэн. Үнсэлтүүд DM маш дуртай байгаа DM. 8-12. GPK доошоо TP-дэд явсан. Alt 11. Level 15. Save. Yo. Echo Slam Jama. Missed. Magnus to дайрсан дотоосоор global. Magnus гаргаж авч чадах нь харцгаая. Гүн байна. Echo Slam Jama миссэн идэж Magnus дээр кил амжилттай. Рошоо орох боломжтой болов. Үгүй юу? Mortimer Kisses байхгүй. Draw Ranger-ийн атмыг харах юм бол BKB-г авч байгаа юм байна. DM маань ингэ нэр жоохон төвөгтэй дуусаа гардчихлахгүй да. Fisher маш гоё. Nightfall, Amit, Artasin Keeper, Draw Ranger ингээд очиод өгчдгөө. BKB нь бол нэрч байсан идэж замдаа алуулчлаа. Дуусаад алуулсан. Хасахгүй руу. VG Gaming. Virtus Pro саваад эхэлсэн. Тань Юрус ямар Юрус гинэ. Хойё ямар дуртай өгөх гээд байна. Дан болонгууд гүжрээ өгчих юм. Ямар нэг байдлаар нэг engagement болоод хоорондоо алцаал эхлэнгүүд шууд дагаж ирэл өгчдөг. Чипекагийн дараагийн айтем сонголт Agni Scepter байж байгааг болгоод болоод Kaya-нд санаж болж байгаа маань. Interesting.
Orgil. Түрч орж стантцсан. Ууртай байна. Skewer-дэд аваад ирлээ. Battle multi-level руу. Save очоод өгч. Жаахан далчхан чи гэсэн чинь нүхээд өглөө. Киллер заарвар. BKB босхгүй үзээд байгаа чаас. Одоо BKB яг нэмтэй шекер гад ирж дрөвл бол нүсрэндээ те. Данкт ч очвол. Nightfall-ын дуусаа нэлээд дэлтэхгүй болоод ирсэн. 15 ганы дурттай. Био the Guardian Grease болсон байгаа бол 11. The Guardian Grease-д бол энэ тоглолт нэлээд чухал айтнуудын нэг байлаа. Ягаад гэвэл Globe-ноос гарна. Зэживс элефантын тоглолтыг өчтөр каст хийчихэд унтсан байгаа. Шүү хүмүүсээ. GPK. За нэлээ ухаалаг coil. Сая хэрвээ coilдаг байсан бол Dragon-ы тонсон дагаж блинктэй Dragon Tail гэж үзэх 100 боломжтой байсан. Pro дуусаага урдаа гаргаад үзчихэн да. За тоглолтын яг энэ хэсэгт бол дуусаа дрөөс хамаагүй л байна. За яж хат нь Poyo-гийн хувьд бол BKB-тэйсэн дахиагаа өгүүлж гисэн өмнөх тань дээр. Дахиагаа баг хүлээх хаа. Nightfall. Бүшлээд ороод ирэхэндээ Virtus Pro. Orgil, Nightfall, Fisher. Тэгээд pack lost гэдэг нь яагаад нүмс яагаад шилжиж хөдөөд байна. Уул нь pack lost 0 гэж зааж ирсэн. 19 гэж заагаад банлаа. Ой энэ pack lost нэрхийг чи юу болоод нарпидад ороод ирсэн. Шууд Globe, all 11-ний ямар сонио RP вэ? Би үрт expect хийгээгүйсэн. Юу бодож RP хийж байгаа юм ба сая. Pack loss янзлж игээд байж. Гинт RP ороод ирлээ. Өөрийнхөө үнийг хүүхдэд. За VG Gaming маань юу л болоод байна да. Terrorize ороод ирсэн байгаа. Orgil BKB 40-аас гүнийг болоод DM тэгж орж ирээд. Энэ чанар мix идэж юм шиг тэр Dragon Tail-сэн Coil Con 2 баатар дээр Poyo дуусаг батсан хийвэр. Force Dota буула Poyo BKB харахад тус болоог байгаа. DM-ийг унгаас GPK Unstoppable double kill Poyo-г унгаас гасах 3. All 11 хошиг скьюдэд гараад явлаа. Нэлээд муу RP байлаа. Яагаад ингэж RP дэн гэж вэ? 15-14. Focus-ын TYO байлаа guys. Focus server-ийн юу байлаа guys. Товчлол нь түрэн би хараадсан юм да. TKY байлаа. PKY байсан баха тэ. Шүн тэ. За DY модон дундаас. За Когийн дотор л үүдэх нь да. Гайгүй маань. Болчихж байгаа маань. Бисаа TY өөр нүдсэн дээ болно. Таг ялчих шиг л та. Nightfall Butterfly босчихсон байгаа. За би чи дахиад жоохон фарм хэрэгтэй л энэ да. За гейм 3 гарах гээд нөө. Virtus Pro game 3-ыг force-тод upper bracket өөрчлөлтөд үлдэнэ гэдгээ хэлж чадахны тул дахин нэг үзцгээе. Хаалаад энэ сорд надад болж байгаа. За энийг бараг ашиглах юм болоо Nightfall. Life steal Nickel team хэрэггүй юм болоо. Titan steal илүү гэж үзэж байгаа. Titan илүүлэлтээ энэ болон mini stun яа сүг shot-ны stun, Dragon Tail-ны stun, silence. RP-нээс хурдан гарна. Most in the pieces. Kill амжилттай. Divine. Force-д байгаа Skewer-д ороод ирсэн. Dragon Tail, Global Silence.
BKB дарагдсан. RP-д давлаа. За damage байна уу? Stone-гээс дарчил балартаа да. Stone-гээс дарчил балартаа гэж ярьжсэн дарагдсан. За энэ дуусаа хэцүү юм байна. Да уул нь контрол бол байна. Хоёроо алдсан Mr. Pro. Тэгтээ баг late game-дээ ингэж кайтлах юм шүү те. Сая бол Honka network-то илүү явж байгаа батарейг хонгондож контролоод явж штэ. За Poyo балардис болж бодож хэлж байгаа юм бол та GPK койдод авсан solo kill-ний орлого фиш руу ирнэ. Dragon Tail Ecoslam Jama from DM. Divai Orgil өөрөө балард хэлсэн BKB TP байна уу байсан хаалбарт жагаад. Гэвч гарлаа. Apple damage рүүтэй Medusa байсан юм байна шүү дээ. Тэр all the дахиад шин крипик апд үглээд байна. Link silence 2 секундын дараа нэг Orgil all link байгаагүй all 11 link team болоо TP ухаалаг TP байлаа. Fisher battery өрөөсөн юу сэтэр айлал тоглогч нааг байгаа Dark Willow болон Paka нар Paka. Killer за 16. Divai Force гарсан GPK модон донд Fisher GPK wicked sick. Да нет, друг. Killer 17-16 GPK өөрөө TP-дэд гарсан. TP-г нь зогсоочлоо. Гарсан гарсан байгаа. Одоо гарсан жоо ихнэр шин авч байгаа юм байна. Машин их контест гонаа. Замтач манта стайлаад тусч байгаа Poyo. Мисиг найт боломжтой 24 левелтэй болоод ирсэн байна. Одоо Drovig ч одоо фармараа нугалж ин одоогийн байдлаар. Titan Sliver. Rifle. Medusa. Standard авсан. Then юу гэдэг. What the fuck is he doing, man? What? Сэрэг юу гэдэг тоглолт вэ? Fisher. AP 2 баатар дээр глоб дуулсан. 3-аар нь security-д оруулаад ирлээ. Poyo ерөг тэр BKB дээр шууд зодсон DM-ийг авах боломжтой юу? Яа, DM-ийг ямар ч амжилттай унгасан байгаа. Би ч юм балардыг зодоод ихэлсэн BKB байхгүй. Dragon Knight buyback. Дими газар force-д байгаа юм болов. Terrorize 2 баатар дээр гоё. Dragon Tail хүрэхгүй. Okay. Virtus Pro super сайн. Супер сайн байлаа. За 3 хүний RP гой байсан гэдэг шаардлагатай байсан уу те? Killer 2017. Танаас болон дараагийн хэм сонголт дээлээс Агним сэтэртэн удахгүй. UAW
Тэгээд overclocking-д дарчихсан байгаа. Jetpack-тэй overclock биш. Smoke л гарсан. GPK-гийн багч болон сэргэлддэг олчтой дунд нь. Дуусаа хараад бүгд цухтааж байгааг анзаарж байгаа. Дуусаа хинчээ. Нэг алах гэж нилээ юм болно. POW. Скатиг нүдэнд хөдөлгөөн нэлээд удаа шилжсэн байсан бол гайгүй манд шиг кукидэд гарна. MMR is just a number. Да нет, друг, я не оправдываюсь. You talking to me? The Poyo Hurricane Pike out жоо. Уул нь ямар ч тач marksmanship гурван левелд болж ирсэн байна. Nice ball. Radiant are scanning for enemies. Тоглолт нэлээд тайвшраад эхэлсэн. Өөртөө про бүтэн map-ыг фармдж байгаа л VG ерөөсөл бейслэг орж ирж байгаа крипнүүдийг л хувааж авч байна. За энэ network-ийн. За дээр юу болоод байна? За network-ийн зүрх бол улам ихснэ л гэсэн үг. All 11. Security-д оруулаад ирэхдээ Coglad авсан. Coglad буцаагаад орууллаа. Save дээр тоо ихтэйгэн kill хийгээд авч ядлаа. GPK. За Warning Rift AV таланд авсан байгаа. За энэ багчул нэргэлдэхээр байна да, эргэлдэхээр байна. Ямар хөө дан байлаа болох нь харцгаа юм. За иш орол шууд орохоор доо. Ори. Ихэд гарч чадсан. Нэг чинь бүгдүүл үдчихээл гэж байгаа маа. Нэгс дууссан штэ. Dateless боссон байгаа. Nightfall. Anymore is just a number. Nightfall. Future instantly. Чи зодоо нүдэн болох нь уу? За Poyo-гийн дараагийн тэм сонголт Butterfly. Зөв сонголт. За Draw Range-д бол ажлындаг хэсгэж яхад л аяндаа зөгтөг болчдөг батар байгаа. MMR is just a number. G-Pack. Яа, VG. Сэнда шулцсан. Хон шиг л байна дөө. Эдгээр тэн зэрэг 16 17 мянга. Түрүү 18 мянга байсан шүү дээ. Ягаад ихсэхгүй байна? Дарви smoke from VG. Үзэл үзчихээл гэж байгаа юм байна да. GPK-тэй таарсан. Think out амжилттай Dragon Tail онцгой тонс нүг шот silence гээд нэлээ их юм орж ирнэ.
Boy. Jetpack-ны сунаад ирсэн. Хөр 18. Let's go. Repeat. VP. Scanning for enemies. За тоглолт бүр амар өгсөж ангалсан болчлоо хоёр талаасаа. За Butterfly босоод амжичлаа боё. Дөрөв чангард гэл ерөөсөө Virtus Pro-гийн хувьд бол айгу муу мэдээ. Маш муу мэдээ. Butterfly босоод ердөө 200 гол үлдсэн байна. GPK дэг нь авж байгаа. За Silence нас гардаг юмөр юу ч байхгүй. Рошон гарсан. 2 дахь Рошон дөнгөж. Oh yo yo. Oh yo yo. Butterfly босч байгаа. Рошон цохиж чадахгүй байна. За энэ тоглолт юу н хаашаа л хаашаа эргэж мэдхэр болчлоо шүү. Virtus Pro нэг тоглолтын үзэг гартаа авцсан байгаа юм шиг харагдаж байгаа ч гэсэн. Butterfly боссон. Throw Ranger. За дөрөв сатаник гэж яхаар Swift Link авчихлаа тийм л доо миний бодлоор. Дагерт бол positioning area дээр юу гойлох гэдэг юм санагдаад байна. VG гараад ирсэн. За хоёр спорт нь л контестж байгааг анзаарж байгаа бах. Бусд нь бол ирэхгүй аюултай. Хоёр спорт нь контестж байгаад X-Mix суулгаалъя гэж үзэж байгаа. Arcane-ыг Odd 11 болоод авсан. За Diva маш гоё байрлалыг эзэлчлээ. Энд чинь vision байхгүй шүү дээ. Рога авахгүй ч нилээл удаж байна да. Diva-ийн GPK зэгцүүлэхээр ирсэн. Diva. Рашинсны мэдээллийг авсан хിവэр. Diva. Jetpack дарсан байгаа. За нилээн анхааралтай сайн үзэж байна. Diva эцэц нэгэн баригдаад унж байгаа. Draw Ranger баригдсан уу? Snapfire баригдсан юм байна. TP-д түүхэн. Хоёр спорт ардлаа VG тэр оронд бол VG-ийн кород бод цамхимгүйгээр сайхан jungle цааж байлаа. Өгнөлтөө сайн ярш нэг үс авч контест чадахгүй юм чинь. Дуусаг T4 руугаа security авчирж ижлаалаа гэж үзэх юм шиг байна. Let's яг ярьжсэн члээ security-д оруулаад ирсэн да Dragon Tail. Зөв одоо хург болцсон байгаа. Damage нь. Тэгвэл force-уулаад гарсан. Манаг нь нэлээд боломжийн багсгсан. Манаг нь 0-лоод авлаа. Literal play донто поё дахиад нэг удаа skewed. За энэ их онцгүй шүү. Энэ их онцгүй шүү. Поё бикипгээд очиадсан байбак байгаа санагдаж байна. Байхгүй. Хайчуу. Поё хайчуу хойшоо force-ууд гарсан юм байна. Medusa Stone-гээсээ дарж амжихгүй байна. System дарлаа Draw Ranger GPK дууссан байбак байхгүй юм байна. Nightfall T4-ын дунд юунаас нэт юм бол тоо эргэж хараад болохгүй. Тундаа жуу Nightfall. Mortimer Kisses Medusa дүр маната 900 HP-тэй lifesteal байхгүй гэхдээ Nightfall болор диз гайгүй юу. Harvester 3 Draw Ranger байбак хахад 400 гол 5 байсан болоогүй Falcon Plate зардаг л байж таа. За үргэлжлүүлээд Magnus нарын тоглолт баг зэгцэрч гинүү да. Unbelievable. Double buyback. Virtus Pro. Хүндлээд гарч болныг бол хүндлэхгүй зүгээр доогуур моогоор зөхөхөөс юм болов уу? За гараа авчлаа. За T4 руу скьюрдж орж ирж байгаад майг бол болно. Айг байгааз. GPK taken level 3.
За Draw Ranger одоо MKB апплиад юм л да. Radiant are scanning for enemies. Хилэр 26.8 болоод ирсэн байна. Invisibility. Save. Ой. За тоглолт стил хаашаалал хэрэгжүүлэх байгаа. Ай. Die back. Orgil die back. За хэдүүлээ гейм 3 үзэхдээ баг бэлдэж эхэлж яхад болж гин үү яаж гин. 2-4 яаж болох нь харцгаая. Skewer, Draw Ranger token, Stone Gaze дарж амжих юм болов гэсэн чи BKB байхгүйгаа Stone Gaze дарж чадах нь манай буцаад үүрчлээ. Mystic Snake-нээс Draw Ranger TM-тэй зодсон Draw Ranger тулцсан байхад үлтэн прок хийдэггүй байгаа. Buyback байгаа Draw Ranger, Fight авлаа. GPK, Silence байна уу? Линктэд гараа авцсан GPK бүжгэлж байна дунд нь. Хинч GPK-г барьж чадахгүй байна. Тэрс 29-19. Чи бабугу. За ингээд VG gaming GG дарснаар энэ тоглоомоо дуусгаал гэж байна. Thanks Naruto Pro болон VG gaming багийн тоглолтын нэг артад тэнцээд гейм 3 үзэхэр боллоо дүүлээ. Ай. Okay. The targets knowing who to prioritize. Excellent game from them. Couldn't ask for more. That really was. They knew exactly. За гейм сонирхолтой болж байна уу boys? Нэлээд сонирхолтой болж байна. Returns to this and tries to break down this approach from VP. Of course, they did За гейм 3 гарах нь бол тодорхойлсон. We have seen a bit of drow here and there, but it's not really been the go-to carry of the patch, so maybe some sort of testing out there that they won't return to in game 3, as I imagine they'll try something different. They're definitely going to have to consider taking away some of these traps from VP, though. Yeah, GPK puck, Nightfall on the deuce of these two cores just popping off this game as VP. They'll get the equalizer. За Draw Ranger бардгүй ээжээ дуусагсаа барсан уулна бархал байсан мах. Тэгээд Poyo өөрөө сая ямар сонь тоглолч юу те үгүйсэн. People were doubting Virtus.Pro's mental fortitude, and I think this game proves that they were wrong to do so, because they just made an incredible comeback. Lizard. What happened is you put it really well, an incredible comeback. The puck versus the Draw Ranger, we were talking in the green room quite a bit about the interaction, but just for a little while is the Earthshaker and his ultimate. Not sure what was happening over there. Should we not? We didn't see anything. However, it played the mental game. They see him using his ulti, hitting no one. Marathon нэр 2 цаг хугацаа болцсон байна. And then the counterplays happen. The main stage in which 2 дахь өдөр явж байгаа. The puck ulti follows up, and every single team fight had the same storyline. If puck gets on top of vitamin уугараа гэсэн fight is won. Okay, brother. Yeah, puck was completely popping off. GPK we said after the first game ended, we wanted to see him on something playmaking, not on. 55 минут сонсон баярлалаа bro. Thank you so much. So many things with puck. You know, you can play in the back lines. 55k bomb. GG гэсэн маань. Баярлалаа. He had Poyoyo's number. I think it also comes down to Poyoyo's item build. He bought Falcon Blade as his
first item, so that he delayed his BKB timing, which was very crucial in this game. They go, needed to keep boys. the pressure out on the map, but GPK was just completely dominating Poyoyo in every single fight. За энэ тоглолтын дараа хэдүүлээ. And also we can go back to Spirit болон Fnatic багуудын тоглолтыг үзэн. За нэлээд гоё тоглолт Spirit Fnatic гэдэг. За би Spirit-ийг TI-ийн Grand Finale-ийн тайзан дээр гарна гэж predict хийсэн байгаа ямар тач. Гарах нүг хэдүүлээ гэсэн харандаа хамт. Yeah, it felt like for Vici they couldn't move around the map as quickly as they Ядарсаар гэж хэлээд өгөхгүй. Би дараагийн драфтгээс хөвтөж байгаа дэрх үгүй. What do you think? Орон дээр ч бүр ингэ хөвтөчмөр санагдаад байна. Тэгээ за та зүгээр нь гоё ингэ TI-ийн гоё pure ширтэй байж. Well, you're letting this Medusa. Тэгээ 55 анкад нэш явуулсан хүнд маш баярлалаа bro. Thank you. Yeah, there was a point actually where we started seeing the RPs into skewers into the base, and that was actually helping VP initiate. That was helping them. Yeah. At one point, when a Medusa is so big, you even want to switch up one item to get that blink dagger to blink behind the enemy lines and pop that ulti. So one extra thing about that skewer back is you're playing versus a Drow Ranger, so it's even better that you're getting up close. And in that scenario, I think the best bet for yourself is to plant that Drow Ranger on the high ground and defend from the high ground, not let the Medusa climb it. What's the role of the Mag then? What was Old 11 supposed to do? Well, usually Magnus isn't paired with a Drow Ranger or range carries for a reason, and this is probably one of them. However, I want to say that maybe the inexperience of Poyoyo played a part in this game, because he was joining way too many teamfights, way too many pushes. I feel Dragonite should have been the driving force of these pushes and not Drow Ranger. Tier 2 on the bottom lane, the fight that they lost there was the beginning of their downfall. Well, I would like to hear from Virtus.Pro themselves, as we have there an interview with their team captain to tell us all about the team. Virtus.Pro is one of the most well-known organizations in the CIS region, a powerhouse with a long history of strong DPC finishes and major tournament victories. And yet, a run at TI that matches that reputation has eluded them. This time could be different. This year's VP roster is packed with younger players, all of whom have zero experience on the TI main stage. And that seems to be intentional. In an odd twist, the whole squad was playing together as VP Prodigy, the youth team, when the organization abruptly brought them up to replace the entirety of the main VP roster. Добавляет ли давление то, что вы представляете Virtus.Pro как организацию, что вы топ-1 команда своего региона, или это наоборот вас больше заряжает, мотивирует на качественную игру на какую-то? Да, на самом деле оно это и заряжает, и добавляет и давление одновременно. Ну, тем более за последние 5 лет она была лидирующей в СНГ. Это и очень сильно нас заряжает, и дальше продолжить как бы эпоху, ну, того старого золотого состава ВП. Мы очевидно хотим быть чем-то подобным. Да, я думаю, у нас в целом просто сильные игроки. Мы все молодые, мы играем очень много пабликов. Довольно сильные игроки именно в микро. Мы можем и вне игры общаться довольно-таки много. И в самой игре это тоже чувствуется, что у нас есть определенная связь между друг другом. И думаю, все это нам может помочь, чтобы занять одно из самых лучших мест на нете. VP dominated their region throughout the DPC season. Despite coming into each major in first place, they failed to finish in the top 6 at either event. Может, это все-таки для нашей команды был не самый лучший формат с точки зрения сразу прохода в плей-офф. Мы заходим просто в плей-офф и играем нашу первую игру, как будто бы это просто игра нашей всей жизни. Мы все играем под нереальным каким-то прежером. И просто заходим, не делаются вещи, которые всегда у нас делаются на КВ и так далее. Суть даже не в том, что у кого-то трясутся руки или что-то. Атмосфера в игре совсем не та, которая обычно у нас в играх. В любом случае, это нам дало огромный опыт, эти два мажора. Эти игры под давлением. После мажоров мы довольно много разговаривали командой. И я думаю, что мы на следующих турнирах будем лучше справляться с давлением. И это нам точно поможет на интернешнале. Now at TI-10, Save acknowledges they'll need to find that mental toughness they seem to lack in the majors if they hope to meet or surpass the expectations of a Virtus.Pro squad. His motivation to do so has been building over years of TI memories, from well before he had the chance to take the stage himself. Помню, сидел ночью, смотрел на планшете пятый ин, там, когда ЕГЭ выигрывали, Сумбейл, все дела. И да, он меня очень сильно замотивировал. С того момента я начал следить вообще за всеми играми на просцене, как на примере ОГ с 9-го инта, что
На самом деле у них есть огромная структура, которую они провели при подготовке к этому International. Что касается именно морали и так далее, да, у них именно в самой игре прослеживается огромная работа, которую они провели. Комбинация факторов, да? Да, я думаю, решает именно и то, и то. И, очевидно, это то, к чему будем стремиться в нашей подготовке перед International. Прямо сейчас у меня нет никаких ожиданий, как бы... Это первый International для нас всех. И никто не знает, что вообще будет на этом турнире из нас. И, очевидно, постараемся бороться с давлением, как мы можем, и показать нашу лучшую игру. Вот это неизведанное, оно больше пугает немного? Или наоборот, это какой-то челлендж, который тебе интересно было бы преодолеть? То есть... Да, я бы сказал, да, что это определенный челлендж, который мы хотим преодолеть, все-таки узнать вообще, что такое International, как там люди играют, насколько сильно показатели эмоций зашкаливают в играх и так далее, и получить огромный опыт. There you heard it, the storyline that everyone talks about with Virtus.Pro. A young, inexperienced team that's on the main stage, that's managing to actually go toe-to-toe with Vici Gaming, a team of veterans. Is there any advantage to being so young and inexperienced in a stage like TI? I think at times. We've seen a lot of experienced captains in some of these teams. They look to find young talent to kind of mold. You go back to EG when they first picked up Sumail as like the prime example. This 15-year-old who they could use his star power, his fearlessness. So I think often when you have that experience around young players, they can play in such a free, open way that, a lot of the more players who, play with nerves can't do. There's a reason why most of us boomers are paneling and not playing. Yeah, we're not able to play in a team anymore. I think it comes down to that where this squad is just a bunch of friends. And for example, I don't think they are thinking about this as their job. They're here to have fun. They're very well connected between each other. And as he said in the interview, they talk about the game even after the game ends and everything. It's not just, I'm going to shut down my PC once I'm done playing, once I'm done with this scrims, and I'm going to continue, talking to my friends. And this is the bond that sometimes it's needed. We saw the power of friendship with the OG, and this is something that might drive Virtus.Pro towards the, even taking and lifting the ages. That's true, actually. I've met a lot of teams that are particularly young. Four Zoomers also comes to mind as an example. The old Four Zoomers that would just talk about Dota all day. They're just obsessed. They have nothing else to do. And you compare it to teams like Quincy, and they have like certain, they have certain schedules, they have certain ideas, certain times. But for these young teams, Dota is their life. And that sometimes gives you an edge because the passion is there, but also dedication. That's the passion, right? The passion is the one that allows these younger players to actually do all of these things and continue playing for 10 hours a day and then talk about the games, review replays and whatnot. Meanwhile, some teams that are a little bit more experienced have went through all of that. They need a little bit of time to perhaps just relax and take a step back before a main stage. Such as Secret. Puppy was talking in his interview about the fact that they took a little bit of a rest before TI. They didn't attend every single tournament because they didn't want to be affected by that burnout that they had in previous years. That's true. We've seen other teams do that. OG also took vacations back when they were starting to lose at post-TI. And how much does how big a percentage would you say mental factor ends up being at TI, Mr. Lacoste? Quite a lot, actually, because if you can't perform under pressure, no matter how skilled you are, how good you are at the game, it doesn't matter. Like, if one of you crumbles and it's a very important part of the team, everything else is just going to fall apart. So I think it's actually more important coming and playing at the TI because the nerves are going to hit. You're coming through that tunnel, everyone's cheering for you, you hear the music, you know what's going to happen. Either it's a BO1 elimination game or if it's a third game of a BO3, you still treat it as a BO1 in this scenario. So there's a ton of pressure. For those who didn't experience it, it's hard to get a grasp on how mentally sometimes hard it is to play under this pressure. Yeah, skill and hard work does not win TI alone. The mental game is just a necessity. You can't win without it. It's the mental warfare that you could see throughout True Sight, right? It's something that Notel is talking about a lot. He says, I was in a dark place. What Lacoste was just mentioning is if one of you crumbles, you mustn't let that crumble the whole team. Yeah, you need to be able to pick that one guy up. If he's struggling, you just need to be around him. Even if it's just the game one, he needs to be able to reset.
that's where the coaches come in as well, right? And for VP, maybe that might be why we see this new mental coach coming into the team. Coaches, teammates, there was Seb in OG, now they have this NBA coach on the side of Virtus.Pro to help them out. So to every team their own, whatever works best for you. Yeah, exactly. And for Vici, God, you like mentioning this, they're a team of veterans on the other hand, right? They're a team that have been through this, well, through this experience once or twice, some of them, some more. Do you think that this gives them an edge, especially in a best of 3 like this? I think now, both teams probably feeling a bit more relaxed being in the upper bracket. You do have that small little lifeline, but it's still going to game 3. I give Vici Gaming a bit of an edge. I think playstyle-wise, they're going to take away a lot from that loss in terms of what picks worked, what didn't, how VP won the game. I think VP's perhaps did something a bit surprising, going for that slower game with the Medusa. And I think that experience that you mentioned with Vici Gaming really will carry them a long way when it comes to a game 3 decider here on the main stage. So sorry, I'm just laughing at my own joke in my head. It comes a bit late, but let's hear. Yeah, let's go. You ready? Okay. So you know why Earthshaker dunked the ground a couple of times for no reason? Because they had a basketball coach. You know, he's there saying, you know, you gotta dunk now, and he's like, all right, going in. Even though they don't see anyone. So yeah, never mind. I just had to say Simmons in the NBA not dunking. He's like, you got to dunk. He was too hyped. Yeah, he was too hyped. That makes. I mean, they won the game, right? So he must be doing something. Probably right watched The Last Dance or something like that. Yeah, you'd get excited. Well, for Vici, I do want to continue this narrative ever so slightly because right now we're facing a game 3. What do you think Fenrir is telling their players? Last statement, gods. I can say it for you. I think it's going to be a Jayo as we get into game number 3 between VP and Vici Gaming. VP Gaming versus Virtus.Pro. Game 3. Welcome back to the draft panel. I'm Frankie Ward. I am joined by Dota 2 obsessive Effie, who somehow manages to fit 14 games of Dota in a day, even when she's working on TI, and pro on hiatus, Insania. Insania, what did you describe that last draft as? This draft is like 100 to 1 going to beat Virtus.Pros. So I was talking to Kyle last night, and he said, you know, if you are going to do predictions on the panel, it makes the rest of us look really bad if you're right all the time. So please try to get it wrong every once in a while. So I was just doing him a favor. Sure, and he paid you handsomely, right? What a nice guy. Okay, so the Elder Titan pick is coming through. Does this give you any idea of what we're going to be expecting from this draft, FP, or is it too early to really know? It's a bit too early to know, but this hero has been the most successful support from the group stages, really. And he's just overall strong in a lot of ways. He has vision control, area control, strong in lane, and provides team fight. So if you can pick it up in your first phase, it's worthwhile. Yeah, I think last game I saw some things that I thought were a little bit worrying if we're going to take it into the serious stuff. I think Vici Gaming's execution did not look on point. So I would prefer to see them stay away from За, амьд хүмүүс. Юу. Donation орж ирсэн сая. Наа яг суусан чи donation орж ирсэн юм уу? Тийм байна. 1 минут go guys гэдэг мянга donation явуулсан. Thanks bro. Хамер тайминг маймигт орж ирээд байгаа юм шүү би. За, let's go. Game 3. За, Vici Gaming. Боломжтой бро. Бүгдийн тоглолт эхэлсэн байна. Юу яа? Камен юу хийж явна? Гахүй. And now he's got Storm Spirit. That slipped through the net, and this is a hero that he played. LGD-гээс бусд баг төрөлцсөн. Okay, let's go brother. Минут цонс найрлаа. GPK Storm is quite famous actually because he's excellent on the hero, but sometimes you don't know what you're in for because it can be really 50-50 for him. But no, this is a really good Storm game for a couple of reasons, such as there aren't really any instant stuns. Yes, there is the Monkey King stun, but it's not the best one, and the Snapfire Cookie is if you have your Monkey King in the first phase, you already see the support. Марашгийн би хүн төрөж юм уу? Манай саку баг болоод байгаа шүү дээ. They can easily counter. Таач айгүй ажилтаа ирснээ хог мог хүрдэж өгөөд. Гэр орон цэвэрлж гиснэ гэдэг нь бодож шүү дээ. Storm is one of the better heroes at killing Monkey King, I would say. Yeah, plus you have this natural synergy with the Elder Titan Spirit where he's going to scout heroes out, and then Natural Order is going to provide magic damage amplification by reducing all the heroes' magic armor. За, драфт яваад эхэлсэн байгаа. Monkey King. Bonus damage and Snapfire he wants to jump. And
We talked about Баатрууд ороод ирсэн маань. За Virtus Pro-гоос Storm Spectre because you see all the targets that you want to Elder go on. Titan Storm You're going to have Spirit a pretty similar thing going on with the ET Storm here. ороод ирсэн байна. Tell me how much damage can a cookie do? Ах яг энэ чи гэрээ цэвэрлж өгчөөд. Чи өөрөө л цэвэрлж өгье гэдсэн мэт тий. Одоо тэгж ярихгүй. Тагцчих. Дараа нь ингэж ярих гэж лээсэн юм. Мерч байгаа шүү гэдэг шүү. So Snapfire gives out cookie to one of the team members? So yeah, you use it on one of your allies and it kind of functions like a force staff. You'll jump forward a little bit and there's even a talent, I believe, that gives you some health. But it deals around 200 damage and stuns you for like 2.5 seconds, something like that. So it's a bit of a longer stun than your average stun, but it is also a little bit trickier to hit. And is that the reason that we're Хэдэн мерч байгаа юм бэ? Нэрээ мерчнүүдэд зарах уу? Ивентүүд дээр. Тийм тий. Тэгж болох юм шүү. While Snapfire used to be played on Cookie when it was absolutely broken, it's not the most reliable stun. It's a nice. Анхаа чи үед ажил дээр Drankman хийж байгаа үед TIR манайха хийх ивент дээр очиж Drankman хийж хий. Honey Monet цог. Эй бро гоё юм шүү дээ. Мундаг стример кастер гэнэ. Мусаас. Мус thank you. Анхаа something that really fits into the way teams have been playing. Dota synapse гэдэг дагуулчихчод. The way that they've been using Snapfire is you buy that shard at 20 minutes and you buy a blink and suddenly you have an instant stun. You have the blink scatter blast, I believe it's called, and then you can follow it up with a cookie. Би нэг одоо чадаад байгаа юм шиг чадахгүй байгаа юм шиг. Одоо 5 дахь хагас бүтэн санд. Хагас бүтэн санд. 5 дахь UB comedy дээр. Хагас бүтэн санд UB comedy дээр. Хагас бүтэн санд бас тэр chill lounge гэдэг тэнцээ. It's like a truck. Old 11 picked Tidehunter 7 times in the group stage. We sort of touched on this in the first game draft, how Vici and VP, they hadn't really flexed away from their comfort picks during the group stage. And now it seems like the comfort picks are kind of being allowed by both teams in a way. Yeah, I think VP are trying to cover their Storm pick, and that's why they banned the Queen of Pains primarily for the laning phase, and then the Puck for the issues we saw in the last game, right? You get coiled, you die. And Storm can run into that same issue. So they felt the need to ban those out. And then I think this Tidehunter is something that we saw even all the way back at TI8 as an answer to the Titan. ET Storm гэдэг ихэд айгүй нормид драфт эхлүүлсэн маань. Араас нь луна орж ирсэн. During the laning phase, you just gush him, remove all of his armor, and then you just fight him with your heroes. Арисыг яг хаагаар өгнө. Chill lounge гэсэн баха. Тэгээ саяг мэг нөөсөө мэдхгүй л буцаар л ярьсан байгаа болохоор одоохондоо. Тэгээд явлаа зөхөй гэдээ ярьсан л байгаа. The way that Tidehunter functions as a hero is while he is defensive. So VG gaming-ийн үед гэх юм бол Tidehunter 3 орж ирсэн маань. The shield for his team to play behind. And Ravage is a team fight spell. If you add it with Mortimer's Kisses, you can instantly burst one of these targets. The only issue is my problem with high cooldown drafts is that it just feels very dependent on having a decent start. Like you fall behind in the beginning and you're playing on high cooldown. Stormыг барах хот рапмаар байна л гэсэн маань. VG-ийн фэн орж ирсэн байна. Кармал. Go guys гэ 5 минут сонсон байна. Thank you brother. 3 цаг дээр хэдүүлээ сөөрхөн яваал шүү те. Дал босч тэр бүс 0 орох. I think I mean VP are looking to put the pressure on in the laning phase. If you look at the heroes they picked, like you have both Elder Titan and Bane, both considered to be rather strong laners. I think the idea here of picking up a new position 5 hero is to move your Elder Titan away from the Snapfire Tidehunter matchup. You don't want to lane into those two heroes and put it on the opposite end. So we might see VP save play here. And I think they actually might regret this Bane pick because I think, especially when it comes to Eastern Europe, when I see Tidehunter, I almost instantly think Disruptor. It's a hero that like the region is really known for playing. And I know it's one of Ilias' stronger heroes. And I would have liked to see it here. I think it made a lot of sense with the Luna. It's really strong against Tidehunter in the game. And I think not having a set answer for Tide might be something they regret. Well, in the groups, they played the Bane and Storm Spirit combo 3 times, and it has a 100% win rate. But that's information for Vici. They've seen this before. But it's also because they had an IO as well when they did run it like that, and the IO plus Storm combination was the more potent one, right? But they did run the Bane as their favorite support. And Vici have just banned IO as, I think, the first ban every single game so far. This is going to be the most contested hero just between these two teams in particular because they're both IO teams, so there's no way they'll let the other person get it. I just want to comment really quickly on this Terrorblade pick because Terrorblade is traditionally an excellent carry, especially versus Luna, because if you use Reflection, you just get a Luna illusion hitting her team. So I'm a bit surprised that it was let through.
You also have the same factor that we had talked about in the last game, where how the Drow outranges the Medusa, which might make it problematic for Medusa to fight. Terrorblade has a very similar situation with Luna, where you have more attack range, so you can stay back, plus you have your illusions to tank the Eclipse. So it's hard for Luna to get on top of you, but what we saw during the any majors, a lot of Luna started buying the Shard, building it to Daedalus, and then using the Shard Lucent Beam to deal damage. Agreed. That build has been nerfed slightly, but it can still be very strong. I like that Vici learned a little bit from their last game, because when Drow was put in a position where she was playing from behind, when Puck started to become very strong, it's not really a hero with a built-in comeback mechanism, right? It just really depends on your positioning and if you're able to stand somewhere in a fight. Whereas Terrorblade, if he's put in a position where he's playing from behind, he can send his illusions out and just push out lanes, which provides a lot more for his team. So, what is VP missing? What do they need as their final pick? I think unlike the last game, they have quite a lot of options here. I think if you look at VP's draft at the moment, it's fairly well-rounded. They have Storm and Bane for some sort of like map pressure initiation type situation. You have the Luna ET for team fight, and it's basically going to come down to what is GPK like here, what direction do they want to take your draft in. It's going to be a fairly defining thing. Set up how they enable the Luna. Win condition. I think they have a lot of options. Yeah, and I suppose while Terrorblade is so ET's natural order removes base armor, and Terrorblade, who's an incredibly high agility hero, has a lot of base armor. So typically he's been a counter. За EF-ийг ярьж байгаагаар ET-гийн хувьд бол TB-г бол маш сайн контролдог. Яг гэвэл agility өндөр армын шууд нухчнаа л гэж ах шиг байна. Currently, Insania, which draft do you feel most confident about? Because you're on hiatus from your pro career, so it's okay. You're allowed to make mistakes. Honey touch now, okay, bro. Yeah, I mean, I think they have advantages. It's like depending on. I feel like a lot of these games are coming down to execution a lot and how well you're able to utilize your timings in the game. I think the thing that VP has going for them is, like we said, the Elder Titan aura together as an answer to the but the problem is, how do you get past the Tidehunter? So you can save, get to Aghanims in time, and get a Shard to enable him to just stamp his way on top of the Terrorblade. If he's able to do it, I think VP has an edge. There are many Dota newcomers, I think, who are really excited to see Underlord in the game, because he's a very newcomer-friendly pick. So I was really happy about Darkwiller in the last game, and I'm especially happy about last pick cards VG Gaming. Stormy Udus Queen of Pain. Is that his name? I call him Pit because he creates the pit. I can kind of see it. I mean, I'm not saying he's got acne. I'm just saying he used to be called Pit, right? Pit Lord. Yeah, Pit Lord. Exactly. Hit him at Pit face. Yeah. The last draft юу хнэ талаар цай. Коп бантай гэсэн тийм ээ те. Stormy Udus нэлээд дажгүй байдаг учраас Айгуурт бантсан байгаа. Storm дараа шууд коп пак хоёрыг арилгаад авсан маа. Анзаарч байгаа. Voice Spirit байгаа. Tinker аваач үе. Okay, Ember Spirit from VG Gaming. I was just gonna say, I think it's also very, very good hero against the spirits. And when you mentioned that, you know, VG wants a hero that goes in front, and that's exactly what they were looking for. The type of hero where you find initiation, and Ember fills that role. За айлал баг л хүчтэй харагдаж байна. Has looked to me like one of the best. За TP-гийн өдөөс ерөнхийдөө able to play the game and doesn't fall too far behind. And this Underlord preemptively, because when you see the контрол болно. Тэгээ TP зөрүүлээд Лунаг маш сайн контр хийж байгаа. За Storm-ыг барих стан бол гайгүй байгаа юм байна. Дөө Ravage, Boundless Strike, Soaring Chains. There's a Snapfire cookie mookie орж ирнэ. Both these teams have a similar recipe going into game 3. They have a mobile spirit mid hero, they have a hard carry that consumes the map, and they have offlaners that stand in front and set their team up for successful fights. Now the key here is, since Terrorblade and Luna can farm so many creeps, it comes down to the early game towers, which will open up the map for either side. Until that Underlord pick, VP had absolutely no way to defend their towers, so it's going to rest heavily on DM to be that wall to defend his towers, because the Luna as well as the Storm are not going to be able to do so. So which carry is going to have more space to farm? Which carry is going to have better matchup? Hard carry the Luna individually, or the ET to make the Terrorblade lose his armor and the Underlord to make him lose his damage? Only one way to find out with OD Pixel and Fog. Өвчи 12 юм одоо өвчиний бүшүн гарна уу болоогүй бол хаас. Okay, let's go for the draft. I mean cast boys. Okay. Зөрбөгийн тоглолт эхлэх бэлэн болсон байна. За Nightfall Luna-гийн эсрэг. За Poyo-гийн Terrorblade. За Poyo сая Terrorblade дээр жоохон
Фейлчүүдээ те. За prediction гараад хэлсэн. Тиба гүнгүн power denial болох гэж байна. Yes сацай. Сөрөнтөө. За тоглож хамгийн kill таах баг нь аль вэ гэсэн юм. За аль нь ч уучлах юм те. За let's go with Vichy. TP хэрэг канцлагдах вэ гэсэн юм. Нэлээд канцлагдах байх энэ гейм дээр. За Virtus Pro-гийн ч smoke-лод ороод ирсэн байгаа. VP гараад ирсэн PYW. Oh, Virtus Pro first body-ийг наахмжлаа. Check хитэг Storm-д огчлтон. Oh, Vichy. PYW нэлээд F-тэйхэн доошоо өсрээ гараа авчлаа. Юу Storm the first body гэх. За Nightmare level 1 гэдэг бол CV-д маш муу эхлэлээ. За нэлээд ашигтай дуу маягийн болчлоо. Vichy яг л Бэн шмуу скил авцсан level 1 дээрээ. За Бэн сапа аваад болно. Цусаа солиод байдаг шүү дээ. Dota-ийн rune fight. За all level рүү даалцъя гэж үзлээ. Дарлаад авсан гэснээр Үүнэ 2-2-ыг авах нь боломжтой болж байгаа шиг байна. Киллер зэтгтээ. The Kingslayer shot. Small camp-ныхаа блокийг бол гаргаж байна. Divine Precision 4-ийн Monkey level 1 дээр за Jingu-г аваад гарсан. Nice to follow. GPK. Ойлтой. GPK-гээс тарам хүчтэй. Орыг гол хэрхэнлээд харцгаая. За голдоо бүр чихээд эхлэе эхний 2 вэв. Ганцхан крип авсан. Үзүүлэлттэй явж байна орыг гэвд. За балардиз юм болоо да. 4 динайтай. За GPK орыг бүр destroy. Сүүтгэж ажиллагаа бол энэ лайн дээр. Юу болоод байна ч та. Юу болоод байгаа юм бэ гэдгийг тооцоодох шиг байна. Ори. Гинайлж чадсангүй 7-6. За GPK стаж хин гэдгийг харуулж байна энэ лайн дээр. За ботлол дутцсан баг ч та. Нэр юу болоод байгаа юм бэ голын лэн дээр чинь. За Ember арай ч ингэж муу явдггүй шүү дээ Storm өдөөс. Storm арай илүү нилүү. За баларцаа. Авточлын water нэг ч тавлаа. Хоёрт мод нэр ботлоод удаж амжааг байна. GPK. За ботлон дээрээс 330 голдыг хийчихсэн. За Learning stage маш супер сайн. Голын лэн. Ерөн сайн яваад байгаа Virtus Pro. Safe lane дээр гэсэн тундаж гүйж байна. GPK ботлоо дахиад дараад авсан. Дахиад дээр Tango. Clarity 0 талисманууд нэрж байгаа. Яана 5хан крип авалттай. Ори балраад эхэлсэн. GPK stack-лиг нэ байна. За stack-ны лэнээс крипний балтсангүй. High 5D гээд хүрээд ирсэн GPK. Vortex жагаад дина ямжилттай. За high 5 дахгүй нэ Ори. Ууртай байгаа.
Яа. Save PYW. The PYW унаад гэж байгаа юм шүү. Тийм байна. Save first blood-ыг хийлээ. За супер сайн. Супер сайн landing stage. Underlord-ийн creep авалтыг хараач. 18 creep авалт 7 deny-тай байсан бол доор VG-ийн ядаж ланы ялаад эхэлж байгаа. Sorry, go гэж байна. VG Gaming. Lose together, win together, slay together, slay together, slay together. Win together, slay together, slay together, slay together. The radiant scan, eager to know Dire's whereabouts. TPK тотал өрнөл авах юм байна. За дээдлийнх нь үнийг Bane contest чгсэн. 8хан creep авалт гэдэг бол маш муу. Үнэхээр муу. 4 минут шүү дээ тоглолтын. GPK бүр дээдлийн water үнийг авчих юм байна. Save. Contest-д хадгалаад өгсөн. Virtus bro. Ачаатаа хаалтаа давъя гэж яах шиг байна. Ори. Бараг унгаад байгаа юм шүү аа. DY буугаад ирсэн. Ирэх сар зодтолт боломжтой GPK Vortex уншиж байгаа. Vortex уншиж байгаа. DY энэ балраад байна өөрөө. Bounce strike гой. GPK өөртөө хитрхи итгэлтэй байла. Brace up уншижсэн. Зүрх verify stick бүх байдаг юм а дараад. За Virtus Pro-гийн хитрхи өөртөө итгэлтэй тоглолчлоо сая. DY 2 level жингүүтээ бууж ирсэн юм байна шүү дээ. Кил амжилтнаа. Слайта. Авсан байгаа. Position 4 monkey. Үүргээ сайн гүйтгэлээ балраад байсан. Орид бүр килийг аваад өглөө. Network-ийн зөрүү. Тэнцүү болоод ирсэн байна GPK болон DY нарын network. Vortex. Онс дахиад Monkey King ороод ирсэн балраад эхэллээ GPK. Хийх магтчихжээ. Лэнда ямар сайн краш хийж илаа. Сүүтэж ийсэн штэ орыг. Тэгээд гисэн. 2 дараалал унсан бол дээр доор Titan дээр All 11 бол Nightfall-аар kill амжилттай. All 11 дээр Kingslayer kill амжилттайсэн. Мяу. 还在 C， 还在 C， 基地都要炸了，还在 C。 Киллер цэ 3-3. За Nightfall гэдэг Mask of Madness. Залуунаа плей-офф дээр юутай байгаа шүү. Амжилттай байгаа. Group stage дээр онцгойсэн ч гэсэн. Comforting Rune of Regeneration. GPK. Саалт болоод ирсэн маань. Сөөдрийг боссон байгаа. Network-оор Ори дээр нь гараад ирлээ. Лэнд бүр алуулцсан уулын 37-16 гэж GPK creeper хамаагүй лөөдөг. 28 creep алт. Hound Night-та. Ори network-оор илүү гараад ирлээ. Ой. Falcon Blade. Содомсон. За Quincy Crew болоо өвчи богуудын тоглолт бүр шинэ гарахаар байгаа шүү гээс. Чипака. GPK нэг харин гинэ. Голын Linux speaker нь save авах л та. Save level 4. За тэр унтуулж байгаа drone-ийн contest-ийг гэж байна. За Ори харин still haste drone-ийг авсан юм байна дээрээс.
BYW. Туслаад ирсэн учраас. Окей. GPK stack-ыг баг авч болоод байгаа юм шүү те. За нөгөө тал доор D-boy болон Alt 11-аар Kingslayer-ыг очлоод өгсөн. Save, haste rune-тэй Empress ухтаах гэж үзэж байгаа. Эргэж хараад Benz авах боломжтой. Гүн байна. DM тусламжаар ивчихсэн. D-boy-д бараад байгаа GPK унгаан гэж чичирх юм байна. GPK өөрөө балраад байгаа юм шүү. Харцгаая. Ember дэшиг ренатлахаараа GPK-г дуусгах боломжтой. Хоошоо гарч байгаа. Ори. Саалф шаалдаад авсан байгаа. Ой болоо л та. Найт бол 8 лэлт болоод ирсэн. Дараагийн хитэн сонголт Dragon Lance. Kingslayer. За яг War Center дээр War-да зочлоо Kingslayer. За гайгүй дээ. Storm-тод гүүчин TP-г онцод болчихж байгаа юм болов гэсэн DY. Kingslayer дээр киллийг дуусгах болтой тийм байна. Poyo Sander байхгүй тоглолтойсэн гэсэн. Sander авч амжаагүй байсан очоод өглөө. Kill ярьцаа 5-5. Тэн Poyo яг өмнөх гейм дээр яг ингээд спортын алаал өөрөө трейдлүүлж өгөөдсөн. Яг тэр гейм байсан хിവэрэ байгаад энэ гейм дээр тэр нь алга болоогүй. Яг л нөгөө хөвтгэрээ гэсэн хിവэр. Лэрсэ 5-5. D-boy 6 level та. Ori. GPK. DY. За Nightfall харан цэвэр байгаа. Triangle Lance босгол. Lance. PKB-нд ашиглана. Ирээдүйд. За D-ийн тоглолт нэлээд амжилттай тоглоод шүү ямар ч тач. 3 kill хийсэн маань. За VG-гээс 5 kill тавланд нь оролцсон 3 kill 2 assist-тай. Dota-ийн тараг амжилттай унгаагаад авч байгаа. All 11. Катапла зохиосараад авсан. Save модон донд fin script байгаа. Yeah. Winnable guys. За DY. Спорт мөнгөд гэхдээ жингүүгээр нь 2 авахгүй гацсан шүү. DY-ийн тоглолт нэр олон миллиметрээс тоглож байгаа учраас. TMC дээрс Mortimer Kiss зорж ирээд байгаа хэдий Jacobs там ямар гоё юм бэ цаанаас Kingslayer-ээс. DM гараа авчлаа. Равж хэрэглэгдээгөө. Quillen Blade range battle дээр мод авчаасаар давтал юу гэнэ 6 дамж өгдөг байгаа шүү. DY. All to 7. Dead. Elder Titan, Kingslayer. Очоод өгч байгаа юм болоо 90-тэй гиндагаад гүйсэн ханаас нэмбэр юу гэж ойлгохтой. Статик хийгээд нугасан гэлээ ярьцаа. 5 6. Дун.
GPK. Орхид авахгүй авах юм бол гэсэн бас Kaya авж байгаа. Бас хятадчаад хэлсэн юм шиг GPK ч орхид авч байгаа байхгүй. Хата. POW. GPK. Level 10. Ori. Mana дууссан. Оригийн мана дууссан анзаарч байгаа бол 19 дэх чаржтай байсан юм. Тэр оронд B1-ийг дорногоод авсан. Ихээсээ 5-7. Тийм нарыг ятам сонголт Атос. Атос нэлээд гоё юм. Эмбрийг барьж тогтооход Underlord Эмбрийг бас нэлээд контролоод өгдөг штэ. Тэрэ бариад. Ивай 8 левелтэй болоод ирсэн байгаа. GPK 3 модын цаан GPK цаана болон баригдсан. Маш хурдан мод руу гарч байгааг харж байгаа. Дэмэж авсан идэж. Nightfall level 14. Бидэрс 5-7. POW тэгдэгээр явчихж байгаа юм байна. Divine 8 левелтэй. Дараагийн айтем сонголт Solar Crest. There is little hope for Radiant's middle tower. Тэр Эмбиг бариад авсан криптэд зогсоох юм байна. Бондлоо эргэлцсэн шүү дээ. Криптос гэнаа битлээд нахаа хэл амжилттай. Таврыг төрлөд битэлсэн ямар гоё ярагддаг юм бэ те. Terror plate farm-ийн network chart-ийн 2 тавьж байгаа Nightfall-ын network нэгт яваа хибэр. Одоо Nightfall хэвдэл маш хурдан farm-дод байгаа. GPK bounce still on-ийг идэж үзэхгүй нэ нас нэгэж. 我不理解。 Болон тайд хэдэн секунд ч унтуулаач. За замарч хакин шилээр гараад ирлээ. Тийм. Таач. Мортим кис зороод ирсэн цаад дэмэж нь хүрхгүй баха. Арай хүрхгүй баха. Нилээн танк батроо дөрүүлээ нийлээд чихгүй баг дэмж нөрсөнгөө. За Vanguard Dota Fate-ста. Save. Dire's bottom tower is in danger. Да нет, друг, я не оправдываюсь. Да нет, друг, я не оправдываюсь. Да нет, друг, я не оправдываюсь. Оправдываюсь. I don't know. Which is Radiant should look to their middle tower. Битлүүлсэн 3 дараач битлүүлж байгаа. За энэ чинь контр гэдэг байгаа шүү дээ.
эхлээд дуусгах нь датаас дуусж байгаа. Дахиад бид орж ирдэг байгаа. POW-гаар ёо Nightmare 7 байгаа болгож байсан Ravage-тад Storm Spirit-ийг угаалаа Ice-ын гоё Ravage. Тажи grip cancel-дэг юм байдгүй. Зүрхлээд Ember-ийг нугацсан. Нэгээр солилцсон. Bounce Strike 2 дээр save гайгүй давгүй. Titan Troll 11 13 левелтэй. Хилээрцээ 7-9. Dragon Scale-ийг унгаад авсан. Үгүйсэлээ Dissenser-ийг унлаа. Diva level 10. Мотор. Dark Rift-лээд ирж байгаа. Таа яг сарын мэд хүргий. Оо. Adaptation. Here's the name is. You blew it. Diva модон дээр киллер цэнэмс байгаа. Double damage. Russian цохоод байгаа юм шүү дээ дид өрөнтэй. За Firestorm дээрс наяад. GPK. То Mortimer Kiss-аар дэрсэн байгаа Ravage байсан. Ravage-тай дуулна. Contest боломж байсан юм болов BKB асаад Eclipse-тэй дайрчихсан байгаа. Grip ямар гоё юм бэ? Grip cancel-эгдсэн. Speeder 2 баатар дээр ол дэлэв нүхгүй гахаа болоод гүйтсэн байгаа. Мессежлээ GPK-гийн сүүлийн цохол. За ганц Diva-ыг сонгаасан. Маш том team fight болоод хин ч унсан Ravage хэрэглэгдсэн. Хидич. Ори. Bounty ring болоод таа. 我们是冠军，咚咚咚咚咚。 Killer за 9. За GPK шууд Kaya BK big item бэлдэг хийж байгаа. За хятад storm л өнөртэй байна да тий. За ингэ Kaya BK би нэ хувьд бол Door grip за бэн өрөөч өглөө. За grip биш зүгээр унтарсан байсан. Killer за 19. Dire's top tower is under attack. Diva. Тэвч. Тэвч нүдгүүд Dark Rift дандсан sensing байгаа sensing гэдэг дараач. Diva яаж идэх юм байна? TP Nightfall BKB асаагаад өгөх юм байна. Сэрэгт нь chain өглөж байгаа. Sing chain script-ийг салаач гэж байгаа. Vortex order Nightfall зэрэг байж чадсан TP Sander дэ чадсангүй Nightfall Sander үгүйсээ байгаагүй юм байна. Nightfall онсыг дэж GPK энэ зөвлөгөө хийх юм болов. Тэгэхээр POW угаа гэж байна. POW ч гэсэн all level хойнуултаа blink TP байх нь гарцгаа. Оо. Вичигийн маш дэжгүй. TP яваад байна уу гэсэн. Хоёрыг бол очоод гэж байгаа. За энэ type баг уншгүй баха. Унтуулаад авсан.
Remnant. Halbert. Заход байна. Vortex байгаа. Клинктчлээ. Гүн байна. Тэр Greatness Tide чи ингээ гарчдаг үл өнөрөө. Хитэг GPK. Огч нэлээд юм болж байна. 8 салбарт хүүд линктэй. Tide Hunter. Ярц 14 13. Тийм. Даа левелтэй. Автос авч байгаа. Orgil BKB туудахгүй. 24 м рүүнийг шалгаад ирсэн рүү амжилттай болоод арай авчиж байгаа. Blessings upon a loyal warrior. GPK стан оноод авсан. Сэнчэл зүрсэн аттай болоо GPK. GPK аттай байв уу? Ори азгүй байв уу сая? Тэгээд GPK-ийн дээр 4 бат ирсэн л да. BKB бас ори. Мөнгө кармал. Мен сонсноорлоо бро. All 11. Тоглох буцаад ирэхэд нэлээд тайвшраад эхэллээ. Хойё скати тунтахгүй босч байгаа. За Луна versus TB-г ойлгомжтой байдаг All 11 Eclipse-ийг тэгж ирээд унчих юм. 2 BKB лон. Цаана хэнийг гриптцсэн юм бэ? DY модон дээрээс бууж ирдэггүй. Сидэж damage навтай. GPK-гийн top killing streak 7 kill тавьж байгаа юм байна. Да нет, друг. Я не оправдываюсь. GPK. Dire's top tower is under attack. Nice pull. Дараагийн хэмжээ сонголт butterfly. Яа. 18 дэлтэй. Скати босож байгаа. Save. За save-ийг энэ гаргачих боломжтой. За Kingsley Ecostorm save тун даж гоё байгаа. Тэнгэнтэй өсрөөд ороод дээрс дагнах боломжтой GPK BKB байгаа даа. Ори BKB-гээ дарсан. Тоёгийн скати босож ирдэ 100 төгрөгдсөн. Тийм Тоё төхөд хэлсэн димиг унгаж чадсан Vortex. Ори дээр Ори очоод өглөө GPK. Сүрүсэн хийвэр үртэс про. BKB нэрэ TP. Бя Ravage on 5 euros. Тэгтээ цааны Ravage ямар нэг өөрчлөлт гарахгүй баха. Triple kill for GPK. Rampage нүдэнд харагдаж байна. Тэр Rampage шөөжээ. За DY бүр dieback хийгээд ирчихэж байгаа юм байна. За энэ тоглолтын дээр Poyo бол ерөөсөө болж өгөхгүй байна одоо VG Gaming-ээс. Kill ярьцаа 24-14 болсон. Red Dot-ын зураг 11 юм. Хоёр дахь шан гарахад ердөө 10 минутын хугацаа үлцээ харагдаж байна. Nightfall. Орой ирлээ. Сатаник тунтахгүй Butterfly-тай болсон байгаа. За Poyo энэ цуврал дээр ерөөсөө болсонгүй бүр. Огт болсонгүй. Өмнөх геймийн draw, win геймийн TB ч гэсэн ялгаагүй. Сая тэгээд яагаад Underl ордлоо тэгж дайраад байгаа юм бол? Тэрийг ерөөсөө ойлгосон. Ерөөсөө Underl ордлоо дайрцгаагаад байгаа VG-ийнхэн.
Алхах хамгийн хэцүү тарагдсан шүү дээ. ET Bane Mini-г хайж болох юм болов уу? Эмбертэй юм чаа. Да нет, друг, я не оправдываюсь. Да нет, друг, я не оправдываюсь. Illusion. За Nightfall Лунагийн рүүнийг олоод авсан. Лунагийн рүүнийг ярьдэн шүү дээ Illusion-ийг ч доо. Киллерцээ 24 14. Боёо. Level 18. яана. Ингендэр. So гол хайгранд биш боломжтой. Тайд хандрыг бариад авсан. Энд ч баг унгаах баг тийм байна. All 11 блитээр гарсан уу godlike GPK. Өөрийнх нь 11 дэх гэр. High ground гэсч даврах нь уу даврахгүй нь харцгаая. Тайд байхгүй даврах юм байна л да. Дотоосоор байгаа. Одоохондоо дарж өгч шаардлага байхгүй. Айтхоо. Рошо 14 секунд. За болов Рошонд Роди гэж байна. 9 секундын дараа гарч байгаа. Хард март унана. За Рошон яг гарсан. За ороод гарна да Рошон нарч. Ороод хэн цааш. Нэлээ удаан. За нэг юм шаардсан юм л та. Эксиг бол мэдээж Луна авах high ground хийж нэгээд. За BG-ийн Рошон контестлд гарч ирж байгаа бол VP ямар хариуцлага 3 одод нэг юм уу? Хоёр баатар шал хондоо газар байгаа. Тэгээд юмтай таваад амжсан, X авцсан, DY шаардын авбуу яав. DY шаард авсан байж магадгүй сая. Тийм байна. Яг юм шаардын графикээр гараад ирсэн байгаа. Шаардаа эмбертэй өгөх боломжтой. За Virtus Pro шаард нэг хэрэгтэй байгаа үү? Дээ Луна шаард авцсан. Never refuse gold given. Доор болоод байна. Ravage 2 баатрыг онсон. Үй. Ravage зэрний хүн алахгүй юм ч доо Martin Mix ороод ирж байгаа. Save болтож чадсан Arts болтод гоё save. 10 stand гарсан бол цаана POW очоод гэж байгаа Killing Nightfall. GPK байсан юм байна. Ravage юу болоод? What? Маш гинтийн зүйл болсон. Ravage-ийг унцгааж энэ бол high ground биш байх нь ойлгомжтой. High ground биш байх нь 100% ойлгомжтой. Ravage байхгүй хасах хоёр. Tide bite байсан ч гэсэн Satanic байгаа. Nightfall Satanic дараа нөхцөн DY Green-ийн дотор зодож байгаа хүчтэй. Sport Monkey шүү дээ. Хон GPK. За GPK баг зэрэг travel 0 mana Poyo хонос батбатаага Лунагийн өдөөс сайн батыг хэдүүлээ яриад байгаа шүү дээ. Titan-ыг унах боломжтой юм бол die back. Titan-ээр очиж ирсэн die back. Nightfall Satanic тамшигны гүтантыг зөв зодчихоо Satanic унших юм бол Satanic-аар дараа диспэйтэй ч зодох байх. Хин тоглолт GG болж байгаа бол X ямартай ч унсан. Гэтэ хинт ч хамаагүй. Titan-аар die back, Poyo buyback байхгүй. Доор хаяж 2 лэний ракс авч амжина. Доор хаяж 2 лэний ракс. GGVP. Бодох юмгүйгээр голын лэнийг бишлэх баха. Nightfall. За Virtus Pro. Upper bracket нь хон амжилттай явж байгаа одоогийн байдлаар. За багийн өгсөн андууд. Бүгд нэг рестлэд хүрээд ирж байгаа юм болоо. Underlord Ultimate-ээр өөрийгөө татсан. Гэтэ хамаагүй баг хил яваад байгаа юм биш үү дээ. POW нөхнөр гомшоо Nightfall Wicked 65 Grip-тэй авсан. Buyback байхгүй 60 секунд. Mega Grips гаргах нь арай safe сонголт юм болов. Satanic дараад нэг цохилтоор л тусаад өдөрөн болгоод авлаа. Virtus Pro.
Let's go VP. Nightfall, Ravage, хоёр баттер одерсэн. За одоо мега дурсан дунаа баг чадахгүй юм шүү дээ. BKB сатанк байгаа. Сатанк даасан ч гэсэн хаалбарт болчихсон байсан. Сатанк нэр ангатай ээж чадаагүй дива юунлаа. Tight Hunter унаагүй. Хойё унсан жижиг зарлагдчихэ. Thanks Virtus Pro bug. Ай. Lag байлаа. VG Gaming group stage дээр тийм ч муу багуудын нэг бол байгаагүй шүү дээ. I actually do not remember. I think I remember one fight where VG was the ones initiating a fight. VP a masterclass. Тамасан байлцсан. Virtus Pro. За VP-ийн clap guys. VP-ийн фэнүүд clap зүрх хоёроо холиод спам дараа guys. Let's go. In those online situations. Now here on the main stage, TI, they've come out game 2, game 3, and they've shown us some pretty terrifying Dota 2 both times. I mean, this game very much more of a team effort, just across the board. For sure. Everybody popping off. Virtus Pro ялсан багийн тоглолтыг одоо талбай дээр алхаж байгаа. GPK once more. These playmaking heroes. He just single-handedly destroyed VG Gaming. It felt at the start of every fight. GPK's target prioritization, it was just perfect. He could not have played any of these fights any better than he did here. 100% agreed. Top-tier performance from him and his team. Well, there we go. Янзын байлаа гэж байна VP-ийн тоглолтыг. Virtus Pro with a very impressive couple of games to close that series up. They'll take this one 2-1 against VG Gaming. Against VG Gaming. Let's go boys. Well, there we go. Virtus Pro's coach's reaction as they win that game. And what an exciting series. What an exciting game specifically that was. And we can talk about VG in a second, but I want to concentrate first on the winners, on Virtus Pro. Lizard, I saw you were a bit excited. What did they do right? This is such a big victory for such a young team. The youngest team at TI. The youngest team at TI means so much for them. I'm not going to talk about the prize that they've just got for themselves. Clap. Once again, GPK proving why he is ranked one. Every single team in the Eastern Europe was fighting for this boy. On that mid lane, PYW and TY, they had a lot of work to do. It wasn't a one-on-one. They had to fix the lane. From the start, GPK just completely dominated Ori. Facebook stream. Full 1,000 net worth ahead of him, and then the supports needed to come. They killed him 2 times. It only made GPK more angry in this one because he completely popped off. Managed to die after those 2 deaths, died only once, ended up with the 15 kills, which is pretty impressive. I think we also got to give credit to the DM on his underload performance, going for the right items. Facebook stream тусахд болж байгаа юм байна. Хэдүүлээ дараагийн тоглолт гэхээр угаасаа стример стратеги гэх юм байна л да. For the Crimson Guard to mitigate the damage coming out from the амрах 20 минут guys. 20 минут амрлаа. Ember Spirit in the pit for a longer duration, and also this is something that just completely shuts down. Like his itemization was mostly, 20 minutes. I do not want DB to have a good game. Gods, you want to jump in? Well, you can to this VP bandwagon. I mean, that's 20 минутаараа сэргийг the тавьчлаа. youngest team at TI. Хэдүүлээ 20 минутаараа жоохон амрацгачихсан. Юу. First ever international. Балархын guys. It's not like there is a couple of young players being, mentored and carried by experienced veterans. It's just 19, 20, 21-year-olds, and here they are, top 6. And they bounce back from that 1-game deficit. I think that was the questions with VP is like, can they bounce back? Do they have the mental game? Both majors, they did kind of poorly. And here, they kind of, shrugged off those demons. And it's 100% them that showed mental fortitude in this best of 3. VG Gaming, they faltered a little bit. Those last couple of 5 minutes, maybe 10 minutes, looked very rough. They had a couple of questionable team fights. Okay. One hero after another running in. Can you elaborate a bit? What team fight really stood out to you for VG Gaming? It was the bottom one that started everything off, wasn't it? When he canceled the TP out? Yeah, when he cancels the TP, and at first it looks good, and I could see the idea behind it because Snap, he was priming up the stun on the Ember Spirit, but he misses it. It's a split second. It's literally nothing. You miss that stun, the whole team fight goes wrong. And after that, Tide Hunter, I thought that they would be relaxed because Tide Hunter was just playing with them in the jungle for a couple of minutes. You could feel like, and then
they just kept on dying one by one. Every single fight that happened afterwards. Yeah, they felt like they kept forcing it too much. Like they're like, okay, we're kind of behind. We have to go fight and do something. But that's not how Vici Gaming win games. That's not their strength. So it wasn't composed, right? After what happened at that bottom lane that Lizard just mentioned, I feel like they were tilted. You know, this is not the Vici Gaming. Usually they are the ones who make the right decisions when it comes to the mid and late game, especially the late game, and they just crumbled. Do you feel like it might be actually due to their experience that actually helped them crumble this time? Like they're so used to being that team that never gives up, that team that always has the consistency, and all of a sudden we see uncharacteristic mistakes and nerves just get the better of them? I mean, it's TI, so sometimes you just say go. Your carry cancels a TP and probably screams go, and you're like, all right, we're staying, which results in pretty much the whole team getting wiped. And while they are the more the experienced team, they're not like huge TI veterans. Like Vici Gaming are still a relatively newer team for some of most of their players when it comes to playing at TI. So, you know, you look at Ori, who's been on this Vici team a while. He's had a top 6, he did a top 8, but, you know, he's never We can say that internationally they can be considered veterans, but not at the international, right? Right. Yeah. What do you think their coach is going to be telling them right now as they're preparing themselves for the lower brackets? I feel there has to be something said about their draft as well. I think the Tidehunter in the game, in the last game, was really answered well by Virtus.Pro, and that overall Virtus.Pro's draft had a little bit of an edge. It wasn't only the gameplay, so maybe that's something that they can fix coming into the next series. But overall, just forget about it. Refresh. It's just another game. Just forget about it. It's easier said than done. Easier said, but you have to keep that PMA. You have to have good vibes. That's what helps you in at TI. You can't let yourself get overwhelmed by emotions. Well, we're going to be looking at the other side because I'm actually curious what Virtus.Pro has to say. And we have Siraction Slacks here with their offlaner DM to give us some inside information about this young and successful team. Absolutely. Thank you so much, DM. A pleasure to have you. You know, first game at TI main stage, first time on that. What was it like? Did it live up to your expectations? To be honest, in this series, we expected to play well. We did some. We changed a bit the draft and the understanding of the draft because some things went a bit rough for us in the first game. But then we even changed it for further game because like every single game we play, you're trying to improve, and they're getting mistakes fixed by every game. So I think third game we played the most signature draft of our team. Yeah. So it was just a pleasure to play it. Absolutely. I mean, it felt like you guys were really comfortable, and that kind of seems like the air of your team in general, right? To be honest, with this kind of draft, especially in third, we had like full chill zone. Nice. Like, well, obviously, you're glad when you're winning a good team and getting into top 5 TI, but the thing is, you're playing was really chilled. And it seems like you guys, when you play, it's like friends, right? Is that a way that you guys recovered from that game one? Because game one was pretty rough. What was that like? I think in game one, we had some kind of misplays which led us into ways of playing map we don't want to. Like, unfortunately. It's just, I can call it a bit maybe some pressure. Yeah. And then, game two, we recovered, and also we did more pleasurable draft for us. But game 3 we did the best draft that is possible, I think. Like, couldn't imagine even best. Yeah. So it's a shout out to our coach. He did an amazing job. Absolutely. All right, so you guys are inexperienced, but I don't mean that in a negative way. I feel like you look at the game a lot differently than everyone else. Do you think that that's an advantage against very established teams, or is it kind of hard to, you know, keep up with all these different strats? To be honest, for me, our current play style is really good because what I see from many games on TI, it's like one guy is farming their part of the map, getting some random pickoffs, and then second team is doing the same, and then one team has tied, and the other team has doom, and they're like, let's play the game at minute 45 in one single team fight, and then it will decide who will get rush and do a victory in the game. But I think playing game for
getting a team fight at minute 45, where you can always fuck up with buttons, it's kinda not the way you want to play Dota. So I'm glad the way we play it. Yeah. Well, I'm glad that we got to witness it. It's always good to see some new kids on the block, some Zoomers owning some boomers. That's what we're all about here in video games, and that's what this team is. So thank you so much, my friend. It was a pleasure to watch, and we'll throw it right back to you. That was great. And we're back with the bracket, so we can talk about the future matchups now that we know what they're going to be. VP's next opponent's going to be LGD. I mean, they got Vici. Can they beat LGD? Is this possible for them? Possible. You gotta imagine LGD was, you know, watching that interview and thinking, oh, that's your favorite draft. I see. No. DM, he has the Zoomer tactics. He's just saying that. It's not necessarily This is not their tactics at all. Like they just pulled it off out of nowhere. Now maybe he got a bit too hyped up after the series. You could hear it in his own voice, you know, a bit shaky, and maybe he revealed a bit too much. We will have to see, you know, if that's true or not. But as against the PSG.LGD, I think their chances are high, and LGD shown that they can bleed today. Well, you know who has also really high spirits right now? It's our action Slack as NFE, as they will continue to reveal some of the short film contest participants. Welcome back. We have more short film finalists to show you guys. Effie, are you ready for some magical movies? Absolutely. Fantastic. All right, we have Hall of the Hoof. You can follow a poor little courier on a terrifying mission as he tries to survive. And then you can see the touching story of how Snap met Mortimer in Beatty and Mortimer. Beautiful. And looks like we have the waiting game. You ever wonder what it's like to get chronoed by Faceless Void? All the time. And last but not least, you can follow Spiritbreaker through his dark mission in The Last Interpreter. All right, well, the time has come for movies. Take a look. Smells like a battle cooking.
Immortality. It's not time. Fresh meat. Did this sun catch your eyes, faceless one? Unholy cow. I'm every year impressed with what the community comes up with. It is everything. It looks amazing. I can't wait to see how the film contest will continue later on as well. And I'm going to be completely honest with you guys here. I'm supposed to throw to Tsunami, who's going to have a great piece, but I don't know where he is. If only we had vision. Oh, it's so funny that you say that. Hello, friends. I didn't see you there. You get it? You get it. It's because of the awards. I've been doing a lot of thinking recently. We've got a lot of statistical tools at our disposal here at the International. And I learned this new metric recently. Sentry ward efficiency. I don't know if you've ever even considered measuring this, but I'm sure it's happened in your games where you've been like, dude, I placed like 5 sentries. I don't see it. Are they even warding here? It happens to professional teams as well. Some more often than others. LGD, I want you to take a look at this. On average, it takes them 3 sentries to find an observer. On the other end of the spectrum, we've got Fnatic. It takes them 6.5 sentries on average within like the first 20 minutes of a game to find an observer ward. I'm fascinated by this. What does it mean? What are the implications of this? Well, if you continue to extrapolate from sentry ward efficiency, then you can see that average time of first tower. Okay, I'm gonna be honest, I don't know what any of this means. I have crunched numbers time and time again on LGD. They just break statistical models. They are so damn good at the game. It's kind of tough to come up with any metric that doesn't make them look the best. And it's not just this TI. This is a storied organization. LGD has been at every single TI besides the first one. And they've got the numbers to prove it. They have played over 136 hours at the International. They have won 141 games at the International. Over 5,000 kills, over 200 Roche kills.
over 1.8 million building damage. And this is just a fraction of the numbers that they put on the board. Now we just have to wonder, is this the time that they can finally get the Aegis? I don't know. We'll just have to see it to believe it. Back to you, Shiver. Thank you. Ow, that looked like it hurt. Thank you very much, Tsunami. Very smooth. Very smooth. We got a fresh panel here too. I'm joined by T-Gov. We got ourselves Purge. We got ourselves Kyle, and we got ourselves a little swap on the games. And T-Gov, there's always a little bit of a vibe change when we go from upper to lower bracket, right? Yo, someone's gonna get eliminated, Shiva. It's kind of hard. It's like you're excited for the Dota, but then you realize that someone's gonna be, removed from the tournament. So you can't be too happy, but you can be happy. It's kind of hard. I think we can be happy, Kyle, because that means that this Dota is the best for these teams that we're gonna witness. The best that they can play. There's no holding back. Oh, definitely not. And both teams no strangers to being here, right? They played for elimination before even making it to the tournament, as they both won their regional qualifier 3-2. TNC was up 2-0 on Fnatic. Spirit was down 2-1 to Empire, and yet they find themselves here. They find themselves here indeed. Kev, real quick, most excited about what? I'm just glad it's best of threes personally, because it is lower bracket, there's elimination, but I think nobody has to be disappointed from like one game. All right, well, best of threes. We are lucky to get, and we're lucky to get our teams as well. Let's welcome in Spirit and Fnatic. Is ready to take the stage here at the International 10. And yesterday we saw them survive the best of ones. They are ready to start their proper lower bracket run right now. This is, as an organization, their 8th international. But the last couple of TIs for Team Fnatic as an org were not great. They got eliminated 3 times in a row in those lower bracket best of ones. Not now, though. Not this squad. This squad seems to be gelling at the right time. But the same thing can potentially be said for their opponents. Also here for their second lower bracket round here on the main stage, the International 10. Team Spirit is a team of youngsters. We got ourselves 4 first-timers coming on the stage. But you know what? Normally you'd say, okay, you know what, that's gonna be pressure. Maybe there is pressure, but it propels Team Spirit to the next level. They have performed under pressure before. We saw them on the main stage of the Animajor as well, and they do good with this pressure. They know how to deal with it and how to make them even better. And of course, they have their coach Silent as well to help them out with if the pressure comes a little bit too much, as they do have a lot of experience in their coach for sure. Now, for Team Fnatic, this is a team that is fairly fresh as a 5 squad. They came together right before the qualifiers, or rather, they swapped some players in right before the qualifiers to create this specific 5-man. And we're gonna get to know them a little bit better. Welcome to another exciting round of rapid fire questions. I'm Dakota. I'm joined by Jabs of Team Fnatic. Hi, Jabs. Hello. Raven, are you ready for some fast trivia? Let's do it. Never ready. Well, you gotta be ready, because here it comes. Who were the 2 teams that played in the grand final of the first TI? It's Navi and I can't remember. What 2 teams? IG and Navi. Not IG. Oh. TI1 is eHome and Navi. That's right. Nailed it. eHome versus Navi. Very good. What cities did TI take place in? Canada is country, right? Canada's country. Where in Canada, do you even remember? California. Began with a V. Vancouver. You got it.
Who's the funniest player on your team? Who's gonna Raven? Raven. You're the funniest. Yeah, I make myself laugh. What was the last movie you watched? Shang-Chi. Shang-Chi. Oh, how would you like it? It's just okay for me right now because we watch it here on Romania. So they speaking Chinese and they have the subtitle on Romania. So I didn't understand. Hello guys, what up? You didn't understand anything. Yeah. Yeah, we couldn't understand the Chinese part. You couldn't understand. Our manager had to translate it to me. Oh, okay. Who's the best player on your team? Me. Who's the best player on your team? За юу гэсэн юм бэ? Who's the best player on your team? Me. Who's the best player on your team? DJ. DJ. You know everyone else said themselves, right? I love that. It says so much about this squad. Who's the best player on your team? And see, most of them is like me. I mean, you kind of want your players to say that, right? Like, True. The support players might want to look towards their cause, right? But I think if you're trying to win TI, you want every single player to be confident in their own performance. So honestly, I don't mind that answer, especially at TI. All right, well, let's break this this matchup down. Purge, I want to know what if you're a new viewer and you might not be that familiar with Team Spirit or Team Fnatic. What's the main thing you want people to know about this matchup? I personally think they're going to run at each other the entire game constantly. Oh, nice. They're both super aggressive teams. We saw it in the upper bracket for Team Spirit. I expect to see Fnatic do the same thing. Lots of confidence, lots of fighting. There's going to be a lot of people dying. A lot of people die, and that's what we wake up for here this morning. That sounds real bad. That sounds terrible. You too? In Dota 2, I mean, this lower bracket, Facebook stream it's brutal, Cal. Одоо Facebook stream асаа гэхээр яах вэ? Teams that, when they came to the main stage, they can perform under pressure. They can do it, both of them. Yeah, this is one of the more interesting matchups, I think, so far in the lower bracket. Facebook stream асаа гэхээр start хийх юм байна. Start хийлээ шүү guys. And also, like, okay. Expectations coming in. We are going to restart, your guys. Underdog category, right? And one of these squads gets top 8 right off this BO. This restart хийгээд за. 8 цаг нэлцэн юм чи. Who's going to play with more confidence? I'm restarting, guys. I'm looking specifically at the mid lane. I think Toronto Tokyo was a bit off what I expected and what I witnessed well in the games that I've witnessed. I mean, but Toronto